today. Among them, now we are getting Mr. Bishwadip Palit, partner and project director of MART. He is present here. And we have also among us Mr. Pankaj Mishra, CEO of MART. We have got among us Sri Debal Kumar Ghosh, Senior Special Secretary, WBCS, Health and Family Welfare Department, Government of West Bengal, and we have got Mr. Ramesh Chandra Jina, partner and CEO, MART Global Management Solution, LIP. Now I would request all of our guests and all the members to come here to light the auspicious lamp. Actually, we should start the day with purity, and light is the symbol of purity. So we should start the day with lighting the auspicious lamp. It would be a very auspicious moment for all of us. It's the moment where the important persons, the guests, the members, they are enlightening the lamp. They are beginning the very good. They are going to enlight the lamp. Please everyone clap. Our guests, our members, they are lighting the lamp. Light is a symbol of purity. It's a really very beautiful moment. There is no voice at all. Now I would like to request our guests to be seated on their place. It is the time to welcome our guests. First of all, we want to welcome our guest, Mr. Pankaj Mishra. Okay. I would like to request Mr. Pankaj Mishra to welcome our important guest, Sri Debal Kumar Ghosh, Senior Special Secretary, IAS, Health and Family Welfare Department, Government of West Bengal. Sri Debal Kumar Ghosh. Mr. Pankaj Mishra is welcoming Sri Debal Kumar Ghosh, Senior Special Secretary, IAS.
Now, Mr. Pankaj Mishra is welcoming our guest with Uttorio shawl. पूरा का पूरा समझ में अरे आवाज नहीं आ रही है। Now, I would request to Mr. Ramesh Chandra Jana to welcome our guest, Mr. Pankaj Mishra. Mr. Ramesh Chandra Jana, partner and CEO, Mart Global Management Solution LLP. He is welcoming our guest, Mr. Pankaj Mishra, CEO of Mart. He is welcoming with flower bouquet. As all of you can see, now, a token of love from our team. Now, I would like to request Mr. Bishwajit Palit, partner and project director of Mart, to welcome Mr. Ramesh Chandra Jena, partner of CFO, Mart Global Management Solution LLP. He is welcoming him with flower bouquet and now a token of love. Now I would like to request Mr. Ramesh Chandra Jena once again to welcome our respected sir, Mr. Bishwajit Palit, partner and project director of Mart. Now I would like to request Mr. Bishwajit Palit sir, partner and project director of Mart, to introduce the address and introduction to participants. I would like to request him to say something about it. Very good morning to you all. I am Bishwajit Palit, Project Director, partner with Mart Global Management Solutions LLP. I am delighted to welcome all of you on behalf of Mart Global Management Solutions. We are embarking on a new journey for realizing the goal of NFHS Execution Round 6 in West Bengal. For the first time, Mart is doing National Family Health Survey in the West Bengal. The NFHS in India was initiated in the year 1990, and the first NFHS was done in 1992 and 93. And this is now in on NFHS-6. So we have completed NFHS round successfully, 5 rounds successfully. This NFHS survey is basically conducted under the steward leadership of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, with IIPS, Mumbai, as the nodal agencies and the technical assistance is provided by USAID and Virginia-based global consulting technology company. Preparation of NFHS starts much earlier than the actual survey. If you see the history of NFHS, the first NFHS was conducted in 1992-93, second in 1998-99, third in 2005-06, NFHS 4 in 2015-16, NFHS 5 in 2019 and 21. NFHS 6 is going on. It will be rated at 2022 to 2023. This NFHS 6 is being done wholly and solely by IIPS first time with the government support. For us, that is by country, it's an important study
For MART is an honor to be a part with the government. Each successive round of NFHS has had two specific goals: to provide essential data on health and family welfare required by the Ministry of Health and Family Welfare and other ministries, including the State Department, state ministries, for policy and program purposes, and B, to provide information on important emerging health and family welfare issues. To meet this objective, NFHS will provide estimate of the level of fertility, infant and child mortality, maternal and child health, and other health and family welfare indicators at the national and state level. It will provide estimates of selected indicators on health and family welfare at district level. It will measure trend in health and family welfare indicators over time at the national and state level. The main purpose of NFHS program have been to strengthen the Indian demography and help to create a database that provide information which is reliable and relied upon. NFHS-6 will cover 28 states and 8 union territories, around 6,76,800 households in 731 districts we are covering. The entire NFHS will cover. All women in the age group 15 to 49 years, which roughly around 7,50,000 women will be there. Men in the age group 15 to 54 years, and around 1,20,000 men will participate. Similarly, children, around 2,50,000 children below the 5 years will also be covered under this program. Sir, we have completed mapping and listing exercise in all the 23 districts of West Bengal. Now we are going to cover 20,240 households in 1012 PSUs, that is 1012 PSUs. PSU is basically primary sampling unit. Total team that will be deployed is 23, and that includes investigator and other health investigators. Together is 161. NFHS will also provide information on several emerging issues, including non-communicable disease, financial and digital inclusion of women, COVID-19 related issues, including infection, hospital, death, vaccination, etc. So this study will definitely bring lot of improvement in the health sectors, that what we are expecting. And as a citizen of the country, we also expect that all the infrastructure at the primary level need to be strengthening. So this is a very reliable information. We are thinking that the data which you people will be capturing in the survey will definitely will help us, the state also, to improve the infrastructure facilities, the clinical aspects, as well as create access to various level of treatment plus medicines. So that's all from my end. Thank you, sir. Thank you. Hello. Thank you, Mr. Bishwadi Parit, sir, for your valuable speech. Now, I would like to request Sri Debol Kumar Ghosh, sir, Senior Special Secretary, IAS, Health and Family Welfare Department, Government of West Bengal, to say something about the precautions required in collecting basic health introductors in health survey. Good morning, everybody. Good morning to the participants and the persons who will be very shortly be engaging for the purpose of taking up the survey. Distinguished guests, the organization on behalf of the Government of India, who are taking up this such huge task of gathering the samples and data and etc., and the supporting and the allied organizations with them, MART and other agencies, they are tying up one-to-one for carrying out such a huge task of covering the ground realities in our country. I was told to speak about the precautions to be taken while collecting the samples like that. But moreover, beyond that, I would like to focus my discussion
and to encourage you all people, not only for the precautions, it's a technical issues. You all will be given the due techniques, the knowledge, and the lesson how to carry out in the technical form, because most of you have gone through the the paramedical courses or like that. So that's a technical part. The most important part of doing any survey is the accuracy in collection of data, because the growth, development and futuristic stand of a country depends upon the policies to be adopted for the benefit of the common mass of the country. So, and every policies are taken up on the basis of the inputs provided by the grassroots level and grassroots studies. And the studies will be more accurate, as accurate depends upon the ground level reality, which is told and represented in the black and white in the course of a paper, sheet of a paper, by means of its diagram, by statistical representations, analysis, skewness, kurtosis, mean, median, mode, etc., and in the form of data. So, as much accurate you all will be in putting up data, not only the collection of data, but its representation, collecting, preservation and supplying to the higher level and appropriate authority, is that much of importance, significance and ramifications, because based on the purity, clarity and authenticity of the documents you will prepare for the purpose, it will have a tremendous ramifications over the development, further future of the country, and holistically for the health of common people, of the citizenry, which will provide India to a vibrant India, all like that. But in the earlier days we have seen the government has taken up many of the projects and policies for the development of India. Some of those policies have proved very, very good. Definitely all the programs and projects they have taken up, some of taking much time for the development process, some have played havoc, immediately some returns have been shown to the common people like that. But the actual growth of the country and the policies to be taken on the vision document to be prepared for the purpose of the coming 5 years, coming 10 years, coming 15 years, coming 20 years, coming 100 years, based upon the policies to be adopted and equally beautifully executed by those policies in the reality by the state machineries. So I shall not linger my speech to be for all of you. You all are quite eligible persons to carry out their studies and to carry out the survey. You must be keen and serious while conducting the survey. You must take due diligence and care for the perfection of your collection of data and put it in proper form and to preserve it in proper form and to submit in its original form to the actual policy framers. Thank you very much for the survey to taking part by the people. Thank you very much from my personal behalf to all you students and the young people here collecting here. I wish all the best, all the best, all the best to all of you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Sri Debol Kumar Ghosh, Senior Special Secretary IAS, Health and Family Welfare Department, Government of West Bengal, for your inspiring speech. It will be really helpful for the students and for all of us. Now I would like to request Mr. Pankaj Mishra, CEO of MART, to say something about experience and expertise of MART. Hello. Yeah. Yeah, very good morning to all of you. Respected, it's a distinguished guest present here, our special guest from department and the other dignitaries who are present on the dais. It's a great opportunity for me, especially coming down from Delhi and attending this launch of this main survey event for NFHS-6, and it's a great opportunity for MART Global Management Solutions
for getting this responsibility. As rightly said, that the most important aspect of any survey is the accuracy, purity and authenticity of the information, because this information is important for the building of the nation, building of the healthy nation and building of the new age India, that's what we are aspiring to. So we are really fortunate to have got this opportunity for conducting this survey, and we are really fortunate that we have just completed the first round of National Family Health Survey in state of Sikkim, which is a neighboring state of West Bengal, and which is a place with the toughest terrain in the country in terms of coverage of the PSUs and the places. So I think that has been a very good learning ground for our organization to conduct the survey, to understand the nitty-gritties and complexities of coverage of the different sample surveys, especially the women and the vulnerable groups in the community. And I am sure that with the learnings and the experience of having done that survey in NFHS-6 in the phase 1 would be really handy with the inspiration from the government dignitaries, what they have guidance they have given. So I am sure with the very young and capable team with the experience and the passion, they would be able to meet the expectations of the ministry and the government from the survey. And with the 30 years experience of MART in conducting and having worked in the sector, especially 30 years of our journey has been in the rural and very tough project areas where we have serviced unprivileged population in terms of data collection, in terms of implementation of different programs, and also in terms of helping the companies to come in those markets and service the rural poor in the different sectors, not only in the health sector but also in energy, in food and agribusiness, in livelihood and income generation activities. So we have a very vast experience of having worked with the rural and urban communities, especially the low income consumers in the past 30 years. So I am sure that with our experience and the guidance of the IAPS team and the government of West Bengal and the government of India, we would be able to do justice to this great task and do a better service to the nation. We understand the importance of this study in terms of the nation building, and also the importance as highlighted in terms of getting the real and the pure data, which is very, very important for right planning, and right planning only result in right execution and taking the services to the community. I am also very glad to share that in this round of survey, the IAPS, the NHFS has also included some new indicators in terms of coverage of the children under 5 for the specific health indicators, which includes indicators related to the HIV AIDS for the men and women, plus also the indicators of hepatitis B and C for children under 5. In addition to that, the second phase of survey, which will be implemented across 1012 PSUs, and where we are going to cover more than 20,000 plus households in the survey, will be a very challenging as well as a big opportunity for us in terms of doing justice to the task assigned to us. So I am sure with the support and guidance of the IAPS team and government of West Bengal at every small PSU levels, we would be able to meet the expectations of NHFS and the government of India in getting the right, pure, authenticated and the actual information from this study. Also, you should understand that this NHFS survey, as per the ground experience I have seen in Sikkim, is also very, very important in terms of not only collecting the data on paper, but also collecting the actual indicators in terms of the sugar levels, BP levels, because you are going to carry those equipments and machines with very good accuracy and handling that very carefully, so that we also correctly
measure the accurate figures of vital indicators, because that only helps us in making a better nation, better and healthy nation. Because as we know, the healthy nation will only become a wealthy nation. As we are envisioning the 2047 as a developed nation dream to come about, that can only happen when we have a healthy nation which can become a wealthy nation. So I am very sure this small step of ours will go long way in terms of realizing the dreams of a developed nation for us, and also helping India make a healthier nation and more wealthy nation in the coming times. So with these words, I would like to thank you, our distinguished guests, for their august presence and enlightening the team and encouraging the team and motivating them for taking up this task, and also giving them guidance for how to implement and how to execute the survey. And I would also be thankful for the presence of the participants here. I am sure that the motivational words from sir and the other team members who are on the dais will help you to encourage and motivate you for the next few months when you are going on the ground and executing the survey. I understand that after this meeting, after this inaugural session, you are going to be on the ground and you have to face all the challenges. But I am sure with the motivation that you are taking away as a lesson from this dais will actually help you and encourage you every moment whenever you feel a challenge. So the words from the sir will help you in guiding and motivating you all the time to overcome those challenges and perform your best service to the nation by collecting the accurate, timely and the real data from the ground. So thank you very much for this opportunity, and wishing you all the best for the upcoming phase of NFHS-2 survey, and I'm sure that you will come up with bright colors and with flying colors after the survey. Thank you very much. Yeah. Thank you very much, Mr. Pankaj Mishra, CEO of MART, for your valuable speech. Now, I would like to request Mr. Ramesh Chandra Jaina, Partner and CFO, MART Global Management Solution LLP, to say something about motivation and team management. Good morning to all of you. My colleagues, representative from IIPS, and all the participants for today's this inaugural program. I heartily welcome everybody for this inaugural program. So whether you will comfortable into English or Hindi, or it will be in mix. बाकी सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो से बिकॉज बंगाली में थोड़ा मैं तो समझ सकता हूँ. या so basically I will not take much time because the agenda, I have gone through this agenda, it will be covered. I want to highlight here that MART is an organization. This is a 30 years old organization, and when this organization was started, it was in marketing and research team, because our forte is research, and then we have converted into MART. Now it's a MART Global Management Solutions LLP. So this is a knowledge-based consultancy organization, not like any NGO, and pure we are our expertise into both sector. We are supporting with corporate client. आप suppose हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम लीजिए, आप जी हेल्थ केयर का नाम लीजिए, आप ITC, पेप्सिको, जंडियर, ये सब हमारा क्लाइंट है. हम उनको सपोर्ट करते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च, पायलट, स्केल अप, एंड देन उनको लिए उनका प्रोडक्ट कैसे जाके रूरल एरिया में सेल हो सकता है. सो how to penetrate this product, that is also one of our expertise which we are supporting to our corporate client. Then apart from that, we are having
a very strong base into social sector, where we are conducting all kind of research, starting from baseline, end line, impact assessment, ex post evaluation, value chain studies, livelihood mapping study. This kind of study also we are conducting. We are very comfortable into improve the livelihoods of the mass, where large scale implementation, setting project management unit, and building the capacity of all the target groups, starting from bureaucrats, starting from with the government official, multilateral, bilateral agencies, international organization, NGOs, communities. So our experience into training, we have successfully completed 2700 batches of training program. MART head office at Delhi, our corporate office at Noida. We have offices in various locations. Then we have this is our one state office. We have offices in Bhubaneswar, in Raipur, Ranchi, Patna, Simla, and then Dhaka. We have offices in Dhaka. So we work with very closely with state government and central government. अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हम लोग करीब 27 स्टेट में काम कर चुके हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं. एंड इसी टाइप का जो स्टडी है, जो डिस्कशन हुआ है, सिक्किम अभी कंप्लीट हुआ है. एंड आज का जो प्रोग्राम है 23 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले मैपिंग स्टडी हुआ है. मेन स्टडी जो है ये आज से शुरू हो रहा है. सेकेंड बैच जो ट्रेनिंग है आज 77 यहाँ से इन्वेस्टिगेटर और सुपरवाइजर प्रेजेंट है. एंड नेक्स्ट फेज जो है 15th of February से शुरू हो रहा है. सो दिस इज अबाउट मार्ट. ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, एक्सपर्टीज जो एरिया पे है, आप लोग सब आए हैं, मार्ट के साथ जुड़े हैं. एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी सर सजेस्ट किए हैं, जो भी उनका स्पीच में जितना पॉइंट हाईलाइट किया है, या हमारा सीओ जो हाईलाइट किए हैं, वो पॉइंट है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट डाटा कलेक्ट करके देन उसको हम लोग कैसे एनालिसिस करके, एंड देन जो ऑब्जेक्टिव है नेशनल हेल्थ सर्वे का, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, उसका वो मैंडेट को फुलफिल करेंगे. तो इसीलिए 28 डेज का ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें हमारा ट्रेनर है, आप लोग के साथ है, क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है. बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर आप लोग के लिए, क्योंकि प्रॉपरली ओरिएंट हो जाइए. देन होने के बाद जितना भी डाउट है, क्योंकि कल ये स्टडी खत्म होने के बाद आप लोग का जो पोटेंशियलिटी इतना बन जाएगा, जाके आप अदर एजेंसी के साथ उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस, नॉलेज, जितना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, ट्रेनिंग में 3 चीज मिलता है जनरली. क्योंकि जिसका जो भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई टेक्निकल प्रोफेशनल है, लेकिन ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग से हम लोग पढ़ के आए. ट्रेनिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. हम कोई सोचे कि मैंने 30 बैच ट्रेनिंग अटेंड किया हूं, मैंने 100 लिया हूं, 200 लिया हूं, मुझे और फ्यूचर में लेने का जरूरत नहीं है, शायद ये गलत हो जाएगा. बिकॉज ट्रेनिंग हमको एवरीडे ऑपरेट करना जरूरी है खुद को. ट्रेनिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस दैट एनहांस द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ द ट्रेनिज. तो इसीलिए दिस इज ए सॉलिड प्लेटफॉर्म. आप जो आइए पूरा फुल यूटिलाइज कीजिए उसमें, एंड जिसमें काफी ट्रेनिंग में, क्योंकि मैं भी बिकॉज कल रहूंगा आपके साथ, क्योंकि काफी मोटिवेशनल सेशन वगैरह भी एजेंडा में ऐड करेंगे, जिसमें किसी का मोनोटोनी को तोड़ने के लिए हम एटलीस्ट कैसे सब एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप जितने सीखेंगे वो फील्ड में आपका काम में आएगा. सो ये जो प्रोग्राम है, दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग. एंड लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होना चाहिए इनकेस किसी को जो होगा, क्योंकि हमारा जितना मैंने देख रहा था जो ट्रेनर्स प्रोफाइल है सब है लोकल. तो आप लोग के साथ केवल, क्योंकि ट्रेनिंग जो है सब ही बंगाली में बातचीत किया जाएगा, जिसमें आप लोग के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए. लेकिन मेरा एक लास्ट रिक्वेस्ट है, पूरा ये प्लेटफॉर्म को फुली आप एंजॉय कीजिए, कोई स्ट्रेस में आने का जरूरत नहीं है. जितना सीखिए देन आगे उसको बढ़ाइए, देन हमारा रिपोर्ट में मदद करेगा. जो ऑब्जेक्टिव है IIPS का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसमें हम लोग एटलीस्ट क्वालिटेटिव इनपुट जाएगा, देन एक क्वालिटेटिव आउटपुट मिलेगा. सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन. नमस्कार. जय जगन्नाथ. Thank you very much, Mr. Ramesh Chandra Jaina, sir.
partner and CFO, Mart Global Management Solution LLP, for this inspiring speech. Now, hereby I am announcing 10 minutes tea break for everybody. By 10 minutes, you have to return to your place.
place in the country which is the face of the nation in terms of policy making, not only for health but also for multiple departments, including the NITI Aayog, including the Ministry of Finance, Rural Development, CAS, because the data in the country of the largest population, democracy, is one of the most important ingredient for any policy planning. And the future of the nation, the future health of the nation depends on the measurement of these indicators in data. As we have been doing for last 5 years, NFHS-6, where we have added many new indicators when we are talking about the digital India, when we are talking about the financial right India. The survey was also included indicators related to financial inclusion, related to digital connectivity and digital reach of the digital India program. So, in addition, not only health indicators, it has added many more indicators which are contemporary and which are futuristic, which are talking about the future of the nation as a developed nation, as I told earlier. So, from this perspective, I think the role of NFHS and role of this becomes a much more important when we do not have the latest information on the demographic indicators, because we are able to capture the demographic indicators, and more importantly, as this survey happens periodically after every 3 to 4 years, so it is also provides a very good moving indicator in terms of how we measure the development of the country. So this is very important for planners, very important even for the marketers, the private sector people, who can understand the health and wealth of the nation, and therefore they can design the right services, right products which can reach the unprivileged population and make the nation wealthy and rich. So from that perspective, very important. Number two, as we go in the NFHS-6, we also believe that we got privileged to be doing a very important state like West Bengal, which is known as the most intelligent state and most state which has given stalwarts like Rabindranath Tagore, like Vivekananda. So most of the big personalities and the leaders of the nation, not only in one sector but multiple sectors, have come from this state. So we are privileged to have this state as a survey nation where we can reach out to these people and understand and measure the health and wealth of the country. So we feel that the state which is demographically very challenging, from plains to hills, from poor to rich, we get a big bandwidth in terms of coverage. And since as a mark we come from the experience of doing this NFHS-6 survey in Sikkim, we think that this will give us a good experience and a good tool for understanding and doing the survey with very good accuracy, purity and authenticity, as stated by the Special Secretary earlier in the survey. So we have a good confidence that we are going to cover a large number of population, which is coming more than 40,000 population. We are going to more than 1,000 years to cover the survey. So we are very confident that the new data and digitalization or even health indicators like the hepatitis for the children plus HIV indicators which are added for both women and children would be very, very important to cover, and this will give a good bandwidth for making our health indicators reasonable and which can help in policy making and improving those indicators over time. So that's why I think the role of NFHS becomes paramount in absence of the census data which has not happened after 2011. So this indicator will provide everybody a very good input for information and data to do the future planning. Thank you very much, sir, for your information. We are feeling blessed after getting the information. Thank you.
Good afternoon, everybody. Now I would like to request everyone to be seated in your place. We are going to start the second part of our program. Now we are going to start the second part of our program. National Family Health Survey 6, Phase 2, collaboration with MART. Hereby, I would like to request Ms. Megha Paul and Mr. Sushant Kumar Mondol, Junior Research Officer of IIPS, to say something about National Family Health Survey 6. First, Megha Paul, Junior Research Officer of IIPS. She will say something about National Family Health Survey 6. Okay, so very good afternoon to all of you. So I am Megha, as given introduction. So I will like to just say that whatever the importance and what we are going to do, that all has been highlighted over here. But what I would like to focus here, because I am here from IIPS, our work is to monitor you. We just want to request you that all of you should follow the training very minutely and try to deliver your best so that we don't have any quality related problems. একটু বাংলায় বলি, আমাদের যে কাজগুলো হয়েছে ফেজ 1-এ, হ্যাঁ, ম্যাপিং লিস্টিং, কিছু জায়গায় খুব আমরা ভালো অ্যাচিভ করতে পেরেছি, কিছু জায়গা হয়তো অতটা হয়নি, কিন্তু কারেকশনের মধ্যে যাচ্ছি। বাট এখন যেটা আসতে চলেছে মেইন সার্ভেতে, আমার এটাই রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা সবাই খুব ভালো করে ট্রেনিংটা করুন। করার পর আমাদের যেন গোল এটাই থাকে যেন আমরা বেস্ট যে ডেটাটা আছে সেটা ডেলিভার করতে পারি। অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য থিংস আই উড লাইক টু সাজেস্ট দ্যাট wherever you have any sort of doubt, যে কোনো ডাউট থাকলে প্লিজ কাম টু আস অ্যাট দি ইনিশিয়াল স্টেজ অনলি। একদম প্রথমেই ডাউট থাকলে ক্লিয়ার করুন, বিকজ ডাউট ক্লিয়ারিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দিস ইজ আ ন্যাশনাল লেভেল সার্ভে, ইট হ্যাজ সো মেনি প্রোটোকলস, রাইট? মানে আমার বলার এটাই কি আমাদের এত প্রোটোকলস থাকে, সামটাইমস আমরা কোনো কিছু ডিল করতে গেলে আমাদের পার্সোনাল অনেক কিছু একটা তার প্রতি পারসেপশন অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং একটা অ্যাটিটিউড থাকে। বাট বিইং আ ন্যাশনাল সার্ভে আমাদের কিছু প্রোটোকলস আছে। সো কিপিং দ্যাট ইন মাইন্ড, যদি কোনো ডাউট থাকে হাউ টু হ্যান্ডেল, হোয়াট টু ডু, আমাদের সুপারভাইজার্স আছে অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমরা আছি। আপনারা আমাদেরকে প্লিজ আগে অ্যাপ্রোচ করুন যাতে আমরা ফার্দার যেন এর মধ্যে যেন কোনো মিস্টেক যেন না কমিট করি। ওকে, অ্যান্ড অ্যানাদার থিং আই উড লাইক টু সাজেস্ট ইজ দ্যাট try to give your best, because whatever there might be, I want to ensure that the data that is collected here in West Bengal is of the utmost quality. That's all. Thank you very much, Megha Paul. She has explained her words in a very friendly way. It would really helpful for all of them. Now I would like to request Sushant Kumar Mondol, Junior Research Officer of IIPS, to say something about National Family Health Survey 6. Good morning. Can I speak Hindi or English? हिंदी, क्योंकि कलिंगपोंग और दार्जिलिंग से जो लोग आए हैं तो हिंदी कंफर्ट होंगे, राइट? तो आप भी कंफर्ट हैं हिंदी में, तो हम हिंदी से ही बोल रहे हैं। हमारा जो सर्वे है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये जो सर्वे है इसके बेस पे देश की पॉलिसी का फॉर्मेशन होता है। तो ये पॉलिसी सिर्फ देश के लोगों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। तो इस तरह की जो पॉलिसी बनती है तो इसके लिए सही तरीके से काम होना बहुत ज़रूरी होता है। जो आपके प्रोटोकॉल दिए गए हैं, जो रूल्स दिए गए हैं, जो क्वेश्चनर दिए जाते हैं, उसको प्रॉपरली आप आस्क करेंगे तभी आपको आएगी। जब कुछ भी स्किप भी बात आती है, स्किप करने से पहले 2-3 बार उसका अच्छी तरह से पूछ लेंगे, तभी आप स्किपिंग पैटर्न का अप्लाई करेंगे। स्किप पैटर्न प्राय चाहेंगे कि अप्लाई ना करें, अप्लाई करने से थोड़ा सा झमेला हो जाती है। यदि आप अप्लाई कर दिए, अब बाद में जब
IAPS या जो भी ऑफिसर जाते हैं, अगर आपको देखते हैं कि वो नहीं मिल पाते हैं इस तरह के सिचुएशन, तो फिर आपको झमेला हो जाती है, पहला। दूसरी बात ये है कि जब भी आप फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाने से पहले सारे इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, क्वेश्चनर, किट, ये सारे चीज़ आप कैरी करेंगे, ठीक है। इसके बेस पे ही आप सभी क्वेश्चनर को फिल कर पाएंगे। कभी कभी क्या होती है कि क्वेश्चनर फिल करने के दौरान कुछ क्वेरी भी आ जाती है, तो अपने डीसी या अपने ऑफिसर से भी आप पूछ सकते हैं। अगर उनसे भी ना हुआ तो हम लोग आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्वेश्चनर हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए, आप प्रॉपर आंसर ही भरिएगा। क्योंकि कभी कभी हमें जो एक्सपीरियंस मिला है कि बायोमार्क में मिला कुछ एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे कुछ फॉल्ट वर्क भी कर लेते हैं लोग। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो आपको पैसा देती है, मनी आपको देती है, ये गरीब किसान मजदूर जिनका टैक्स पेयर, ये टैक्स पेयर पैसा है। जो टैक्स की पैसा होती है वो एक डिफेंस को भी जाती है और एक हमें भी मिलती है। तो इन पैसों से अगर हम काम कर रहे हैं या फिर कुछ फॉल्ट वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ देश के साथ गद्दारी हो जाएगी। तो हम ये आशा करते हैं सभी से कि ये इस तरह काम ना करके हमारे देश, हमारे राज्य का नाम उन्नति करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। थैंक्स। Thank you very much, Mr. Sushant Kumar Mondol, Junior Research Officer of IIPS, for your informative speech. Thank you very much. Now, I would like to request Mr. Bishudi Palit sir, Partner and Project Director of MART, to say something about the importance of data and its management. So, over to Mr. Bishudi Palit sir. হ্যালো হ্যালো আমি একটু বাংলায় বলি, তাহলে মনে হচ্ছে সবাই বুঝতে পারবে। বাংলা হিন্দি মিশিয়ে বলি, হ্যাঁ? ও আচ্ছা আচ্ছা, ইংলিশ আমার ঠিক আছে। এখন যে আমাকে দ্য স্টাডি দ্য এরিয়াস যেগুলো আমাকে করতে হবে, যেটা ওকে আইডেন্টিফাই করে দেওয়া হয়েছে, এটা হলো ডেটা ম্যানেজমেন্ট পার্ট। আমার মনে হচ্ছে ডেটা ম্যানেজমেন্ট, ইফ আই টক অ্যাবাউট দ্য ডেটা ম্যানেজমেন্ট, উই নিড টু টক অ্যাবাউট দ্য ডেটা অথেন্টিসিটি. Authenticity is important. Management will be done, but because management will be done, there is a backward teams are there, back integration teams are there, they will do the management component. But data authenticity is very much important in this case, in this study. As already been highlighted by all the speakers, that how important this NFHS study. And why, you know, NFHS study is done under certain interval. There are certain intervals are there. It's not every year government is not doing the NFHS studies. After how many years this NFHS study has been done? Can anyone say from the participant? After how many years? NFHS study কত বছর পরে হয়? Yes, after every 5 years.
5-4. Because of COVID, that schedule has changed, but however, it is 5 years activities. While doing this NFHS, how much time an organization and institution require, that is background works that they have to do before announcing that we are going for NFHS study. Almost a year. 1 बछर लागे, 1 साल लगता है उसका पीछे में प्रिपरेशन करके स्टडी को तैयार करना है, तब जाके उन्होंने अनाउंस करता है जो NFHS स्टडी होने वाला जहाँ है. So much of effort and activities behind is working behind these studies. So if that we know, then what effort we need to give to generate or to collect the best quality, the data in a very proper way, because protocol is also one of the important factors that what Megha Madam has articulated. Protocol that need to be maintained. Why they have set up such a strong protocol? Why? You know. Because I think some of the participants has already worked with NFHS quite time. In the last NFHS, is there anybody who has worked in the last NFHS? Please raise your hand. পুরনো আগে NFHS কে কাজ করেছিল লাস্ট NFHS এ? ওরা only 3 or 4, 5 people are there. Okay. So if I see the total figure, then most of you people are new into this study. Have anyone done DLHS study? District level household survey কে করেছে? Okay. তো তাতে দেখা যাচ্ছে, if I see, then not very much, it's a very small number of people have done these activities. Okay, probably next. Okay, fine. So lot of effort is required from your hand to learn the process. প্রচুর পরিমাণে এফোর্ট দিতে হবে এই টেকনিকটা শেখার জন্য। बहुत ज़्यादा करके एफर्ट देना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग ज़्यादातर फ्रेशर्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को। आपने हो सकता है आगे डिफरेंट रिसर्च स्टडी आपने किया होगा, बट फॉर NFHS के लिए आप लोग नया है। सो यू हैव टू पुट योर एफर्ट, बेस्ट एफर्ट टू गेट द अंडरस्टैंडिंग डेवलप विद इन योर माइंड सेट एंड देन गो फॉर द स्टडी। तो नाउ पॉइंट आ रहा है, हाउ टू मैनेज द क्वालिटी ऑफ डेटा। डेटा का क्वालिटी कैसे आप लोग मैनेज करोगे? मैंने घर में जाके डेटा कलेक्ट कर लिया, वो रेस्पोंडेंट से बात हो गया है, तो डेटा का क्वालिटी अच्छा हो गया है, इट्स नॉट नेसेसरी नहीं है। आपने कुछ भी क्वेश्चन है घर में जाके डेटा कलेक्ट करके ले आया, बात करके आ गया, फिलअप हो गया है, इसके मतलब नहीं है आपका क्वालिटी अच्छा हो गया है। डेटा क्वालिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज इस स्टडीज़ में आप लोग को पढ़ा मतलब लर्निंग्स व टीचिंग दिया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग दिया जाएगा नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, नॉट हेल्थ इश्यूज़ बट पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, देन यू विल बी टॉकिंग अबाउट HIV, AIDS, you will be talking about hepatitis B and C, then iodine salt test. So there are couple of areas जो आप लोग को समझा दिया जाएगा, तो that is what you have to develop your understanding around it. So these are all concept, इसको concept बोला जाता है। एक एक जो चैप्टर नहीं होता है पेपर में, बुक्स में, जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे चैप्टर पढ़ाया जाया जाएगा इधर, तो वो चैप्टर आप लोग को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। आपका चिंता थॉट क्लियर होगा तो आपने अच्छा डेटा ले आ सकते हैं। कारण है रेस्पोंडेंट को पता नहीं है, आप जो हेल्थ बा जिस हिसाब से आप क्वेश्चन पुट करोगे उनके सामने में, दे विल नॉट बी एबल टू गिव यू द राइट आंसर्स, बिकॉज उसको जब तक वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड अप नहीं होगा आपको आंसर नहीं देगा। जब आंसर प्रॉपरली नहीं आएगा तो आपने प्रॉपर डेटा भी ले नहीं पा रहे हो, ये सो नो करके आप आ जा रहे हो। प्रोबिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस स्टडी में। प्रोबिंग कौन कर पाएगा? प्रोबिंग वही कर पाएगा जिसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है सब्जेक्ट का। तो आप लोग का ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज अभी जो ट्रेनिंग होगा इसमें प्रॉपरली आप लोग एक एक चैप्टर को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। It will take time because you are freshers,
बिकॉज एवरीबडी कम्स एज अ फ्रेशर ही आता है, देन ग्रेजुअली लर्न द प्रोसेस. अभी एक बार सीख जाओगे, not only it will help the organization or the institution or the NFHS or government to get the right data, but ये आपके लिए भी एक important parameters होगा. आप लोग का भी एक learnings हो जाएगा. इस learning लेके आप लोग काफ़ी चीज़ समझ जाओगे, जो फैमिली को कैसे मैनेज करे, फैमिली को कैसे हेल्दी रखे, ये सब कुछ आपको इसमें आ जाएगा. आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो. तो देखिए, डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट टोटली डिपेंड अपॉन दैट हाउ यू गेट द डेटा, वेदर द रेस्पोंडेंट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स. जिस रेस्पोंडेंट से आप बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड से बात कर रहे हैं, मेल फीमेल जो ही है, उनसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन, उनको प्रॉपर डाउनलोड देना पड़ेगा. आपको क्या चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को आपको सेग्रीगेट करके बोलना पड़ेगा. मतलब टूट के बोलना पड़ेगा, माने टुकड़ो टुकड़ो करे जिज्ञेस करते হবে ওকে. देन विल बी एबल टू, देन रेस्पोंडेंट्स वो ভালো করে বুঝতে পারবে, देन रेस्पोंडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जो क्या चाह रहे हो, देन विल गेट द डेटा. अदरवाइज यू विल नॉट गेट द डेटा. फॉर एग्जांपल, सिक्किम में जब हम लोग काम कर रहा था पिछले फेज़ 1 में, तो उधर में मिनिस्ट्री का बंदा आया था, जैसे अभी आया डबल सर, ऐसे भी आया था एक असिस्टेंट डायरेक्टर आया था मैडम अनीता, मैडम डॉक्टर अनीता, NHM का था. तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट यही रेज किया था, जो वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू गेट द राइट डेटा फ्रॉम द फील्ड विच विल हेल्प अस इन द प्लानिंग एक्सरसाइज. बिकॉज हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट का पेमेंट हम लोग के पास नहीं आ रहा है. वी आर नॉट गेटिंग फंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट because our data are not correct. It's showing a wrong indicators. For example, if the institutional delivery in Sikkim as per the figure is 98%, and if you ask them what is the breastfeeding figures, it is around 57%. आपका institutional delivery हो रहा है 98%, मतलब 98% हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी करा रहा है, तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग ओनली 50%, 57% होता है क्या? बिकॉज आप जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करने जाओगे, उधर ही नर्स और आंगनबाड़ी जो ही है दीदी, वो कम्युनिकेट करता है मदर को, जो आपका बेबी को फीडिंग करेगी. उधर में तो ऐसा नहीं हो रहा है, जो बेबी को नहीं बोला जाता फीडिंग नहीं कराने के लिए, ऐसा तो नहीं है. तो दैट मीन्स एज पर द लॉजिक भी बैठा हो, तो 98% जिधर में हॉस्पिटल डिलीवरी हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब हॉस्पिटल में जो डिलीवरी हो रहा है, इसमें आपके 98% ना हो तो 94-5% आपको ब्रेस्ट फीडिंग होगा ही, मैंडेट होगा. किसी तरीके से वो डेटा को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा. हो सकता है फ्यू मदर्स हैं जो नहीं डिलीवरी, नहीं ब्रेस्ट फीडिंग करा पा रहे, और ये वेरी रेयर केसेस भी है. बट सो व्हाट इट इंडिकेट्स, द डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड इज नॉट प्रॉपर डेटा. प्रॉपर नहीं है, वो रिलायबल नहीं है. डेटा को कुछ पर्पस के यूज़ नहीं कर पा रहा है. सो एक डेटा गलत हो जाता है तो एंटायर डेटा को क्वेश्चंस आ जाता है. सो अगेन रीडू एक्सरसाइज हैड टू बी डन. सो हाउ इट इज इम्पैक्टिंग, वो कैसे एक स्टेट की डेवलपमेंट और हेल्थ की कंपोनेंट को कैसे वो वीक कर रहा है. हेल्थ को स्ट्रेंथनिंग करना है तो यू हैव टू हैव ए रिलायबल डेटा सोर्स, रिलायबल डेटा पार्ट. सो हम लोग बोला जाता है, इसको बोलते हैं रोबस्ट सोर्स, जो डेटा की ऑथेंटिक सोर्स से अब डेटा लिया गया है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से डेटा लिया गया है, वही डेटा चाहिए. तो इसमें क्या हुआ, सो सिक्किम का केस में आप देखिए, मतलब जो डेटा कलेक्ट किया उसका कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो कोई सेंस भी नहीं कर पा रहे क्या पूछ रहे हैं. हो सकता है मदर ने बोला नहीं होगा तो इन्होंने कैप्चर नहीं किया डेटा, बट दिस इज रॉन्ग. सो यू हैव टू गेट इन टू द रेस्पॉन्डेंट, यू हैव टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, कन्विंस करना पड़ेगा, प्रोविंग करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो यूज योर माइंड सेट, दैट इज इंपॉर्टेंट. सबसे लास्ट है माइंड सेट, अपना भी माइंड यूज करना पड़ेगा. सो दैट हाउ यू हैव लर्न इट, यू लर्न थ्रू द एक्सरसाइज जो अभी करने जा रहे हैं आप, दिस 1 month एक्सरसाइज, उसमें आपको कल्चर होके निकाल के आना आएगा जो आपके अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेगा. सो देयर आर अदर केसेस आर ऑल्सो देयर. इफ समवन ऐसे होगा जो हेल्थ इंश्योरेंस का डेटा लेके भी चैलेंजेस है, कोई जगह में हेल्थ इंश्योरेंस डेटा कभी निकाल के आया है स्टेट लेवल पे, जो हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया गया है
almost 60-70% of the household के पास health insurance है. But when the data came, you'll find that it is not 60-70%, it is around 20%. तो how what is reflecting? ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? এটা কি রিফ্লেক্ট করছে? রিফ্লেক্ট এটাই করছে যে ডেটাটা অথেন্টিক না অথেন্টিক না, কোশ্চেন আসছে ডেটার উপর। যদি স্টেটের কাছে ফিগার আছে 60-70% ইন্স্যুরেন্স হয়ে গেছে, এখানে যেমন স্বাস্থ্যসাথী, তাই তো সবার বাড়িতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আছে, তার মানে কি সবাই এখানে হেলথ ইন্স্যুরেন্সে কভারেজ আছে। যদি আমি ফিগার পাই এই সার্ভের মাধ্যমে যে না এখানে 20% হাউস হোল্ডে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পেয়েছি, হেলথ, এটা কি হবে? স্বাস্থ্যসাথী না, হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেয়েছি। তার মানে যে রেসপন্ডেন্ট হয়তো তার কাছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আছে, যখন আপনারা কোয়েশ্চেন করলেন কি করলেন আপনার কাছে হেলথ ইন্স্যুরেন্স আছে নাকি, ও বেচারা হয়তো জানেই না হেলথ ইন্স্যুরেন্স কি আর স্বাস্থ্যসাথী কি, হয়তো দুটোই সেম কিন্তু ও কোরিলেট করতে পারছে না। তাহলে আমাকে কিভাবে বলতে হবে, আমাকে কি কোয়েশ্চেন পুট করতে হবে রেসপন্ডেন্টকে যাতে ওই ডেটাটা আমি ক্যাপচার করতে পারি। সিমিলারলি আরও কেস আছে যেরকম বলা হচ্ছে সবাই কি এলপিজিতে রান্না করে, মানে গ্যাসের চুলোয় রান্না করে, সবার বাড়িতে আছে, উজ্জ্বলা স্কিম করা হয়েছে, অনেক স্কিম আছে এখানে যেটা লঞ্চ করা হয়েছে। এখন যদি সবের বাড়িতে গ্যাস আছে তো যখন ফিগার ক্যাপচার হবে দেখা যেতে পারে ওরা গ্যাসে রান্না করছে না, ওরা রান্না করছে অন্য কিছু ফুয়েল ইউজ করা হচ্ছে, যেরকম হতে পারে এগ্রিকালচারাল ওয়েস্ট, কাঠ হতে পারে, নানান হতে পারে। তো এইটাকে ক্যাপচার আমরা কিভাবে করব, কি কমিউনিকেট করব, আমরা ওই বাড়িতে কি কথা জিজ্ঞেস করব যাতে আমরা জানতে পারবো তার কাছে কি কি সাধন আছে, কি কি ইন্ধন আছে, সেটা তো জানা দরকার আমাদের। যদি সেটা আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা প্রপারলি আনসারটা ক্যাপচার করতে পারবো। তাহলে আমাকে ওইটাও জানতে হবে যে একটা বাড়িতে কি ধরনের জিনিসপত্র আছে, মানে কি কি দিয়ে রান্না করা হয়, কি আগুন কি দিয়ে জ্বালানো হয়, চুলো কি দিয়ে জ্বালানো হয়, এগুলো জানতে হবে বলে তার হিসাবে আমাদের ডেটাটা ক্যাপচার করতে। এরকম অনেক কিছু ডেটা আছে যে এইগুলো অ্যানালাইসিস করে লিখতে হবে। তো আমাদের কথাটা হলো, আমি যেটা বলতে চাইছি, আমাদের যদি অথেন্টিক ডেটা, রিলায়েবল ডেটা লাগে, যার জন্য এতটা এফোর্ট করছে, খালি এফোর্ট মার্ট করছে না, এফোর্ট করছে IIPS করছে, মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার করছে, স্টেট গভর্নমেন্ট ওয়েট করছে, তারা নানান জায়গাতে পারমিশন করে দিয়েছে আমাদেরকে যে এই ডেটা অথেন্টিকের জন্য। অথেন্টিক ডেটা সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই আমাদের এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে, থ্রু দিস ট্রেনিং, এভরি এনুমারেটর বলুন যে আপনার পার্টিসিপেন্ট আছেন, থোরো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেভেলপ করতে হবে, থোরো আন্ডারস্ট্যান্ডিং সাবজেক্টের উপরে। যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে সহজে ডেটা ক্যাপচার করতে পারবে, সহজে কনভিন্স করতে পারবে, কনফিডেন্স বিল্ড আপ করতে পারবে। রেসপন্ডেন্টের সামনে যদি কনফিডেন্স না দেখান আপনি ডেটা ভালো পাবেন না। কনফিডেন্স দেখাতে হবে। আর এতেও না যে আপনি রেসপন্ডেন্টের সামনে খাড়া হয়ে পুরো স্টোরি বলে যাচ্ছেন, রেসপন্ডেন্ট আপনাকে আনসার দেবে না, ওর কাছে টাইম নেই। তো আমাকে শর্টে রেসপন্ডেন্টকে কনভিন্স করতে হবে আমি কি চাইছি। ইন এ শর্ট টাইম we have to talk to a respondent in such a way, convince him or her in such a way so that he get the proper understanding from us why we came, what exercise we are doing, and based on which he also give us a quality data. For example, age নিয়ে কথা হতে পারে, then in that case how will handle it? আমার কাছে আধার কার্ডে লেখা আছে আমার বয়স হলো গিয়ে 34 বছর, আমাকে দেখলে কত বছর লাগছে? 50-55 তো লাগছে। তাহলে আমি যদি 34 বছর বলে আমি কার্ডটা দেখে দিলাম আধার কার্ড, তো আপনারা 34 বছর লিখে চলে আসবেন, তখন কি হবে কেস? হ্যাঁ, 34 বছর বাবা, ছেলে হয়ে গেছে 27 বছর, এটা কি হয় কখনো? তাহলে আধার কার্ড দিয়ে আমরা কিভাবে আমরা এজটা নির্ণয় করব? আমাদের কয়েকটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে হবে, সেগুলো অলরেডি ট্রেনিংয়ে শেখানো হবে যে এইভাবে প্রুভিং করতে হবে। তাহলে আমাদের ওই কম্পোনেন্টগুলো ভালো করে দেখতে হয়। এসে আপনি বলে দিলেন যে হ্যাঁ ডেটাটাও আমি অথেন্টিক এনেছি, চ্যালেঞ্জ করে দিলেন আমার কাছে তো আধার কার্ডের কপি আছে, আধার কার্ড দেখেছি সেই হিসাবে এসেছি, কিন্তু এটা হবে না। এখানে আপনাকে প্রুভিং করে দেখতে হবে তার অ্যাকচুয়াল বয়স কত। আর সেই লার্নিংসটা এখানে এক্সারসাইজ যখন করাবেন টিচাররা আপনাদের
ট্রেনাররা তখন আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ম্যাডাম একটা ভালো পয়েন্ট বলছে যে কোয়েশ্চেন অলরেডি স্টার্টেড, আপনাদের মাইন্ড থেকে এখন কোয়েশ্চেন আসা আরম্ভ হওয়া দরকার, কারণ এখানে মাথাটা যদি খালি করেন তাহলে অ্যাবজর্ব করতে পারবেন। মাথা খালি করার চেষ্টা করুন, এই দিকে কনসেন্ট্রেশন করবেন, এইগুলো স্টাডিজ যেগুলো ট্রেনিং হবে। কারণ কেন আপনাদেরকে এই লং ডিউরেশন রাখা হচ্ছে, नाहले तो बाड़ी থেকে আসতেন जातें হয়ে যেত काम। इट वुड बीन ईजी, आप लोग घर में जाइए, आइए, क्लास करिए, चले जाइए घर, फिरे। क्यों आप लोग को हम लोग क्लासरूम रेसिडेंशियल ट्रेनिंग करा रहे हो, क्यों इतना एफर्ट क्यों डाल रहे हैं हम लोग? जो आपका जो माइंडसेट है कंप्लीटली इसमें कंसंट्रेशन हो, इस स्टडी इस एक्सरसाइज में आपका माइंड को कंसंट्रेट करना है। माइंड कंसंट्रेट करने के लिए आपको क्या होगा, आपको इजी होगा, कंसंट्रेट होके मोटिवेशन होके काम सीखिए, पढ़िए, तो आपको क्या इजी होगा टू एब्जॉर्ब द थिंग। जो आप सुन रहे हो वो आप एब्जॉर्ब करके रिटेन कर पाओगे। ब्रेन के अंदर में काफ़ी सेल्स होती है, कोई भी सेल्स में इस आपका घर वाला जो घर के जो टेंशन है एक सेल में रखिए, एक बॉक्स में रखिए। ये जो एक्सरसाइज करने आए हैं आप लोग, इसको एक बॉक्स में रखिए। माइंड में काफ़ी बॉक्सेस होता है ना, ब्रेन में काफ़ी बॉक्सेस है, तो एक बॉक्स में ये रखिए, एक बॉक्स में वो रखिए। जो काम में आप लोग इन्वॉल्व हो रहा है उसमें आप फोकस करके उसी बॉक्स को ओपन अप करिए, वही डब्बा ओपन अप करिए और उसमें आप एब्जॉर्व करते जाइए इन्फॉर्मेशन। कारण ये लॉन्ग स्टडी है ना, तो आपको काफ़ी इन्वॉल्वमेंट चाहिए इसमें। तो वाई आई एम पुटिंग टू मच ऑफ एफोर्ट एंड डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग, पुशिंग प्रेशर ऑन यू, बिकॉज देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी and also our data authenticity is very much required, and if we have a proper understanding, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले पाऊंगा तो क्या होगा, डेटा का क्वालिटी अच्छा होगा। लेस टाइम you can capture quality data and that will ease your life, because data का quality अच्छा होगा, and if you have less questions from our data जो analysis कर रहे हैं, then it will be happy for you. Otherwise it will be challenging, because you have to repeatedly get and collect the data from the same household, and the same household will get irritated if you push in that directions. तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग में, जब आप लोग डेटा कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं घर में, आप प्रॉपरली डेटा कलेक्ट करने के लिए कोशिश करिए, और तभी पॉसिबल होगा जब आपका क्लियर अंडरस्टैंडिंग है क्या लेने जा रहे हैं। आप क्या डेटा की रेस्पोंडेंट को स्टोरी समझा रहे हैं, प्रॉपर स्टोरी बोल पाएगा तो आपको पूरा डेटा फ्लो आ जाएगा। प्रॉपर रेस्पोंडेंट कन्विंस नहीं होगा तो आपको डेटा नहीं दिया जाएगा, देगा नहीं, देगा तो हाफ डेटा देगा, प्रॉपर डेटा नहीं देगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग हेल्थ इन्वेस्टिगेटर जो है इधर में, प्रोबेबली मोस्ट ऑफ देम आर अवेयर ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स, है ना नहीं? कितने हेल्थ कितने हैं HI, हाथ उठाइए। ओके, तो आप लोग के पास ऑलरेडी ये नॉलेज है, सब्जेक्ट का नॉलेज। इंडिकेटर्स, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिकेटर्स, जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, राइट? आपके सबके पास है। जब ये आपके पास इंडिकेटर्स हैं तो आप मेरे को जो लग रहा है आप लोग प्रॉपरली वो इंडिकेटेड डेटाज जो है वो कलेक्ट कर पाओगे, प्रॉपर क्वेश्चंस पुट कर पाओगे ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। इवन फ्यू ऑफ द HIs आर देयर, दे मे नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट NFHS कैसे हो रहा है, क्या होता है। So you people, those who have experienced and done NFHS earlier, you please encourage your colleague, your circles to get how the proper data can be collected. What is the knowledge about the subject? You can communicate about the knowledge of the subject. Then accordingly they'll be able to collect the data. Apart from that, हम लोग का trainers भी हैं. They will train you, but your effort is also very much required in this exercise. So put your best time, effort, and get the learnings done, and then it will help you to generate more quality data. And another important point also मैं articulate करना चाह रहा हूँ, you because in first instances आप जब जाओगे respondent का घर में, can you communicate respondent within a few minutes, within 1 minute time में, what is NFHS,
NFHS क्या है, क्यों किया जा रहा है, क्या पर्पस है, क्या बेनिफिट्स है। जैसे आप रेस्पोंडेंट के घर में जाओगे 10 क्वेश्चन पूछ करेगा, तो आप ऐसे करके इसको तैयार होके जाओ और वही 3-4 लाइन पे उनको कम्युनिकेट करो जो वो समझ जाएगा। इसके ऊपर में एक सेशन लिया जाएगा, देन व्हाट टू कम्युनिकेट, how much time to spend for communication, for building the rapport with the respondent, so that we can have a reliable data. And also respondent should not get bored with the discussions, that he or she will be comfortable in sharing time with you. ऐसे नहीं होता, बट आपको रेपो बिल्डअप करने से डेफिनेटली होता है, वो देता है टाइम, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू कैप्चर द डेटा. Any questions? आपके तरफ से कोई क्वेश्चंस नहीं है? जो पुराना NFHS किया था उनके तरफ से भी तो क्वेश्चंस आना चाहिए था. বুঝতে পারা যাচ্ছে তো সবাই? বুঝতে পারছেন? हाँ, हाँ, जो हिंदी बेल्ट का है, दार्जिलिंग, कलिंगपोंग, आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ ना? नहीं ना, मेरा हिंदी गलत है? हाँ, मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ ना नहीं पा रहा हूँ ना? तो मेरा CEO को बोलूँगा, इन्होंने प्योर हिंदी में बात करेगा आप लोग से. सो क्यों इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा आप लोग सीरियसली लेके करिए, टाइम दीजिए, एफर्ट दीजिए. देखिए इट इजी है, इतना टफ नहीं है, काफ़ी इजी है, कोई डराने का संबंध नहीं है इसमें. बट माइन्यूटली आप लोग को समझना पड़ेगा, एक एक चैप्टर समझना पड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. कॉन्सेप्ट क्रिटिकल से, कारण हेल्थ केयर ऑलवेज ए क्रिटिकल रहता है, उसको थोड़ा सा समझने से इट्स इजी हो जाता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हेल्थ केयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, प्रोवाइडेड इफ यू पुट योर माइंड, थॉट. आपको माइंड थॉट दोनों देना पड़ेगा इसको, मतलब कैप्चर करने के लिए. देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एबल टू कैप्चर द डेटा. सो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाइल कलेक्टिंग द डेटा, आपके ऑथेंटिसिटी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा. ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक होके आपको प्रॉपरली, देयर कुछ इथिकल इश्यूज हैं, कंसर्न्स है, दैट इट नीड टू बी करेक्टेड. मतलब सीरियसली यू हैव टू गेट द डेटा पार्ट कलेक्टेड, बिकॉज अदरवाइज इसमें हेल्थ डेटा कलेक्शन करने के लिए ना कुछ कंपोनेंट से आपको ध्यान रखना पड़ेगा. कारण है किसी एक फीमेल से आप डेटा ले रहे हैं रेस्पोंडेंट्स, तो ऐसा ना हो उसमें कोई जेंट्स प्रेजेंस हो, इवन उनके हस्बैंड भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था. दैट यू नीड टू सी, बिकॉज वी दैट डेटा शुड नॉट बी मैनिपुलेटेड. हस्बैंड के पास सामने में वाइफ और में उसके मैडम कम्युनिकेट नहीं करते प्रॉपरली, सो दैट ऑल्सो यू नीड टू सी. इफ जेंट्स के पास जेंट्स जाएगा इंटरव्यू करने के लिए, कोई लेडीज नहीं रहना चाहिए, इवन उसका वाइफ ना हो, नहीं रहना चाहिए. दैट यू नीड टू मेंटेन. सो आप लोग प्रॉपरली कम्युनिकेट करके फिर आप उसमें हाथ लगाइए काम करने के लिए. आपके सबके पास मैनुअल दिया गया है, राइट? आप लोग खोल के देखें क्या मैनुअल में क्या है नहीं है, पैकेट में, एनवेलप में. आप एक बार बोलिए क्या क्या है, मैं सुनाई देना चाहिए क्या है इसके अंदर में. कुछ कुछ पेपर डाल दिया हो, किताब बना के दे दिया हो.
आप लोग खोल के देखिए इसमें क्या है, क्या चीज दिया गया इसके एनवेलप के अंदर में। कारण ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट कब पढ़ा रहा है, उसमें क्या है। सो माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल, सिंस यू आर स्टेइंग इन दिस अकोमोडेशन हियर, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडिंग, सो यू हैव टू स्पेंड योर टाइम, आपका टाइम स्पेंड करिए, मैनुअल को पढ़िए। मैनुअल में सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन द मैनुअल, एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन द मैनुअल। और उसके साथ आप टैली करिए, जब ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग जिस दिन जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उसको बिफोर यू रीड द मैनुअल एंड देन कम प्रिपरेशन होकर पाइए ट्रेनिंग लेने के लिए, आपको इजी होगा समझने में। मैनुअल जो IIPS ने क्रिएट करके दिया है, इससे रियली इतना बढ़िया मैनुअल है, एवरी आंसर्स, क्वेश्चंस, आंसर्स आर देयर इन द मैनुअल एंड द गाइडलाइंस। ये लगता है आपको वेट है, बट इसको यू नीड टू कैरी एवरी डे अलोंग विथ यू, ये आपका बैग में रहना चाहिए और ट्रेनिंग हॉल पे लेके आना चाहिए, मस्ट मैंडेटरी है। फील्ड में जाने से मैनुअल साथ में रहना चाहिए ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। वेट है, हम लोग लेके नहीं गए, ये नहीं सुनना है, आपको लेके जाना है फील्ड में। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग टाइम स्पेंड करिए, मैनुअल को देखिए, पढ़िए, देन साथ के साथ ट्रेनिंग भी आएगा ऊपर में, आपको दोनों कंपोनेंट स्ट्रेंथनिंग कर देगा, ठीक है। सो विद दैट आई एम क्लोजिंग माई पॉइंट्स हियर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। Thank you very much, Mr. Bishwadip Palit, Partner and Project Director of MART, for your information. Hope it will be helpful for the learners. Now, I would like to request Mr. Bijay Tripathi to come on the podium and say something about the process of mapping and listing. नमस्कार, हेलो, आवाज़ आ रही है पीछे तक सबको? मेरा तो चेहरा काफ़ी आप सब लोग पहचान रहे होंगे, ऑलमोस्ट 80% टीम वही है मैपिंग लिस्टिंग की, ठीक है। तो जो लोग अभी नए हैं मैपिंग लिस्ट इसमें मेन सर्वे में, उनके लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना है कि अभी जो हम काम करके आए हैं मैपिंग लिस्टिंग का, उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ, ठीक है। तो अभी टोटल हमने पूरे वेस्ट बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट्स में 1012 PSU को मैपिंग लिस्टिंग किया है। मैपिंग लिस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली हम लोग हर एक हाउस होल्ड को मार्क करते हैं, ठीक है, हर एक हाउस होल्ड को मार्क करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ हाउस होल्ड, कितने हाउस होल्ड हैं, उसी हिसाब से हम लोग सेगमेंट भी करते थे। काफ़ी लोग को, सबको पता है आप लोगों को। और अब जब हम मैपिंग लिस्टिंग के बाद में, अब जब हम मेन सर्वे में जाएंगे, तो आपको काफ़ी इजी होगा काम करना। क्यों इजी होगा? उस टाइम में आपको पूरा एक विलेज करना था, पूरा एक PSU करना था। अभी आपको केवल 22 घरों में जाना है ना, तो वो 22 घर आइडेंटिफाइड रहेंगे पहले से, और उसमें ही आपको जाके काम करना है। 23 टीम्स रहेंगी, 23 टीम्स में हर एक टीम में 7 मेंबर्स रहेंगे, और सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल रोल है वो सुपरवाइज़र का है। तो हर एक टीम में एक सुपरवाइज़र है, 23 सुपरवाइज़र्स। तो हम हैं और 4 GROs हैं। इनके अलावा 23 जो सुपरवाइज़र हैं, उनके बाद बाकी हम लोग हैं, ठीक है। तो सुपरवाइज़र के एंड पे सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अगर सुपरवाइज़र को वो चीज़ें नहीं पता हैं जो ट्रेनिंग रूम के अंदर हुई हैं, तो ठीक है, लेकिन अगर सुपरवाइज़र कोई ऐसी चीज़ पूछेगा जो ट्रेनिंग में थी, तो फिर आपकी भी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है कि आप ट्रेनिंग आपने ठीक से नहीं ली है। तो सुपरवाइज़र से ये रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे इसकी, ठीक है। और इसके बाद क्रिकेट में 4 अंपायर्स होते हैं ना, 4th अंपायर, तो ये सर्वे में भी JRO हैं 4, तो वो 4 अंपायर्स हैं, ठीक है। तो वो हम लोग को ट्रैक करेंगे और हम लोगों को गाइड करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे।
जहाँ भी इश्यूज आएंगे वो हमें सपोर्ट करेंगे कि भैया यहाँ पे ये इशू है, इसको ऐसे ठीक करना है. एंड NFHS-6 इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस एंड लार्ज स्केल सर्वे इन इंडिया, जिसको ग्लोबली प्रेजेंस मिला था अभी मोदी जी के जो UN में दिया था, और 15 अगस्त को जो भाषण हुआ था उनका, उसमें भी ये चीज़ आई थी. NFHS-6 की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया था. तो आप सभी एक तरीके से इस एक हिस्ट्री का पार्ट बनेंगे. जब ये फर्दर रिपोर्ट पब्लिश होगी NFHS-6 की, तो आप एक तरीके से आपके लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा, आपका माइलस्टोन होगा आपके लाइफ में. सो बी अ पार्ट ऑफ इट और लॉन्ग टर्म तक रहिए. अगर आपने डिसाइड किया है काम करना है तो लॉन्ग टर्म करना है, अगर नहीं करना है तो आज ही एग्जिट कर जाइएगा. ट्रेनिंग का कॉस्ट और अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा, ठीक है. और हम लोग हर समय हर तरीके से आप लोग के सपोर्ट में खड़े रहेंगे, ठीक है. ऑल द बेस्ट. Thank you very much, Mr. Bijay Tripathi, for your valuable speech. Now, I would like to announce that we have got among us a very special person. She is Mrs. Shamoli Basu, Additional Director, Health Service, NFHS Maternal Health. Now, I would like to request ma'am to come to the stage. Now, I would like to request Mr. Ashish Roy Chaudhuri to welcome our respected ma'am, Mrs. Shamoli Basu. It's a time to welcome our respected guest. Mr. Ashish Roy Chaudhuri is welcoming Mrs. Shamoli Basu, Additional Director, Health Service, NFHS Maternal Health. Now, he is welcoming her with a shawl. It's a very beautiful moment. Now, I would like to request Mrs. Shamoli Basu to say something about overview on maternal and child health. গুড মর্নিং সবাইকে. বাংলা সবাই বোঝেন? বাংলা বোঝেন না? একদম বোঝেন না? আচ্ছা, তো ডুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ চলবে, ঠিক আছে? একটু বাংলা একটু ইংরেজি. ইংরেজি অসুবিধা নেই তো? ঠিক আছে, কারণ হিন্দি আমি গ্রামার খুব ভুল বলি. আই ক্যান স্পিক হিন্দি বাট ভেরি ব্যাড ইন গ্রামার অফ হিন্দি. যাই হোক, মর্নিং সবাইকে. আর থ্যাংক ইউ পালিত স্যারের সঙ্গে তো আমার মানে অনেক দিন থেকে আলাপ হয়ে গেছে আর কি, প্রথম দিন থেকে, যেদিন থেকে ওনারা এই প্রোগ্রামটা স্টার্ট করবেন বলে ঠিক করেছেন. আর সেদিনকে মুস্তাক স্যারকে মিস করে গেছি, বাট আলাপ হয়েছে এক হিসেবে. সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আজকে এখানে আমাকে ডাকার জন্য. আপনারা একটা বিরাট কাজ করতে চলেছেন, বিরাট কাজ. কারণ বেসিক্যালি আপনাদের এই কাজের যে রেজাল্ট বেরোবে, মানে সেইটা আপনাদের আমার মনে হয় ভীষণভাবে মাথায় রাখা দরকার. সেটা হচ্ছে আপনাদের এই যে কাজের রেজাল্ট বেরোবে সেইটার ওপর দাঁড়িয়ে আগামী আরও 4-5 বছর আমরা কিন্তু যত প্রোগ্রাম করব এবং সমস্ত প্ল্যানিং, সমস্ত all programs for next 4-5 years will be done based on the report that you will find out, that you will give. এবং সেই প্ল্যানিংয়ের এফেক্ট পাবে সারা স্টেটের, আমি সারা ভারতবর্ষ বলছি না, সারা ভারতবর্ষই, বাট অ্যাটলিস্ট আমাদের স্টেটও যদি ভাবি, আমাদের স্টেটের সমস্ত মানুষ, they will get the effect of this. কাজেই আপনারা যা রিপোর্ট দেবেন, ভালো মন্দ, কোনটা খারাপ, কোনটা ভালো হচ্ছে, কোনটা উন্নতি হয়েছে, কোনটা অবনতি হয়েছে, সেইটার উপর দাঁড়িয়ে কিন্তু এখানকার মায়েরা, মানে যেহেতু আমি মা বাচ্চা নিয়ে বেশি কনসার্ন, এখানকার মায়েরা, আগামী 4-5 বছরের মায়েরা এবং বাচ্চারা তাদের যত সার্ভিস পাবে ওইটার উপর দাঁড়িয়ে কোনটায় বেশি স্ট্রেস দেওয়া হবে আর কোনটায় অতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে না, সেইটা ডিসাইডেড হবে বেসড অন ইয়োর রিপোর্ট. সো
মানে বুঝতে পারছেন যে আপনাদের ওপর কিন্তু সারা ভারতবর্ষের মা, বাচ্চা এবং অন্যান্য মানুষ, এনসিডি নিয়েও আপনাদের কথা হবে, অন্যান্য মানুষ ডিপেন্ডেন্ট অন ইয়োর রিপোর্টস। এখন যেমন আমরা NFHS-5 ধরে কাজ করছি, যা প্ল্যানিং করতে যাই আমরা দেখে নিই NFHS-5-এ কী রিপোর্ট ছিল, 4-এ কী ছিল, 4 থেকে 5-এ কী চেঞ্জ হয়েছে, আর অ্যাকর্ডিংলি আমরা প্ল্যান করি। তো এরপরে আমরা আর 4 দেখব না, আমরা 5 and 6 দেখব। 6-এ কী আমার বেসলাইন কী, সেখান থেকে আমরা কতটা এগোতে পারলাম, কতটা পিছিয়ে গেলাম, এইটা দেখব। তো যত প্রোগ্রাম আছে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমাদের সব থেকে যত মানুষ আছে সব থেকে ভালনারেবল মানুষ হচ্ছে প্রেগনেন্ট মা, সদ্য মা হয়েছে এই রকম মহিলা এবং ছোট বাচ্চারা। এরা হচ্ছে সব থেকে ভালনারেবল, এদের সব থেকে বেশি যত্ন লাগে, সব থেকে বেশি কেয়ার লাগে এবং সব থেকে বেশি আমাদের সার্ভিস লাগে তাদের প্রতি। তাহলে আমরা যত সার্ভিস দিই, যত রকম সার্ভিস দিই, শুরুটা করি কোথার থেকে? আমাদের তো লাইফ সাইকেল অ্যাপ্রোচ। একটি বাচ্চা যেদিন জন্মালো সেদিন থেকে উই স্টার্ট গিভিং সার্ভিস। সেই বাচ্চার আমরা ইমিউনাইজেশন করি, সেই বাচ্চার যাতে চাইল্ডহুড ডিজিজেস না হয়, যদি ডিজিজেস হয় তার কি ট্রিটমেন্ট, আর্লি ম্যানেজমেন্ট করি, করে সেই বাচ্চা যখন বড় হলো, অ্যাডোলেসেন্ট হলো, তার যে বিভিন্ন রকম চেঞ্জেস হচ্ছে সেই চেঞ্জেসগুলোতে আমরা সাপোর্ট দিই, মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন সাপোর্ট দিই, তার অন্যান্য যে সাইকোলজিক্যাল চেঞ্জেসগুলো হচ্ছে, সে স্মোক করছে কি না, কোনো অ্যাডিকশানের দিকে যাচ্ছে কি না, এইগুলো আমরা নজর রাখি। তারপরে যখন আরও বড় হচ্ছে তাকে আস্তে আস্তে আমরা রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ শেখাতে আরম্ভ করি, যে কি প্রোটেকশন নেবে, কিভাবে ফ্যামিলি প্ল্যানিং করবে, কোথায় সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সে কি প্রোটেকশন নিতে হবে, কি রিস্কস আছে, কি ডিজিজ এই দিয়ে ছড়াতে পারে, কি সাবধান হবে। তারপরে যখন বিয়ে করলো, আমি এক্ষুনি একটা ট্রেনিংয়ে ছিলাম, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে মেটার্নাল হেলথ, আমি বেসিক্যালি মেটার্নাল হেলথ দেখি, তাহলে কখন মেটার্নাল হেলথ শুরু হয়, কবে মেটার্নাল হেলথ শুরু হয়? একজন মা যখন প্রেগনেন্ট হলো তখন থেকে কি তার মেটার্নাল হেলথ শুরু হলো? তাহলে কবে মেটার্নাল হেলথ শুরু হয়? মেটার্নাল হেলথ শুরু হয়, আমরা বলতে পারি যে যেদিন থেকে একটি কাপল ভাবতে শুরু করে যে এবার একটা বাচ্চা হলে হয়, যেদিন সে ভাবতে শুরু করে সেই দিন থেকে মেটার্নাল হেলথ শুরু। সেই আছে না, কবির ভাষায় যদি আমি বলি যে ইচ্ছা হয়েছিলি মনের মাঝারে, সেই যেদিন থেকে মায়ের ইচ্ছাটা ডেভেলপ করে যে আই ওয়ান্ট আ চাইল্ড, সেই দিন থেকে মেটার্নাল হেলথ শুরু হচ্ছে। তো এইভাবে যখন মায়ের বিয়ে হচ্ছে তাকে আমরা কি প্রোটেকশন দিচ্ছি, তাকে আমরা কি শেখাচ্ছি, কিভাবে প্রিপেয়ার করছি টু বিকাম আ মাদার, দেন মা প্রেগনেন্ট হলো, তাকে পুরো প্রেগনেন্সি আমরা কি যত্নে রাখছি, কি তার দেওয়া দরকার, তাকে ওষুধ, তার ভ্যাকসিনস কি দেওয়া দরকার। আর সব থেকে বড় যেটা আমার প্রেগনেন্সিতে দরকার সেটা হচ্ছে যে মার কোনো কমপ্লিকেশন হচ্ছে কিনা, কোনো ডেঞ্জার সাইন্স হচ্ছে কিনা, কোনো বিপদ হচ্ছে কিনা, সেইটাকে আইডেন্টিফাই করা এবং তার ম্যানেজমেন্ট দেওয়া, যাতে মা ভালো থাকে, যাতে বাচ্চা ভালো থাকে, হেলদি মাদার অ্যান্ড এ হেলদি চাইল্ড, দিয়ে আলটিমেটলি মা যাতে আমার হসপিটালে ডেলিভারিটা করায়, ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারিটা যাতে হয়, এবং হসপিটালে ডেলিভারি করার পরে তারপর বাচ্চাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কেয়ার, মাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কেয়ার টিল 42 ডেজ, আমরা পোস্টপার্টাম পিরিয়ড বলি, আপ টু 42 ডেজ আফটার চাইল্ড বার্থ। এই পুরো পিরিয়ডটা মা যাতে যত্ন পায়। হ্যাঁ স্যার, ওই NFHS-6 এর ওখানে আছে স্যার, ওখান থেকে সোজা চলে যাব। কোথায় যাবো স্যার? ওই এতে এক্সচেঞ্জ রুমে? ও তাই চলে যাচ্ছি আমি। পিরিয়ড, তারপরে হচ্ছে আবার বাচ্চা, তাহলে আমরা উই কাম ফুল সার্কেল। বাচ্চা থেকে স্টার্ট করেছিলাম, আবার বাচ্চায় চলে এলাম।
সো দিস লাইফ সাইকেল অ্যাপ্রোচ ফর মাদার অ্যান্ড চাইল্ড এইটার ওপরে আমরা জোর দিই এবং আপনাদের যত অ্যাক্টিভিটিস দেখবেন সেইটার ওপর জোর দিয়ে আছে। তার সঙ্গে যেটা আমরা আগে RCH বলতাম, রিপ্রোডাক্টিভ চাইল্ড হেলথ, তারপরে নামটা চেঞ্জ হলো RMNCH প্লাস A। RMNCH মানে কি? রিপ্রোডাক্টিভ, M for maternal, N for newborn, CH is child health, plus A is adolescent. আরও চেঞ্জ হয়েছে এখন, এখন আমরা কি বলছি? RMNCHA plus N. What is this N? Nutrition. তাহলে RMNCHA plus N, এবার নিউট্রিশনটার ওপরে আমরা জোর দিচ্ছি। কার নিউট্রিশন? বাচ্চার নিউট্রিশন, মায়ের নিউট্রিশন। আপনারা দেখবেন, আপনারা যখন সার্ভে করবেন মায়ের নিউট্রিশন নিয়েও কিছু প্রসঙ্গ উঠবে, বাচ্চার নিউট্রিশন তো বটেই। তাহলে মায়ের নিউট্রিশন, মার নিউট্রিশন, ইফ মাদার্স নিউট্রিশন ইজ ওকে, দেন অনলি বাচ্চার নিউট্রিশন, চাইল্ড নিউট্রিশন উইল অলসো বি অলরাইট। তাহলে মায়ের নিউট্রিশন, বাচ্চার নিউট্রিশন দুটোই দেখা হবে। তার কম্পোনেন্টস আছে, আপনারা নিশ্চয়ই সেগুলো ট্রেনিং হবে আপনাদের ডিটেলসে। অ্যান্ড অ্যান্টিনেটাল কেয়ার, intranatal and postnatal care. So this is basically maternal health and child health in short. I'm sure you'll do a great job and we are really counting on you to really find out the exact proper data. We get a lot of data. Amader onek reporting system ache, we get a lot of data. But there are a lot of variations in this data also. Kichu human variations ache, কিছু অন্যান্য ভ্যারিয়েশনস আছে। চাইলে 10কে 100 করে দেওয়া যায়, আবার 10কে 1ও করে দেওয়া যায়। সো দেয়ার আর ইস্যুস রিগার্ডিং দ্যাট। যদিও উই হ্যাভ আ ভেরি রোবাস্ট রিপোর্টিং সিস্টেম ওয়্যার উই ট্র্যাক এভরি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড, উই হ্যাভ আ পোর্টাল ফর দ্যাট, উই ট্র্যাক এভরি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড। তো দ্যাট ইজ আ ভেরি গুড সিস্টেম, কিন্তু সেক্ষেত্রেও কতটা আপডেট হলো, কবে আপডেট হলো, ইন্টারনেট ইস্যুস, নেটওয়ার্ক কানেকশনস, এসব অনেক ইস্যুস থাকে। তো উই রিয়েলি কাউন্ট অন ইয়োর ডেটা, দ্য ডেটা ইউ প্রডিউস টু go ahead with our programs in future. So all the best to all of you. I'm sure you'll do a great job and thank you for participating in this whole program. Thank you. Thank you very much, Mrs. Shamoli Basu, Additional Director, Health and Service, Maternal Health. The way she explained, it was like we are attending a class and a professor is explaining us the topic. The way she explained, it was really, really, really very beautiful. Hope this information will be helpful for the learners. Thank you very much, ma'am. Now, I would like to request Mr. Harshanujaman, State Coordinator, to say something about the process of mapping and listing. Good morning, everybody. যে আমি প্রথমে বাংলায় বলছি, তারপরে হিন্দি ইংলিশ মিশিয়ে কিছু বলবো।
প্রথমে আমি একটু ইনগ্রেটেড বক্তব্য রাখছি, পরে আমি ম্যাপিং লিস্টিংটা আমাদের বিজয়বাবু বললেন, আমি আর একটু ডেসক্রিপভাবে বলে দেবো। Today I bring to light the importance of National Family Health Survey or NFHS-6. It's a treasure trove of data of our population, household structure and vital health indicators. National Family Health Survey gives us a clear picture of our society from the age distribution and sex ratio to the literacy rates and household size. It's like a mirror reflecting our reality, showing us the patterns of marriage and fertility and the effectiveness of family planning and contraceptions. But NFHS is more than just a mirror. It is a beacon guiding to us toward better health outcomes. It provides insights into the maternal and child health, delivery cares, and the treatments of childhood diseases. It even helps us to track vaccinations coverage and prevalence of various childhood diseases. In essence, NFHS is a compass guiding us towards a healthier, stronger, and more prosperous nations. It is a tool that empowers us to make informed decisions and shape policies that improve the life of our peoples. So, let's embrace of NFHS, use its insights towards advantage, and together build a healthier future. Thanking you. আমি একটু বাংলায় NFHS যেটা ম্যাপিং লিস্টিং থেকে শুরু করে প্রপার যে জিনিসটা আমি একটু ব্রিফিংয়ে বলছি। NFHS সার্ভে এমন একটা সার্ভে যেটা সারা বিশ্ব এটাকে মান্যতা দেয় এবং এভরি 5 ইয়ার্স আফটার যেটা হয়। এই সার্ভের উপরে বেস করে গভর্নমেন্ট, সেমি গভর্নমেন্ট, নন গভর্নমেন্ট বিভিন্ন পলিসি মেকিং করেন। এই সার্ভের ইম্পর্টেন্সই বহুত। দুটো ফেজেই সার্ভেটা করা হয়, একটা হচ্ছে ম্যাপিং লিস্টিং আর একটা পার্ট হচ্ছে মেন সার্ভে। ম্যাপিং লিস্টিংয়ে আমরা যেটা দেখি টোটাল আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল 1012 PSU আছে। PSU মিন্স একটা ভিলেজ বা ছোট ছোট টাউনের ব্লক, NSSO ব্লক। তো আমরা পুরো পপুলেশনকে কভার করতে পারি না সার্ভের মধ্যে, বিকজ ইটস এ এক্সপেন্সেস অফ হিউজ অ্যামাউন্ট। সো আমরা এটাকে কি করি, কিছু কিছু ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট, এভরি ডিস্ট্রিক্ট থেকে কিছু ব্লক সিলেক্ট করে, সেই এভরি ব্লক থেকে কিছু ভিলেজ সিলেক্ট করে আমরা ধাপে ধাপে নিচে নামি। আমরা সকলেই জানি যে আমরা বাড়িতে যখন রান্না করি তখন ভাত রান্না করি, তো সব ভাতগুলোকেই আমরা টিপে টিপে দেখেন আমাদের মায়েরা বা বোনেরা, তারা দুটো তিনটে ভাত টিপে বুঝে যায় যে ভাতটা হয়েছে কিনা। তো জাস্ট এই সার্ভেটা এরকম স্যাম্পলিং সার্ভে, এটাকে পুরোটা আমরা কভার করতে পারি না, তার জন্য আমরা কিছু স্যাম্পল করে নিই। সেই স্যাম্পল স্ট্যাটিস্টিক্যাল ওয়েতে করা হয়, বিভিন্ন প্রসেস আছে। আমার ইচ্ছা মতো কোনো PSU সিলেক্ট করতে পারি না, বা আমরা কোনো PSUতে ইচ্ছা মতো আমরা কোনো হাউসহোল্ডকে সিলেক্ট করতে পারি না, বা কোনো হাউসহোল্ডে ইচ্ছা মতো আমরা কোনো রেসপন্ডেন্টকে সিলেক্ট করতে পারি না। নির্দিষ্ট প্রোটোকল এবং নিয়ম মেনে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ওয়েতে করা হয়।
অলরেডি আমরা সিকিমে মেন এবং লিস্টিং ম্যাপিং দুটোই আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে অলরেডি লিস্টিংয়ের ম্যাপিংয়ের কাজটা কমপ্লিট করেছি। এই কমপ্লিটে এখানে অনেকেই আছেন যারা লিস্টিং ম্যাপিংয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তারা বিশেষ করে জানেন যে কি প্রসেসিংয়ে লিস্টিং এবং ম্যাপিং করতে হয়, তাদেরকেও ট্রেনিং দিয়ে করানো হয়েছিল এবং সেই পদ্ধতি মেনেই তারা করেছে। তার উপরে আমাদের বিজয়বাবু একটু আগেই বলেছিলেন থার্ড আম্পায়ার বসে আছেন এখানে দুজন IIPS এর জিআরও। আমরা কিছু ভুল করলে, তোমরা কিছু ভুল করলে আমাদের ডিসিরা দেখেন, আমরা দেখি, তারপরেও IIPS এর চোখ থাকে। সুতরাং একদম নিখুঁতভাবে কাজটা করতে হবে। সেই প্রোটোকল মেনে অলরেডি আমরা সম্পূর্ণ করেছি। দুটো একটা PSU মনে হয় বাকি আছে, যেটাকে এখনও আমরা রিপ্লেসমেন্ট PSU, দুটো PSU যার ম্যাপটা এখনও অ্যাভেলেবেল দেয়নি আমাদেরকে, যার জন্য করতে পারেনি, ওটা খুব শীঘ্রই কমপ্লিট হবে। তো লিস্টিং ম্যাপিংয়ের ব্যাপারটা এখানে বলাটা অতটা জরুরি না, যেহেতু কাজটা হয়ে গেছে। তবু আপনাদের একটা ধারণা না দিয়ে থাকলে আপনারা বুঝতে পারবেন না যে কেন আমরা একটা PSUতে অনলি 22 হাউসহোল্ডকে সিলেক্ট করব, কি পদ্ধতিতে সিলেক্ট করব। এইগুলো একটু প্রাইমারি ধারণা যদি না দেয়া থাকে তাহলে একটু কষ্ট হয়। সুতরাং সেই ধারণাটা দেওয়ার জন্যই আজ আপনাদেরকে বলছি, এভরি PSUতে আমরা যতগুলো হাউসহোল্ড যতগুলো স্ট্রাকচার, প্রথমে আমরা স্ট্রাকচারটাকে সিলেক্ট করেছিলাম। যত স্ট্রাকচার আছে প্রত্যেকটা স্ট্রাকচারকে মার্কিং করতে হয়। একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে নর্থ ইস্ট কর্নার থেকে স্টার্টিং করে ক্লকওয়াইজ রাইট হ্যান্ড রুল ফলো করে ম্যাপিং এবং লিস্টিং উভয় আমরা এটা করে কমপ্লিট করে, ধরুন একটা PSUতে 300 স্ট্রাকচার হলো, সেখানে 200 হাউসহোল্ড হতে পারে, 400 হাউসহোল্ড হতে পারে। একটা স্ট্রাকচারে বিভিন্ন সাইজের হাউসহোল্ড থাকতে পারে, একটাও থাকতে পারে, তিনটেও থাকতে পারে। সেগুলোকে আমরা নাম্বার দিয়ে মার্কিং করে সেখানে মেনশন করতে হয়। তারপরে এটাকে সম্পূর্ণ করার জন্য একটা পদ্ধতি আছে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ম্যাপ করি। কেন আমরা ম্যাপ করি এরও কারণ আছে, বিস্তারিত বলবো। ম্যাপ এবং লিস্টিং দুটো একই সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে কমপ্লিট করতে হয়। করার পরে আমরা যখন এটাকে একটা ক্যাপির মাধ্যমে সেন্ড করব, IIPS এর সার্ভারে সেটা চলে যায়। অটোমেটিক IIPS সেই হাউসহোল্ড থেকে 22 সিলেক্ট করেই দেয়। অলরেডি আমরা যখন ওদের সার্ভারে দিয়ে দেবো, অটোমেটিক সিলেক্ট করে দিয়ে দেবে। সেই সার্ভারে 22 হাউসহোল্ডটাকে আমরা করব। 22 হাউসহোল্ড সিলেক্ট হয়ে আসার পরে আমরা ধরুন এখানে 22 হাউসহোল্ডের নাম আসলো, স্ট্রাকচার নাম্বার আসলো, হাউসহোল্ড নাম্বার আসলো, কিন্তু সেটা কোথায় অবস্থিত এইটাকে ডিটেক্ট করার জন্য আমরা ম্যাপিংয়ের সাহায্য নিই। ম্যাপিংটা করার উদ্দেশ্য ঠিক এটাই। ধরুন একটা PSUর 5টা পার্ট হতে পারে, 5টা পাড়া হতে পারে, টোলা হতে পারে, বস্তি হতে পারে। সেই 5টা বস্তির থেকেই সিলেকশন আসে। সেই 5টা বস্তির মধ্যে কোথায় আমাদের ওই হাউসহোল্ড অবস্থিত সেটা আমরা ম্যাপে দেখে নিই। ম্যাপে দেখে নিয়ে সেখানে আমরা যাই, গিয়ে আমরা সেটাকে সেই হাউসহোল্ডকে ডিটেক্ট করে সেই নাম স্ট্রাকচার নাম্বারকে চিহ্নিত করে সেখানে কাজটা করি। এখানে একটু বলে রাখছি, আমরা যে হাউসহোল্ডের নামটা আমরা দেব, নামটা আমাদের এখানে কোনো জরুরি নেই। এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ কথা, সবাই শুনবেন। আমরা মনে করছি যে স্ট্রাকচার নাম্বার 19 ওরা সিলেক্ট করে দিল, 22টার মধ্যে স্ট্রাকচার নাম্বার 19-এর নাম আছে আশিস কুমার রায়। কিন্তু আমি এখন ওখানে গিয়ে দেখছি স্ট্রাকচার নাম্বার 19-এ আশিস নেই, ওটা দেবাশিস আছে বা বিকাশ বাবু আছে। মিসগাইড হওয়ার কোনো কারণ নাই, হতে পারে। আমরা কিন্তু নামটাকে আমরা মেনশন করব না, আমরা টার্গেট নেব স্ট্রাকচার নাম্বার। কারণ আগে ওখানে হয়তো আশিস বাবু ভাড়া ছিল, উনি চলে গেছে, এখন ওখানে দেবাশিস বাবু চলে এসছে।
আমরা কিন্তু দেবাশিস বাবুকেই ইন্টারভিউটা নেব, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা। ওখানে অনেকেই কিন্তু গুলিয়ে পেলে আমরা কি করব? তাহলে স্যার আমাদের যে নাম পাঠিয়েছে নামটা তো নেই, স্ট্রাকচার নাম্বার 19 মিলছে, নাম ছিল আশিস বাবু, এখন দেখছি এখানে বিকাশ বাবু এসে হাজির। কোনো চিন্তার কারণ নাই, বিকাশ বাবুকেই আমরা নেব ইন্টারভিউ, আমরা সিলেকশন বিকাশ বাবুকেই করব। কেন? এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচার নাম্বারটাকে মার্কিং করব, সেই স্ট্রাকচার নাম্বারে যে অবস্থিত থাকবে, হতে পারে ওখানে কোনো স্পেলিং মিস্টেক হতে পারে, এখন যে থাকবে তার স্পেলিংটা আমরা ঠিক করব, এটাই হচ্ছে আমাদের রুল। এর জন্যই স্ট্রাকচার নাম্বার করা, কোনো ব্যক্তিকে টার্গেট করব না, কোনো হাউসহোল্ডকে টার্গেট না, আমরা স্ট্রাকচারকে টার্গেট করি। এত গুরুত্ব কেন আমাদের আইপিএস এর যারা আসছেন, এত বারবার স্ট্রাকচারকে গুরুত্ব কেন দিচ্ছেন? এটাই কারণ। আরও বিস্তারিত ধাপে ধাপে 1 মাস ট্রেনিং সব কিছু জেনে যাবেন। যখন যেটা প্রয়োজন হবে আমাদের ট্রেনাররা আছেন, আইপিএসের আছেন, আমাদের আরও যারা আসবেন তারা আপনাদেরকে ধাপে ধাপে সব কিছু শিখিয়ে দেবেন। এই মেন সার্ভেটারও দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে থিওরিক্যাল পার্ট, যেটা আমাদের কিছু রিপোর্ট কালেক্ট করা, আবার কিছু ক্লিনিক্যাল পার্ট বা যেটাকে ব্লাডের কিছু স্যাম্পেল কালেক্ট করা, হিমোগ্লোবিন, প্রেশার, ব্লাড, সুগার লেভেল, হাইট, ওয়েট মেজারমেন্ট, আরও বিভিন্ন স্টেপ বাই স্টেপ যেগুলো আছে এগুলোকেও আমাদের কিছু এইচআই হেলথ ইনভেস্টিগেটর থাকবে, তারা এটাকে সিলেক্ট করবে, মেজার করবে। সেটা কি পদ্ধতি হবেন আমাদের ডাক্তারবাবু আছেন, উনি আপনাদেরকে শিখিয়ে দেবেন। এর জন্য নির্দিষ্ট একটা টিম ফরমেশন আমি একটু ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি। টিম ফরমেশনটা কিভাবে? একটা টিমে 7 জন থাকবে, একজন সুপারভাইজার, একজন সুপারভাইজার, একজন মেল ইনভেস্টিগেটর, 3 জন ফিমেল ইনভেস্টিগেটর, 2 জন এইচআই হেলথ ইনভেস্টিগেটর। এই হচ্ছে আমাদের টিম। মেল ইনভেস্টিগেটরের কাজ হচ্ছে মেল ইন্টারভিউ নেওয়া অ্যান্ড হাউসহোল্ড করা, ফিমেল ইনভেস্টিগেটরের কাজ হচ্ছে ফিমেল ইন্টারভিউ নেওয়া এবং হাউসহোল্ড করা, আর এইচআই যে হেলথ ইনভেস্টিগেটরের কাজ হচ্ছে হেলথের পুরো যে বায়োলজিক্যাল যে ব্যাপারগুলো সেগুলোকে আমরা মেজারমেন্ট করবে এবং বাই দ্য বাই সাপ্লাই দেবে ইনভেস্টিগেটরকে, উনি সেটাকে নোট ডাউন করে ক্যাবিতে পুট আপ করবে। এবং কিছু ব্লাডের যে স্যাম্পেলগুলো কালেক্ট হবে, ইন দ্য মিন টাইম আইপিএস যেমনভাবে আমাদেরকে বলেছে ঠিক ততদিনের মধ্যেই সেই পদ্ধতি মেনেই আমাদেরকে সেন্ড করতে হবে থ্রু রেজিস্টার্ড পোস্ট বা স্পিড পোস্টের মাধ্যমে। ডিটেলস আমরা ট্রেনিংয়ে পরে বা ট্রেনিংয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে কি পদ্ধতিতে করা হবে। এই নির্দিষ্ট প্রোটোকল মেনে কিন্তু আমাদের কাজ করতে হবে। আইপিএস যে প্রোটোকল আমাদেরকে দেবে সেই প্রোটোকল মেনটেন করতে হবে। ট্রেনিংয়ের জন্যেও সর্বক্ষেত্রেই প্রোটোকলের বাইরে গিয়ে আমরা কোনো কাজ করতে পারবো না। আরেকটা জিনিস আসবে, আমাদের স্যার বলছিলেন পালি সাহেব, যে এজ সাপোজ অনেক ইন্টেরিয়ার যাই, আমি সার্ভে করে আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমি 20 বছর ধরে সার্ভে করছি। তো অনেক ইন্টেরিয়ার যারা রিমোট এরিয়াতে গেলে তারা বয়স, বার, ডেট কিছুই বলতে পারবে না। এইখানে বিশেষ করে মহিলাদের এজটা খুব ফ্যাক্টর, সেটাকে অ্যাকচুয়াল এজ বার করা। এরও পদ্ধতি আছে, আমাদের যারা ট্রেনার আছেন ওরা ট্রেনিং নিয়ে এসছেন, ডিটেলস জানিয়ে দেবেন। তবু আমি একটু টাচ দিয়ে রাখছি এই সমস্ত ক্ষেত্রে এজ ডিটেক্ট করাটা। যে এমন এরিয়াতে আমি নিজে গিয়েছি, সুন্দরবন এরিয়াতে, ট্রাইবেল এরিয়াতে গিয়ে কাজ করেছি, সেখানে বলছে আপনি ম্যাডাম আপনার বয়স কত? अरे देखे ले बाबू बॉयस, देखे ले बाबू बॉयस, मैंने उनको पता नहीं है क्या कितना है बॉय, वो एज कितना है ये पता नहीं है। तो हमको उस टाइम क्या करना है? अरे क्या करेगा, उसमें मैरिज का एज पूछना होगा। যে आपको যে সময় আপনার শাদী হয়েছিল তখন আপনার বয়স কত ছিল, ফার্স্ট চাইল্ডের এজ এখন কত আছে, এইভাবে আস্তে আস্তে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে করে অ্যাকচুয়াল বায়োলজিক্যাল এজটা আমাদের দরকার, নট আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড এজ আমাদের কোনো ফ্যাক্টর নাই। বায়োলজিক্যাল এজটাকে বার করতে হবে, এটা কিন্তু মাইন্ডেড।
বায়োলজিক্যাল এজটাই আমরা এখানে চাইবো। না তো আপনি এখানে আধার কার্ডের এজ দিচ্ছেন, আরে এটা আমার হয়েছে, এটা সার্ভে, কোনো একটা সার্ভে আমি দেখেছি যে 9 বছর মায়ের বাচ্চা হয়ে গেছে, রিপোর্ট চলে গেছে আইপিএসে, 9 বছর হয়েছে তার বাচ্চা হয়ে গেছে, দেখাচ্ছে বায়োলজিক্যাল এজ তাকে ঠিক করেনি, আধার কার্ড ভাই এই দেখে এই বলেছে, তার বাচ্চার বয়সের সঙ্গে ক্যালকুলেশন করেছে, ব্যাক ক্যালকুলেশন দেখছে, তখন তার বয়স 9 ছিল, তার বাচ্চা হয়ে গেছে। মায়ের থেকে বাচ্চার বয়স বেশি হয়ে যাচ্ছে, এরকম দেখা, ছেলের থেকে মায়ের থেকে ছেলের বয়স বেশি হয়ে যাচ্ছে, এরকম কেস আছে। তো এইগুলো কিন্তু খুব কেয়ারফুলি এইগুলোকে করতে হবে, না তো আপনার যে মেন উদ্দেশ্য সেটাকে আমরা জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো না। ইমিউনাইজেশনের ব্যাপারগুলো দেখবেন, ইমিউনাইজেশনের কার্ড ওদের প্রত্যেকের, এখন তো অনেক সচেতন মানুষ, আমরা যখন যাই এখন মানুষ অনেক সচেতন, ইমিউনাইজেশনের কার্ডগুলোকে বললেই ওরা বার করে দেয়। কোন একটা পার্ট আছে পুরো ইমিউনাইজেশন, চাইল্ড ইমিউনাইজেশনের পুরো রেকর্ড আমাদের নিতে হয়, আইপিএস এই সার্ভের একটা পার্ট আছে। যদি বাড়িতে কোনো বাচ্চা থাকে 10 ইয়ার্সের বিলো 10 ইয়ার, তাদের পুরো ইমিউনাইজেশনের চার্ট আমাদের রেকর্ড। তখন আপনি নিজের মতো করে সাজাতে যাবেন না, ওদের কাছে কার্ড আছে, কার্ডটা চাইবেন, ওই কার্ডে যে যেটা বুস্টার ডোজ বলুন, বিসিজি বলুন, মেজিল যা যা দিয়েছে একদম ডিটো কপি করবেন, কোনো দরকার নেই। কারণ আপনি নিজে ক্যালকুলেশন করতে গেলে বা আন্দাজে মারতে গেলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে, আর একটা জায়গায় ভুল হয়ে গেলে এখানে কিন্তু আর আপনার ডাটা চলে গেলে আর ব্যাকে আসবে না। খুব সিনসিয়ারলি কাজ করতে হবে, আমরা অ্যাকচুয়াল যেটা চাইবো সেটাই। কে কি হলো কোনো পলিটিক্যাল প্রিফারেন্সের কোনো ব্যাপার নেই, আমাদের যে অ্যাকচুয়াল সার্ভে হবে, যেটা অ্যাকচুয়াল ডাটা মানুষের কাছে, সেটাই আমরা নেব। এবং খুব কেয়ারফুলি, খুব স্মার্টলি, কেউ যদি মনে করে যে এটাকে স্মার্টলি করতে যাব, কিন্তু তার ব্যাক চেক আছে, কারণ অলরেডি NFHS-4-5 আমাদের কাছে রেকর্ড আছে গভর্নমেন্টের কাছে। এর থেকে একটু আপনি এখানে বাড়িয়ে দিলেন বা একটু হয়ে গেল, সব চেক আপে ধরা পড়ে যাবে, সব ডাটা আমাদেরকে রেকটিফাই করা হয়। সুতরাং খুব কেয়ারফুলি এটাকে যদি না করে, তাহলে কিন্তু এটাকে আপনি ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন না, আপনার উদ্দেশ্যটাই সফল হবে না। এত বড় মহৎ উদ্দেশ্য গভর্নমেন্টের, সেটা সাফল্য আসবে না। সুতরাং আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে, এটা আপনারা শুধু নিজের স্টেটের জন্যই করছেন এটা না, আপনি নিজের জাতির জন্যই করছেন। এটা নিজে করছেন কিছু, তো আপনাদের ইনকাম তো হচ্ছে, সেটা বড় কথা না, সেটা আপনি যেটা করবেন সেটা আপনার নিজের জাতিকে হাইলাইট করবেন, আমার স্টেটকে হাইলাইট করবেন, এই মেন্টালিটি নিয়ে কাজটা করতে হবে। হ্যাঁ, সুতরাং আপনি এখানে যদি কোনো ভুলভাল ডাটা বা ভুলভাল ইনফরমেশন দিয়ে দেন, সেটা জাতির পক্ষে, স্টেটের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হতে পারে। এটা মাথায় নিয়ে কাজ করতে হবে, আর ধাপে ধাপে আরও সব কিছু শিখবেন। বিশেষ কিছু আজ বলবো না, আরও বলবো, মাঝে মাঝে ট্রেনিংয়ে আসবো, থাকবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you very much, Mr. Hassanur Jaman, the State Coordinator, for your valuable speech. Now, hereby I am announcing a short break for lunch. 1 hour break for lunch.
কয়েকজন ওই জায়গাটা চলে যাও, ওই কোণাটায় কয়েকজন ওই কোণায় চলে যাও। আমার হাতের এই দিকে কয়েকজন ঢোকো, দরজার দিকটায় কয়েকজন ঢুকে যাও। এই মুস্তাক দা তুমি সরো, ঢুকতে দাও ওদের। হ্যাঁ বসো, তুমি সবার আগে বসো, বসো 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 বসো। দেখি এক্সকিউজ মি, এইদিকে এইদিকে সবাই এইদিকে দেখি। এইদিকে যারা বেটে আছো না তারা সামনে চলে আসো, বা লম্বা যারা আছে এখানটায় বসে পড়ো একটু সামনে বসো, বসো সামনে আসবে। হ্যাঁ সামনে দিবাকর এদিকে, এইদিকে তাকাস, এইদিকে তাকাস। ওকে ডান, তুই চলে যা, তুই চলে যা, তুই এইদিকে এইদিকে যেরকম আছে সেরকম থাক। এই কোণাটা একটু খালি করতে হবে, এই কোণাটা, এই কোণাটা। তুই এখানে, তুই 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 এখানে। হ্যাঁ চলে, ঠিক আছে প্লিজ এই বসে পড়ো। এই 5 মিনিট, এই 5 মিনিটও লাগবে না, 10 সেকেন্ড, জাস্ট সিট। শহীদুল, এই হাসান দা বসো, দাদা বসো, মুস্তাক দা না তো এদিকে সরে আসো। मैं उधर आ जाऊं सर, देखिए सॉरी एक टू डिस्टर्ब, सॉरी 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 सॉरी, देखिए देखिए कम। এইদিকে তোমরা একটু যদি এইদিকে চেপে আসো, জাস্ট একটু চেপে আসো। ম্যাডাম প্লিজ কাম দিস সাইড, জাস্ট একটু। এই যে এই ম্যাডামকে একটু রাখো, দিদি বাস বাস বাস, ঠিক আছে রুদ্র কাম। যারা সামনে আছো না তারা একটু ওই সাইডে চলে যাও, তাহলেই হয়ে যাবে। দাদা দেখে হচ্ছে, হচ্ছে দেখে নিলাম। बस ओके थैंक यू ऑल थैंक यू। সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট করছি, প্লিজ অ্যাটেনশন দিয়ে একটু শুনবে। যাদের যাদের যেই কিটটা দেওয়া রয়েছে, কিট যেন মিসপ্লেস না হয়। সবার কাছে কিটটা जिन जिन को हम लोगों ने किट दिया है ना, उसमें ट्रेनिंग मटेरियल है और हाउस होल्ड क्वेश्चनियर है, पैड है और पेन पेंसिल है, वो अपने पास रखिएगा। वो मिसप्लेस होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो दिया गया है सेकेंड टाइम हम लोग नहीं दे पाएंगे। दैट इज़ द ओनली वन वी आर गिविंग टू यू। ठीक है, ঠিক আছে, ওটা কিন্তু হারাবেন না, ওটা কিন্তু ভাইটাল। ঠিক আছে, সবাই নিজের জায়গায় বসে পড়ুন। উই হ্যাভ টু স্টার্ট দ্য সেশন।
ऑल पार्टिसिपेंट प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। একটু এইদিকে দেখো, আপনারা थोड़ा इधर देखिए। आज अभी प्रेजेंटेशन होगा हम लोगों का। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर न्यू, मीन्स न्यू इन द सेंस कि NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में पहली बार काम कर रहे हैं। सम ऑफ द पीपल आर डूइंग हैव डन द लिस्टिंग। हाँ, कोई कोई NFHS 5 में भी काम किया है। सो हम लोग ओवरऑल एक मतलब क्या NFHS है ये सब कुछ दे के एक शुरू करेंगे। वी विल डिस्कस एंटायर थिंग, ठीक है। यदि कोनो कन्फ्यूजन থাকে, कोई अगर कन्फ्यूजन रहेगा तो बोल दीजिएगा, तो सो दैट इट मोर लाइक इंटरएक्टिव सेशन। আমরা प्रेजेंटेशन दिच्छी, माने हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन में कुछ बोल रहा हूँ पीछे कोई कुछ सुन रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी है, कोई किसी का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कीजिएगा, किसी का कोई अगर डाउट है वो भी शेयर कीजिएगा। सो एक इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए। हाँ, और माने आप लोग सब लोग जानते हैं कि लर्निंग जो है ना, लर्निंग एक प्रोसेस है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मतलब जब पैदा होंगे उसी टाइम से शुरू होता है हम लोग का लर्निंग सेशन, एंड इट्स एंड्स इन द टूम, मतलब जब हम लोग मरने वाले होते हैं उस टाइम में ख़त्म होता है। तो हम लोग सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। मे बी NFHS-6 में जो लोग पहले काम कर चुके हैं, मे बी दे माइट नो समथिंग लिटिल बिट, क्या बोलूँ, ज़्यादा जानते होंगे, पर ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसे करेंगे कि एंड ऑफ द हम लोग का ट्रेनिंग, मतलब लास्ट डे 12th हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म में रहेंगे, वेर वी ईच ऑन एवरी वन ईजीली से कि हम लोग, हाँ, मेरे बगल वाला जो बैठा है वो जितना जानता है मैं भी उतना ही जानता हूँ, ठीक है। हाँ, इसमें एक कैप सेशन है जो हेल्थ का है, वो छोड़ के इन्वेस्टिगेशन जो होगा, माने इन्वेस्टिगेशन जो हाउस होल्ड का इंटरव्यू सेशन होगा, मेन इंटरव्यू होगा, वुमेन इंटरव्यू होगा, सबको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट एंड आइडिया होना चाहिए।
प्रोटोकॉल सबको मालूम चलना चाहिए, क्यों हम लोग सर्वे कर रहे हैं वो मालूम चलना चाहिए. सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शुड बी कवर्ड एंड कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए. ठीक है ना? ठीक है, सब लोग एग्री हो ना? हाँ ठीक है, तो वी विल स्टार्ट. ये अभी विजय सर कुछ बोलेंगे. ये इंट्रोडक्शन अभी सेशन जो हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, वो उसमें आप लोगों का टीम का इंट्रोडक्शन हुआ नहीं था, तो फटाफट 15 मिनट के अंदर 1 बाई 1 है ना, माइक में दे रहा हूँ, है ना, अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और अगर आपने मैपिंग लिस्टिंग में काम किया है तो आप अपना बता दीजिए कि वी हैव डन द मैपिंग लिस्टिंग वर्क. ठीक है, NFHS. हाँ ठीक है, आप बोल दो. फर्स्टली जो है ना, जो कोर टीम मेंबर्स हैं मेन सर्वे के, वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फॉलोड बाय इन्वेस्टिगेटर्स. अगर आप केवल इन्वेस्टिगेटर हैं तो आप इन्वेस्टिगेटर बोलेंगे, अगर आप हेल्थ इन्वेस्टिगेटर हैं तो हेल्थ इन्वेस्टिगेटर के रूप में अपने को इंट्रोड्यूस करिए. सो गुड आफ्टरनून ऑल. प्रथमेই मतलब हिंदी में ही बोलना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादातर बंगाली हिंदी सब स्पीकिंग सब लोग पार्टिसिपेंट हैं. तो माई सेल्फ इंद्रनील, मैं स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ ये मेन सर्वे का. तो आप लोगों के साथ मैं काम करूँगा, और माई कलीग राजू रुद्र. हेलो, गुड आफ्टरनून. दिस इज राजू रुद्रा. आई एम द टेक्निकल कोऑर्डिनेटर फॉर दिस एंटायर प्रोजेक्ट. तो कैपी में जो भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे रीच आउट कीजिएगा, तो मैं उसको सॉल्व करूँगा. और थ्रू आउट द जर्नी देखते कितना तक हम लर्न कर सकते हैं. थैंक यू. गुड आफ्टरनून, आई एम डॉक्टर मुश्ताक. हम हेल्थ का जितना स्टडीज़ है, जो भी है हमको करना है, अलॉन्ग विथ यू, योर कोऑपरेशन नीडेड. थैंक यू. और एक वाइटल टीम मेंबर हम लोग के साथ है, उनका थोड़ा तबीयत ख़राब है इसलिए वो रूम में वापस चले गए. हर नेम इज़ अंगना देवनाथ. शी इज़ द डेमोग्राफर फॉर आवर फॉर दिस स्टडी. तो कोर टीम का हिस्सा है. सो वी विल वेरी ग्लैड टू नो योर साइड ऑल्सो. आप लोग एक एक करके आपका इंट्रोडक्शन दीजिएगा. लेट अस नो यू पीपल ऑल्सो. সার্ভে তো করিনি. আমার নাম আবিদা খাতুন, আমি বাঁকুড়া থেকে এসেছি, আমি ফ্রেশার্স আছি. Hello everyone, my name is Sushmita Subba and I am from Darjeeling, and I did last time we did mapping and listing. Hello, my name is Subeksha Rai. I've done the mapping and the listing part as an investigator. Good afternoon everyone, myself Prashansa Subba, and we have done mapping and listing, and we are from Darjeeling, and right now I'll be doing as an health investigator. Good afternoon everyone, my name is Aruna Watarai, and I have worked in mapping and listing, and now I will be working as a female investigator. Thank you. Myself Asifa Sultana, I am from Mohestala, South Chobbish Pargana, and I am health investigator. थोड़ा सा तेज बोलिए, सब लोग तो लंच करके आए ना. বলছি, আমি বর্ধমান থেকে আসছি, আমি এইচআই কাজ করছি, আর NFHS-5 আমি করেছিলাম. একটু জোরে বলুন, আওয়াজটা একটু জোরে বলুন. আমার নাম নিরুপমা, শোনা যাচ্ছে না. আমার নাম নিরুপমা দাস, সোনারপুর থেকে এসেছি. আমি এর আগে NFHS-5 করেছি, বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল কাজও আমি করেছি. থ্যাংক ইউ. NFHS-6 ফিমেল ইনভেস্টিগেটর. নমস্কার, আমার নাম দোলন হীরা, আমি উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে আসছি. আমি গত 6 বছর ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি, আর আমি এখন NFHS-6 করছি ফিমেল ইনভেস্টিগেটর হিসেবে. আমি সুপ্রিয়া মণ্ডল, কৈখালি থেকে এসেছি, আমি ফ্রেশার, তো আমি ফ্যামিলি ইনভেস্টিগেশন করতে. আমার নাম মৌমিতা মণ্ডল, আমি উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে এসেছি, এখন NFHS-6 করবার জন্য ফিমেল ইনভেস্টিগেটর.
हेलो, मेरा नाम साइना खातून है। मैं साउथ कोलकाता से हूँ और 2016 से रिसर्च में काम कर रही हूँ और इस NFH-6 में इन्वेस्टिगेटर का काम करूँगी। নমস্কার, আমার নাম গীতা কর্মকার, পুরুলিয়া থেকে এসেছি। প্রায় 9 বছর ধরে কাজ করছি সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের উপরে। আর এই প্রজেক্ট আমি এইচআই হিসেবে কাজ করব। হ্যাঁ, আমি নবনীতা বায়েন, আমি সোনারপুর থেকে আসছি, আমি ফ্রেশার। হ্যালো, আমি শারমান খাতুন, আমি ফ্রেশার, উত্তর 24 পরগনা থেকে এসেছি। গুড আফটারনুন, আমি তানিয়া নস্কর, আমি উত্তর 24 পরগনা থেকে আসছি আর আমি এখানে অ্যাজ এ ফিমেল ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করছি। আমি শিল্পা ভঞ্জ, আমি ফিমেল ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করতে এসেছি। আমি আসছি মিদনাপুর থেকে। আমি জুলি রত্ন, আমি মসলন্দপুর থেকে এসেছি এবং NFH-6 এর ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করতে চলেছি। আমি সোনিয়া শীল, আমি নর্থ 24 পরগনা থেকে আসছি এবং আমি এইচআই হিসেবে কাজ করতে চাইছি। হ্যালো, আমি ঝুমা বিশ্বাস, আমি কলকাতা থেকে এসেছি, আমি এখানে ফিমেল ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করতে এসেছি। আমি ঝুমা বিশ্বাস, আমি এসেছি কলকাতা থেকে, আমি ফিমেল ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করতে এসেছি। Hello, I'm Arti Water from Darjeeling, and I have already done mapping and listing at Darjeeling and Kolkata, and now I'm health investigator. My name is Prakriti Tawang. I'm from Darjeeling. I have done mapping and listing and will be working as health investigator. আমি অর্পিতা দে, আমি ফিমেল ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করতে এসেছি, উত্তর 24 পরগনা থেকে এসেছি। Hi, myself Jyoti Mistry, and I'm from Kolkata, North 24 Pargona, and I am now female investigator. হ্যালো, আমি মেঘা পাত্র, আমি উত্তর 24 পরগনা থেকে এসেছি আর আমি F1 এর হয়ে কাজ করতে এসেছি। নমস্কার, আমি মাস্কুরা খাতুন, নর্থ 24 পরগনা জেলায় বাদুড়িয়া থেকে এসেছি। আমি এই লাইনে 13 বছর ধরে কাজ করছি এবং NFH-5 করেছি এবং 6-এ এইচআই হিসেবে কাজ করতে চাই। নমস্কার, আমার নাম সাবিনা ইয়াসমিন, আমি দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে এসেছি। 4 বছর ধরে কাজ করছি। আমি NFH-6-এ FI হিসেবে কাজ করব। Hello everyone, myself Srijit Dewan. I'm from Darjeeling and I have done my mapping and listing. Right now I am working as female investigator. Hello, good afternoon everyone. Myself Nainika Rai, and I have done mapping and listing in Darjeeling and Kalimpong district. Right now I am working as a female investigator. Namaste everyone, my name is Lalita Vatar and I am from Darjeeling. I have already done mapping and listing in Darjeeling and Kalimpong, and right now I am working as a female investigator. Thank you. হ্যালো এভরিওয়ান, গুড আফটারনুন। আমি অর্পিতা গায়েন, আমি সন্দেশখালি থেকে এসেছি। এর আগে আমি ব্লক থেকে যে সার্ভেগুলো হয় ওগুলো করেছি, বাট এখানেই ফার্স্ট টাইম। আমি শিলুয়া পারভিন, বাদুড়িয়া থেকে এসেছি, আমি ফ্রেশার। সব বাংলা, ওদের যত বাংলায় কথা। শুভ দুপুর সকালকে, আমি মেহেরুন্নিসা খাতুন। এর আগে আমি কন্যাশ্রী প্রকল্পের উপরে একটা প্রজেক্টে কাজ করেছি, আর এখানে আমি এইচআই হিসেবে কাজ করতে চাই। গুড আফটারনুন, আমি মিলি খাতুন, মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছি। এর আগে আমি বন্ধন হেলথ প্রোগ্রামে কাজ করেছি আর কন্যাশ্রী প্রকল্প কাজ করেছি। এখন আমি NFHS-এ প্রথম কাজ করছি। নমস্কার, আমি সুস্মিতা মণ্ডল, আমি উত্তর 24 পরগনা থেকে এসেছি, আমি হেলথ ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করতে এসেছি। Hello, good afternoon everyone. I am Kritika Subba from Darjeeling. I have done listing and am currently working as a female investigator. Good afternoon everyone, my name is Diksha Chetri from Darjeeling. I have done lister and working as a female investigator. Hi everyone, good afternoon. My name is Swastika Rai and I'm from Darjeeling, and I have done listing at Darjeeling and Kalimpong district, and now I'm working as a female investigator. Thank you.
এইটা একটু বন্ধ। সৌরভ নিগম নাই, কোন স্যার? সিদ্ধার্থ স্যার আছে নাকি? এই যে সিদ্ধার্থ নিয়োগী, সিদ্ধার্থ নিয়োগী। রমেশ স্যার ওয়েলকাম করবেন। Good afternoon, everybody. We have got among us another important person, Mr. Dr. Siddharth Nyogi, Director of Health Service. We are really feeling very happy to get him among us. Now, I would request Ramesh sir to welcome our guest, Dr. Siddharth Nyogi. First, he will welcome our guest, Dr. Siddharth Nyogi, with flower bouquet, as you all can see. And a token of love, now he is welcoming him with shawl, which is called Utorio. It's a very prestigious moment for all of us. Now I would like to request Dr. Siddharth Nyogi, Director of Health Service, to say something about overview of hypertension, diabetes, HIV, hepatitis B and hepatitis C. Good afternoon. Anyhow, so I have to speak about few subjects. I will just tell in a brief. So first of all is hypertension. So in all our house who are elderly, most of the persons who are elderly are having hypertension. So which we will call hypertension, and mostly whose blood pressure is above 140 by 90, we consider them hypertensive. So you know how to measure the blood pressure, how it is measured. So when a patient comes, anybody comes, walking or running, and if you say, sit here, I will check your BP, it won't be correct. Everybody can follow English? Anybody has any problem? Or I will speak in Bengali. No, I know that. This side is problem, and I'm asking this side. So everybody can follow English. So it is taken in granted. So thing is that, first of all, we had to ask him or her to sit down. Take rest for at least 5 minutes. So while we are in working, our pressure goes up. You understand my point? Pulse rate goes up. So some of you are running. So after that, what you feel? What you feel? Heartbeat is rises. And if you check the pressure, it will also rise. But if the heartbeat rises much, then we have to be alerted. Right? But for athletics, it is less. Anyhow, after that pressure to be taken in a sitting position.
right? So if you visit our NCT clinics, even the Sushastha Kendras, you can see our staffs are checking the blood pressure under NCT program. We have a program, NPCDS, National Program for Cancer, Diabetic, Hypertension and Stroke. So under this program, all the elderly patients especially are checked for hypertension. If anybody feels discomfort, their pressure are checked. Even government, and the government is providing all the medicines free of cost to them. And if any investigations required, ECG and other echocardiography, so they are sent to the special center where this can be done. So we have to make the people aware that you should have your blood pressure checked, especially elderly person, once in a month, and especially those who are getting drugs. And over medication also, there is problem. So your pressure will go down, and regularity of taking the medicine is very important. You understand? So this is also sometimes it is a heredity in a house you see family, that if father is hypertensive, the next siblings also gets hypertension. Anyhow, we have to take care of the hypertension. If hypertension is continued, then he will have hypertrophy of the heart, and he or she will face cardiac problem also. So for you, you are going to do survey, isn't it? So you have to check the BP. At least bring to our centers where it can be checked. Okay. And similarly, diabetic mostly is also hereditary, but it also depends our habit. So nowadays, most of us do not do exercise. What we do? We order in the online, food comes near me, and we are always busy with the mobile. Am I right? Huh? Games on the field has gone away. How many people play games? Raise your hands. Nobody, you see. But how many play games with the computer, mobile? Mobile games, do not play how many? So everybody plays in mobile games. Am I right? And WhatsApp, Facebook, this what you are doing? The social contact is required. Before that, we used to go to our people for doing social work. Now, from home, message is given. And before that, there was no transport. We had to walk a distance. But now, get out of your house, you will get auto or toto, and with that you will go to the bus stand or railway station. You will only have to walk, if you are in the railway station, to outside the railway station. Am I right? If the distance is more than 1 kilometer, how many walks? Unless there is dearth of money in the pocket. Am I right? So exercise has to be done. Previously, this outside game was very good. But now it has gone away. Anyhow, only as we are busy with this mobile or TV and other thing, there is scarcity of places where to play. That is also a problem, I do admit. All the high-rise building of the coming in the playground level. Anyhow, so if diabetes is detected, so how to detect diabetes?
How can I know this patient is diabetic? Mostly, the patient have frequent urination. They'll go to the toilet frequently, and they will have thirst. And again they will take water, again they have to go. So if you taste their blood, what you will get? Sugar level. One you have to do in empty stomach. That is minimum 10 hours in empty stomach. And another is done postprandial, that is PP, we generally say. That is 2 hours from the starting of the meal. Okay? When you end not. When you are going to start the meal, and from that time to 2 hours. So if it is for a normal person 100, more than 100, we call him diabetic. But for a regular diabetic patient, it is considered as 140, both PP and fasting. So those don't have any, even you get 78, 80 fasting PP report. So one has to be careful, and diabetic patient should do some exercise. So the sugar accumulates in the tissues. So if you do some exercises, so it also reduces. So there are some persons, there are two types of diabetes. One is juvenile. Have you seen anybody with juvenile diabetes? You have seen. দুজনের আছে, তোমার হয়নি। জুভেনাইল ডায়াবেটিস জন্ম থেকে হয়। তারা those who have juvenile diabetes, they don't have insulin from their birth. And what you are telling your parents have diabetes at the elderly stage, that we are going to come, that is called type 2 diabetes. But nowadays with insulin therapy, they also goes just as we have grown. And everybody know Pakistan had a former captain, fast bowler. হ্যাঁ কে বলতে পারছে না, এটাই তো, এরা খেলাও দেখে না। ওয়াসিম আকরাম, he is the juvenile diabetic, and now he was playing cricket. Understand? So nobody should be demoralized if they have juvenile diabetes. Only thing, they have to take the insulin therapy as advised by the doctor, and they to visit to the clinics regularly. So you will have a normal life. And another thing what she was telling, her parent has, that is, it occurs due to the age, it occurs after 35 to 40 years of age, mostly. Huh? Tension করে? No, it's okay. Tension is a cause, but it is a heredity. I just now told you it is due to the lifestyle. You are not utilizing the energy you are gaining from the food. You are only taking food, and other people have a heredity factor that is separate. But nowadays it has increased as people just calling Swiggy or something, food is coming and you are busy sitting and taking the food. No exercise. So it brings sedentary habit is a very bad thing. So you have to work. I said who has diabetes should work hard. Understand? So sometimes people come to me, sir, I am diabetic, I can't work.
I said, why? I'm also diabetic. So I'm working, no problem. So everybody has to work. So what is the main thing? Whatever you consume, you gain the energy that you have to spend. Understand? So as you are storing your money in the bank, if you store much, you will have more problem. This is the easiest thing to say. So that one has to spend the energy. So sugar level comes down. So here who having elderly onset, it is called type B2 diabetes. And other one, juvenile, is called type 1 diabetes. In type 2 diabetes, especially, we can give medicines, but after time, if it increases, we can't use it. And thing is that with diabetes, you have many problems. So it kills the other organs of the body, especially the kidney, heart. So there is kidney problem in the diabetic patient. So one should be careful. Whoever in the houses have diabetic, they should ask them to control their sugar regularly. Okay. Another thing, two things I was supposed to say, that was hepatitis B. Hepatitis B, I think. HIV. Oh, 3 drugs. 3 drugs. So we have now a program, 3 disease elimination at a time. So vaccines are giving it to the children so that, oh, that 3 drugs is not there, one is a pill. Anyhow, so that, that's it. শান্তনু আমি 10 মিনিট পর ফোন করছি, আমি 10 মিনিট পর ফোন করছি। So HIV, how it is transmitted, do you know? Nobody knows. Someone tell me. From this side, someone? Ekire Baba. কেউ জানে না? এইটাই হলো that I was saying, you should not be shy of telling these things. How it transmitted? So where there is contact with the blood or body tissue. Am I right? Everybody has grown up. Everybody should know. So it is transmitted through blood transfusion. Especially in the hill area of some places, people are addicted to drugs. So they take the drugs in a single injection and inject each other. So that is also a problem. And through that, this hepatitis A, HIV is transmitted. Another one is by sexual contact. So one has to avoid. First of all, I told you, through blood transfusion, all blood supplied from the blood bank has to be tested for HIV, hepatitis B, hepatitis C. Okay. Next is for HIV, what I told? Drugs. So at least drugs should be avoided first, and with the same injection everybody should not take, with the same syringe, same needle. And reuse of syringe should be prohibited. So we are now using disposable syringes. Next, sexual contact. So especially it should be avoided. So everybody can't test. So what? You should take a barrier. That is, we tell to use the condom, especially for this side. And for this side, don't do, if you know the his history. Okay.
So, and another thing, if the mother is HIV positive, it is transmitted to the child also. Maybe. So, what we do, we have now medicines. So, we treat everybody. And main thing is, hepatitis is what I say, HIV is a virus. And disease, what is the disease? It is the AIDS. So, if HIV positive, the patient should not be go through the AIDS. Should not go through the AIDS situation. So, we have to treat the patients early. So, awareness has to be generated among the people. So, I think about HIV. Next is hepatitis B and C. Hepatitis B and C are similarly transmitted through blood and through the roots as HIV is transmitted. So, what the manifestation? They have jaundice, yellowish urine. So, one has to be tested. If there is hepatitis B or C, he or she should not be frightened. We have medicines nowadays. And testing is done many places. And all the pregnant mothers are tested for HIV, hepatitis B and C, so that protection can be given to the mother and to the child after their birth. So, these are all viral diseases. 3 are all viral diseases. So, we have to take the protection is all same and route of transmission is also the same. So, nothing to worry. If you are, I had hepatitis B infection. So, what's the problem? I am working like normal people, I am taking it. So, it was a long time back. So, that time there was very few places where hepatitis B can be diagnosed. But now, every hospital you can give blood. In the government, in the private, everywhere. So, one has to test if there is any problem. So, I think, any question from your side? Any question? Thank you. Thank you. Thank you very much, Dr. Siddharth Nyogi, sir, Director of Health Service, for this valuable speech. The way he explained from a very grassroots level, it will be really helpful for the students. Thank you very much for being a part of this program.
Hello everyone, let us continue with the मतलब वही session. चलो. Hello. Hello, good evening, good afternoon everyone. Myself Darshana Gurung. I am from Darjeeling. Good afternoon everyone. Myself Suravi Tamang from Darjeeling, and I've done mapping and listing at Darjeeling and Kalimpong district, and from now on I'll be working as a health investigator. Thank you. Good afternoon everybody. I am Jyoti Prakash Mondol, come from North 24 PGS in West Bengal. I am doing last mapping and listing work in NFHS-6 round. Now I am working as a male investigator in main phase. Thank you. গুড আফটারনুন এভরিওয়ান, আমার নাম নিত্যানন্দ মণ্ডল। আমি হচ্ছি নর্থ চব্বিশ পরগনা থেকে NFHS-6 এর মেল ইনভেস্টিগেশনে কাজ করতে চাই এখন। নমস্কার, আমার নাম অশোক মণ্ডল, আমি উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে এসেছি। আমি এর আগে ম্যাপিং লিস্টিং কাজ কমপ্লিট করলাম NFHS-6 এর। নমস্কার, আমার নাম নির্মল কুমার সরকার, আমি নর্থ চব্বিশ পরগনা হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক থেকে এসেছি। এর আগে NFHS-6 এর ম্যাপিং লিস্টিং কমপ্লিট করেছি এবং ম্যানের জন্য এমআই হিসেবে কাজ করতে যাচ্ছি। নমস্কার, আমি গৌতম সোনারপুর থেকে আসছি, ম্যাপিং লিস্টিংয়ের কাজ করেছি, মেনে কাজ করতে চাই। নমস্কার, আমি কামাল হোসেন মণ্ডল বলছি, উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে এসেছি। এর আগে ম্যাপিং লিস্টিং করেছি আর মেনে হচ্ছে HI হিসেবে কাজ করতে চাই। নমস্কার, আমার নাম বিপ্লব প্রামাণিক, আমি পূর্ব মেদিনীপুর থেকে এসেছি। NFHS-6 এর এখন আমি ম্যাপিং লিস্টিং শেষ করেছি। আমি টোটাল 4টা ডিস্ট্রিক্টে কাজ করেছি আর মার্কেট সার্ভের উপরে আমার 3 বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে। মেল ইনভেস্টিগেটর। নমস্কার, আমার নাম আকাশ মণ্ডল, আমি নদিয়া রানাঘাট থেকে আসছি এবং NFHS-6 এ ম্যাপিং লিস্টিংয়ে কাজ করেছি এবং পরবর্তীতে মেন ফেজে আমি অ্যাজ এ মেল ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করব। নমস্কার, আমার নাম মনোজ মণ্ডল, আমি নর্থ চব্বিশ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক থেকে আসছি। আমি NFHS-6 এ ম্যাপিং লিস্টিংয়ে কাজ করেছি, এখন ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করব। হ্যালো, নমস্কার, আমার নাম সৈকত মণ্ডল, আমি ম্যাপিং লিস্টিংয়ে কাজ করেছি এবং এখন এমআই হিসেবে কাজ করব। নমস্কার, আমি মোহাম্মদ শামীম, আমি কিছুদিন আগে NFHS-6 এর ম্যাপিং এবং লিস্টিংটি শেষ করেছি। তো আগামীতে আমি হেলথ ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করতে চাই। নমস্কার, আমার নাম আবু নাসিম সর্দার, আমি হাসনাবাদ ব্লক থেকে আসছি। আমি ম্যাপিং আর লিস্টিংয়ের কাজ করেছি, এখানে HI হিসেবে কাজ করছি। নমস্কার, আমি মনীষ মণ্ডল, আমি উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে এসেছি। আমি হেলথ ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করতে চাই। নমস্কার, আমার নাম জয়ন্ত মণ্ডল, আমি উত্তর চব্বিশ পরগনা হিঙ্গলগঞ্জ থেকে আসছি। আমি ম্যাপিং লিস্টিংয়ে কাজ শেষ করেছি আর এখানে মেন ফেজে এমআই হিসেবে কাজ করব। নমস্কার, আমার নাম নবকুমার মান্না, আমি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা থেকে এসেছি। NFHS-6 এর ম্যাপিং লিস্টিংয়ের কাজ করেছি এবং এখন এমআই হিসেবে NFHS-6 এর মেন সার্ভেতে এমআই হিসেবে কাজ করব। নমস্কার, আমি ত্রিদীপ মণ্ডল, নর্থ চব্বিশ পরগনা থেকে এসেছি। আমি ম্যাপিং লিস্টিংয়ের কাজ করেছি, এবার এমআই হিসেবে কাজ করব। নমস্কার, আমি গোরাচন্দ রাউত, আমি NFHS-6 এ ম্যাপিং লিস্টিং হিসেবে কাজ কমপ্লিট করলাম এবং NFHS-5 এ মেন সার্ভে করেছিলাম এমআই হিসেবে। Hello everyone, my name is Tenzila Sherpa and I have already done mapping and listing in Darjeeling and Kalimpong district, and now currently I will be working as a male investigator. Namaskar, my name is Shekhar Chetri, I am from Darjeeling and I am a health investigator. Thank you. हेलो, 1 मिनट। जो मोबाइल देख रहे हैं ना, उनको रिक्वेस्ट कर जाए मोबाइल थोड़ा बंद करके सेशन पर ध्यान दीजिए।
some of people are watching mobiles. Hello everyone. My name is Sawan Rai and I'm from Darjeeling. Further, I'll be working as a health investigator. Thank you. Namaste everyone, this is Dipen Thapa from Darjeeling. I have already done my mapping and listing working at Darjeeling and Kalimpong district. Now I am working at men investigator. Thank you. Good afternoon everyone, I am Pranay Rai from Darjeeling and I will be doing male investigator. Thank you. নমস্কার, আমার নাম বাপ্পাদিত্য ঘোষ, আমি হুগলি থেকে আসছি। বর্তমানে আমি ম্যাপিং লিস্টিংয়ের কাজ শেষ করলাম আর এখন মেল ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করব। থ্যাংক ইউ। নমস্কার, আমার নাম রাশেদ ইকবাল, ম্যাপিং লিস্টিংয়ের কাজ শেষ করলাম, আমি এইচআই হিসেবে কাজ করব। Myself Washim Ali Ghazi. Last time I do mapping and listing. Now I do male investigator. নমস্কার, আমি তৌফিক মণ্ডল, ম্যাপিং লিস্টিংয়ের কাজ শেষ করলাম, এখন এইচআই হিসেবে কাজ করতে চাই। নমস্কার, আমার নাম আসিফ আলী, আমি ম্যাপিং লিস্টিংয়ের কাজ শেষ করলাম, এখন আমি মেল হিসেবে কাজ করতে চাই। নমস্কার, আমি মন্টু কুমার সরকার, আমি ডিএলইএসএস 234 NFHS 234 ISDS 1 2 3 রাউন্ড করেছি, আরও অনেক করেছি, মার্কেটিং মাঠের কাজ করেছি এক্সেট্রা। ওর নাম কামারুজ্জামান, ম্যাপিং লিস্টিংয়ের কাজ করেছি, করব, আর এখন আমি ডিসিতে আছি। কামারুজ্জামানই আসতে কথা বলছে, তাহলে কি করা হবে? হ্যাঁ, আমার নাম কামারুজ্জামান, ঠিক আছে।
গুড আফটারনুন সবাই, একটু জাগো জাগো, মোহন পেয়ারে সবাই জাগো। হ্যাঁ, এইদিকে জেগে আছে, ওইদিকে জেগে নেই, ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়ছে। এদিকে সবাই कॉन्सेंट्रेट, पीछे वाले जो लोग हैं इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। लेट अस स्टार्ट। सो যারা যারা ইন্টারাকশনের সময় পিছনে কথা বলবে তাদের আমি রিকোয়েস্ট করব ডায়াসে এসে কিছু বলার হয়েছে, ও বলবে কিছু, ও বলবে, ওদের দুজনকে বল, এনে বলবে কিছু এসে। তোমাদের কিছু যদি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করলে ভালো হয়। নিজেদের মধ্যে কথা বলাটা বন্ধ করতে হবে প্রথম, ঠিক আছে? কারণ আমরা যখন যে কোনো প্রেজেন্টেশন চলবে, প্রেজেন্টেশনটা যদি তোমরা পার্টিসিপেট অ্যাক্টিভলি না করো তাহলে কিন্তু সমস্যা, ঠিক আছে? নিজেদের মধ্যে কথাটা বন্ধ আর অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করুন, ठीक है? আমরা চাইছি সেশনটা বোরিং होता नहीं, मैंने जितना आप लोग कम इंटरेक्ट करेंगे, मैं ही सिर्फ बोलता रहूँगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हाँ, सब लोग सो ही जाएंगे। तो लेट अस मेक अ इंटरेक्टिव सेशन, ठीक है? कुछ भी हो बोल दीजिए, एक तो मैंने मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो अभी हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, इधर क्लियरली लेट हम कंटेंट कवरेज, डिज़ाइन, टूल, इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी, इंश्योरिंग डेटा क्वालिटी ऑफ NFHS-6 2023-24। तो वी आर हियर सम, मैंने एक इधर बहुत जन हैं जो विलेज लिस्टिंग के साथ टाइम में काम किए हैं, बहुत जन हैं नहीं किए हैं, सम पीपल आर फ्रेशर, कुछ जन हैं जो NFHS-5 में काम किए हैं, तो सम एक्सपोजर है, मोटा मोटी है। तो पहला चीज़ है कि टुडे वी आर हियर फॉर द ट्रेनिंग पर्पस फॉर मेन सर्वे, जो हाउस होल्ड सर्वे होगा, ठीक है? लिस्टिंग में हुआ था, लिस्टिंग में पूरा जितना भी हाउस होल्ड है उसका लिस्टिंग हुआ है। 44 PSUs आर देयर इन ईच डिस्ट्रिक्ट, 23 डिस्ट्रिक्ट है हम लोगों का। अभी व्हाट इज़ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है ना, दिस इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, in terms of this is one of the biggest sample survey in India and world में भी। अगर आप वर्ल्ड में बोलेंगे तो दिस इज प्ले अ वेरी वाइटल रोल। इंडिया में इसको रेफर करके पॉलिसी से लेके जितना भी हेल्थ पॉलिसी हो या हाउस होल्ड रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, वुमेन मैटरनिटी हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, ये सब कुछ के ऊपर जितना भी पॉलिसी बनता है, जो भी नया प्रोजेक्ट लाया जाता है, दिस प्रोजेक्ट सैम्पल डेटा आउटकम प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो ईच वन ऑफ अस सिटिंग इन दिस रूम नीड टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल, नीड टू कंट्रीब्यूट। यस, विजय सर ने भी ऐड किया, दिस इज वर्ल्ड वाइज, दिस इज अ बिगेस्ट सैंपल सर्वे। सो हाँ, हेल्थ का सबसे बड़ा सैंपल सर्वे है वर्ल्ड में। सो ये इज वेरी क्लियरली दिस इज अ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट सर्वे जिसका पार्ट आप लोग सब लोग होने को जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ क्योंकि फील्ड में कोई गलती होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा है। हाउस होल्ड क्वेश्चनियर है जिसमें हाउस होल्ड का डिटेल भरा जाएगा, मेन क्वेश्चनियर है जिसका मेल का इंटरव्यू होगा, फीमेल क्वेश्चनियर है, फीमेल का भी इंटरव्यू होगा। बट यू नीड टू एस्टैब्लिश एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रैपो विद द रेस्पोंडेंट, मतलब जो जिसके साथ आप इंटरेक्ट करोगे, मेल हो या फीमेल हो, हाउस होल्ड में आपका रैपो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? तो आप उधर आप सैंपल ठीक तरह, मैंने मतलब सॉरी डेटा ठीक तरह से कलेक्ट कर पाओगे। तो जहाँ मैंने मतलब मैं जब बोल रहा था, आई स्टार्टेड विथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे।
ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इधर आप देख रहे हो 6 लिखा हुआ है. इन 1992 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 शुरू हुआ था. They have made lots of changes gradually. They learned, again they have changes the indicator. Indicator मतलब जिसके ऊपर, गुड मॉर्निंग, सोइए मत, जिसके ऊपर बेस करके, मतलब ये इंडिकेटर मतलब जैसे कि जितना भी मेल फीमेल का हुआ और एडुकेशन बैकग्राउंड हुआ, बहुत सारा इंडिकेटर रहता है. ठीक है, तो वो डेटा कलेक्ट होता है. तो ये इंडिकेटर भी बड़ा है. ठीक है, जैसे कि अभी हेल्थ का ब्लड लिया जाएगा, डीबीएस जो है ब्लड लिया जाएगा, उसके वो भी एक इंडिकेटर है. हेल्थ का बहुत सारा, जैसे कि वो आपका बीपी चेक किया जाएगा, शुगर लेवल चेक किया, बहुत सारा इंडिकेटर. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. फर्स्ट स्लाइड. दिस इज 6th राउंड. ये NFHS का 6th राउंड है. NFHS 5 18-19 में ये मैंने मतलब वो होने को था, उस टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ. उसके बाद वो NFHS 5 थोड़ा एक्सटेंड हुआ था ड्यू टू कोविड. नाउ वी आर इन NFHS 6. दिस इज 6th राउंड सर्वे. देखिए सेकेंड पॉइंट में लिखा है NFHS हैव एक्सटेंसिवली यूज फॉर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन. मीन्स ये दिस प्लेड अ वेरी वाइटल रोल टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी. कोई भी पॉलिसी हो उसमें NFHS का कुछ ना कुछ डेटा रहता ही है. ठीक है, इधर देखिए थर्ड पॉइंट में लिखा है डाटा अक्रॉस 92 कंट्रीज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड इन ऑल रिस्पेक्ट. मतलब जो ये जो NFHS सर्वे का हम लोगों का स्टैंडर्ड है, दिस इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड. सब में जो जो इंडिकेटर है, हेल्थ का बोलिए, कुछ भी हो, वो ग्लोबल सर्वे माने ग्लोबल स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है. ठीक है, एज आई स्टेटेड एंड विजय सर ऑल्सो सेड कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सैम्पल सर्वे इन होल वर्ल्ड हेल्थ का. ठीक है, तो ये बार बार यही कम्युनिकेट किया जा रहा है कि आप कंसेंट्रेट कीजिए बिकॉज फॉर दिस. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड बाला. अच्छा, सेकेंड पॉइंट में देखिए ये कितना कवर्ड, NFHS 6 कितना कवर कर रहा है सैंपल, वो लिखा है 7 लाख सैंपल हाउस होल्ड. इंडिया में पूरा 7 लाख सैंपल हाउस होल्ड को मतलब ये सैंपल कलेक्ट किया जाएगा. 731 डिस्ट्रिक्ट. इट्स अ ह्यूज थिंग. देखिए इधर कुछ न्यू टॉपिक, न्यू पॉपुलेशन एंड हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, न्यू बायोमार्कर इंक्लूडेड हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी. हेपेटाइटिस बी और सी ये 2 पैरामीटर इंडिकेटर पहले नहीं था. NFHS 6 में ये इंट्रोड्यूस किया गया है. कुछ इंडिकेटर दूसरा क्वेश्चनियर में है, वो जब हम लोगों का क्वेश्चनियर का ट्रेनिंग होगा दैट टाइम वी विल मेंशन कौन सा वाला नया इंक्लूड किया गया है. नेक्स्ट देखिए, एज आई सेड बिफोर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ठीक करने के लिए इसका डेटा यूज होता है. ठीक है, सस्टेनेबल गोल 2, 3 एंड 5 बाय 2013. तो ये जो ट्रैक है ये डेटा के ऊपर डिपेंड करके ये सस्टेनेबल गोल क्रिएट होता है. सस्टेनेबल गोल मतलब जो डेवलपमेंट होता है ना, जो डेवलपमेंट मैप, रोड मैप रेडी किया जाता है. सस्टेनेबल जो लॉन्ग टर्म मतलब जो सस्टेन करेगा, ऐसा वाला डेवलपमेंट गोल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ माने गोल के लिए ये NFHS का डेटा यूज होता है. ठीक है, सो इट्स प्लेइंग अ वेरी 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 क्रूशियल एंड वाइटल रोल. नेक्स्ट
नेक्स्ट। अच्छा, इधर जब सर्वे होगा, बहुत सारा स्पीकर ने बोला है, पालित सर, विजय सर, सो दे ऑलरेडी स्टेटेड कि इसमें हेल्थ का कंपोनेंट है, हाउस होल्ड का कंपोनेंट है। तो जो हेल्थ का कंपोनेंट है, कैप डेटा, हेल्थ इन्वेस्टिगेटर जो रहेगा वो हेल्थ का कंपोनेंट के ऊपर वो हेल्थ का डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें हेल्थ का डेटा और जो हाउस होल्ड क्वेश्चनियर रहेगा, होम मेन क्वेश्चनियर रहेगा, फीमेल क्वेश्चनियर रहेगा, उसका डेटा फीमेल इन्वेस्टिगेटर, मेल इन्वेस्टिगेटर ये लोग कलेक्ट करेंगे। अच्छा, टू मेंटेन द क्वालिटी, मिस्टर सुशांत और मेघा मैम जब बोल रहे थे, दे आर ऑल्सो मेंशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द स्टडी, ठीक है ना। सी, वेस्ट बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट है, करेक्ट, 23 डिस्ट्रिक्ट है। तो 23 डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक टीम, 7 पीपल टीम्स आर देयर। तो ये 7 पीपल टीम एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एंटाइटल किया गया है। सो 23 टीम्स आर देयर, ठीक है। नॉट 1.5, नॉट 1.25, 1 टीम पर डिस्ट्रिक्ट टू मेंटेन द क्वालिटी एंड मेंटेन द प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये जो टीम रहेगा, टीम का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, प्रोटोकॉल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, और डेटा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो प्रोटोकॉल है, जो डेटा जैसे कलेक्ट किया जाएगा और जो क्वालिटी है वो सब मेंटेन करना पड़ेगा। दैट इज द मेन गोल। नेक्स्ट, सी दिस इज द द फ्लो ऑफ द डेटा। NFHS 5 में क्या होता, मैंने सॉरी NFHS 4 या 3 शायद, उस टाइम में कैपी यूज नहीं होता था। NFHS 4 में शायद नहीं, हाँ अच्छा। तो अभी क्या हुआ है, अभी ये जो कैपी है, कैपी यूज़ होता है। अभी जो टीम डायनामिक है, टीम स्ट्रक्चर है, 7 पीपल्स आर देयर, ठीक है। एक सुपरवाइज़र, ठीक है, 2 हेल्थ इन्वेस्टिगेटर, सॉरी 2 फीमेल इन्वेस्टिगेटर, एक मेल इन्वेस्टिगेटर, और आपका 2 HI, 3 4 5, ठीक है, ठीक बोला हम तो, हाँ ठीक है। तो अभी फीमेल इन्वेस्टिगेटर, हाँ 3 फीमेल ना, 3 फीमेल 1 मेल एंड 1 सुपरवाइजर एंड 2 HI, ठीक है। जितना भी डेटा होगा कैपी बेस्ड, कैपी डेटा कैप्चर होगा। अच्छा, ये थोड़ा नोट्स ले लीजिएगा सब लोग, ठीक है। टीम मुझे मालूम है कि कोई किसी का एक्सपोजर है, पर ओवरऑल टेक द नोट्स सो दैट कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये आज या जो हुआ है वो रिकॉल करेंगे, क्या क्या हुआ है, सो दैट लेट अस टेक सम नोट्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो 3 फीमेल इन्वेस्टिगेटर, 1 मेल इन्वेस्टिगेटर, 1 सुपरवाइजर एंड 2 HI, 5 लैपटॉप इंटरव्यूअर का, ठीक है। 5 लैपटॉप इंटरव्यूअर का मतलब 3 फीमेल इंटरव्यूअर, 1 मेल इंटरव्यूअर, 1 सुपरवाइजर का दिया जाएगा, ठीक है। और कैपी हम लोग ये 5 ही लैपटॉप रहेगा, और जो HI का डेटा कलेक्ट होगा उसमें बायोमार्कर रहेगा। बायोमार्कर में आपको बारकोड स्कैन करके देना पड़ेगा। वो ये जो लैपटॉप से डेजिग्नेटेड होगा उसी लैपटॉप में आपको वो बायोमार्कर स्कैन करके डेटा उसमें डालना पड़ेगा। दैट वी विल लर्न ग्रेजुअली, जे कैसे वो होगा, प्रोसेस कैसे होगा, दैट वी विल लर्न, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन सीक्रेट। आप लोग लिख लिए हो ना, व्हाट इज़ द टीम स्ट्रक्चर, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा जस्ट अ मिनट। तो ये जो होगा, ये जो डेटा फ्लो है, एक बार बोल देता हूँ। जब PSU में
टीम काम करेगा, पीएसयू ख़त्म होगा, डेटा सिंक होगा इसके साथ, सुपरवाइजर के साथ। हियर सुपरवाइजर पीएसयू डेजिग्नेट करेगा, पूरा हाउस होल्ड कंप्लीट होने के बाद हर एक लैपटॉप को सुपरवाइजर के साथ सिंक करना पड़ेगा। सुपरवाइजर पूरा हाउस होल्ड कंप्लीट होने के बाद जो डेटा आ जाएगा वो डेटा को रेक्टिफिकेशन, अगर कुछ रिव्यू आता है, मतलब कुछ कुछ जैसे होता है ना, कुछ अगर उसमें रिव्यू आता है, कोई कहीं पर आप लोग गलती करते हो डेटा कलेक्शन के टाइम में, उसमें रिव्यू आएगा, तो वो सब कुछ कंप्लीट करके रेक्टिफाई करके सुपरवाइजर पीएसयू को क्लोज करेगा, ठीक है, एंड ही विल सिंक विथ सेंट्रल ऑफिस, ठीक है, ये इधर जाएगा, मतलब हम लोगों के साथ सिंक होगा, एफए के साथ ये सिंक होगा, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो वो जो एक बार अगर सिंक हो जाता है डेटा, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम मतलब जो भी करेक्शन करना है, जो भी करना है, वो एक बार सिंक करने से पहले, पीएसयू क्लोज करने से पहले होगा, क्योंकि पीएसयू अगर क्लोज हो गया देन देयर इज नो अदर वे टू करेक्ट दैट थिंग, मतलब कोई हाउस होल्ड में कुछ गलती हो गया, कुछ हो गया, तो सो यू हैव टू कंफर्म इट्स फर्स्ट कि जो हाउस होल्ड आप लोग कर रहे हो या जो पीएसयू आप लोग कर रहे हो उसमें सब कुछ ठीक ठाक है। वो करने के बाद आप कंफर्म करोगे सुपरवाइज़र के साथ, उसके बाद सुपरवाइज़र वंस ही क्लोज द थिंग, मतलब एक बार वो हाउस होल्ड क्लोज हो गया तो कुछ नहीं होगा, मतलब आप लोग फिर से एडिट नहीं कर पाओगे या ठीक नहीं कर पाओगे। तो दिस इज वन ऑफ द वाइटल पॉइंट वेयर वी हैव टू चिप इन, मतलब वी मीन्स द टीम। तो टीम को एक साथ में काम करना है, इधर गलती नहीं होना है, अगर कोई कन्फ्यूजन है, जो कुछ ठीक करना है, तो वी हैव टू मेक इट बिफोर मतलब क्लोजिंग द पीएसयू, ठीक है। क्लियर क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट, কারুর যদি কোনো কনফিউশন থাকে, কেউ কিছু থাকে সেটা বলবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ছেলেরা মানে যারা মানে বাংলাতে, আমি যে হিন্দিতে বলছি বাংলাতে কোনো মানে তাতে কি অসুবিধা হচ্ছে? হ্যাঁ, যদি প্রবলেম হয় লেট মি নো, ঠিক আছে। আমার বাংলা হিন্দি দুটো বলতে কোনো অসুবিধা নেই, দুটোই আমি বলবো, ঠিক আছে। মেন জিনিসটা হচ্ছে, হ্যাঁ, দুটো 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 ব্যাস, ঠিক আছে ঠিক আছে। ওই 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 স্লাইডটায় যাও। রুদ্র মানে একটা খুব ভালো পয়েন্ট বলেছে, এটা তোমাদেরও জানা দরকার। এই যে এইটা হচ্ছে না ক্লাসটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু এন্ড অফ দ্য ট্রেনিং, মতলব 12ই মার্চ কিন্তু একটা পরীক্ষা হবে। তো ওটা কিন্তু ফাইনাল লিস্টার মানে মেরিট লিস্টের ওপরে যারা কাজ করবে সেটা ঠিক হবে। সো প্রত্যেকটা ক্লাস, প্রত্যেকটা टाइम, प्रत्येकटा सेशन, प्रत्येकटा ये खूब इम्पोर्टेंट। सो ये लास्ट में जब ये होगा आपका एग्ज़ाम होगा, उसको ठीक ठाक देने के लिए नोट लेना इज़ अ वेरी वाइटल थिंग। नोट নিতে হবে প্রত্যেককে, প্রত্যেকটা সেশন ভালো করে বুঝতে হবে। ইফ देयर इज़ एनी डाउट, कोई भी डाउट हो, কোনো ডাউট হবে লেট মি নো। আমি মেঘা, রাজু, আমাদের পুরো যত টিম মেম্বার আছে আমরা উই আর হ্যাপি টু explain it repeatedly, no issue, ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে। সো NFHS-5 এ কে কে কাজ করেছো একটু শুনি, একটু হাত তোলো, একটু ওঠো, একটু বলো দেখি কি বুঝলে এখান থেকে। ফিল্ডে গিয়ে আমরা ডেটাটা কীভাবে কালেকশন করবো সেইটা স্যার বললেন। অ্যাকচুয়ালি টিমটা 7 জনের হবে,
একজন সুপারভাইজার থাকবেন, দুজন হেলথ ইনভেস্টিগেটর থাকবেন, তিনজন ফিমেল ইনভেস্টিগেটর থাকবেন, আর একজন এমআই থাকবেন। এমআই এবং এফআই যে ইন্টারভিউদের রেসপন্ডেন্ট কালেক্ট করবেন, ওগুলো সুপারভাইজারদের ক্যাপিতে সিং হবেন। এইটুকুই বললেন। बोलते पारबे लाइक मेरा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पे 3 फीमेल इन्वेस्टिगेटर क्यों हैं और सिर्फ एक मेल इन्वेस्टिगेटर क्यों है? किसी ने ये पूछा नहीं वाई दिस कंपोजिशन? हम लोग तो जेंडर इक्वालिटी का बात करते हैं। हेल्थ क्या मतलब मेल लोगों का क्या हेल्थ नहीं होता है क्या? हाँ একটু বলুন কেউ কি তিনটে মেয়ে কেন? না সুপারভাইজার বলবেন না, ওরা একটু বলুন, আপনি তো জানবেন। হ্যাঁ একটু বলুন কেন আপনারা কি মনে করেন আপনাদের হেলথ ইম্পর্টেন্ট নয়? হ্যাঁ ফ্যামিলিতে বেশিরভাগ মেয়েরা থাকে, তো প্রথম কেন ছেলেরা থাকে না? না ছেলেরা থাকে, মানে ম্যাক্সিমাম বাচ্চা যারা থাকে, মানে মেয়েদের যে সংখ্যাটা একটু বেশি থাকে, তো সেই জন্য ইন্টারভিউর সময় ফিমেল ইন্টারভিউয়ার বেশি লাগে আমাদের। अच्छा एक बार আর মেলেটাতে একটু স্টপ করি। गुड पॉइंट, बट ये समझने वाली बात है कि अगर जैसे हम लोग एथिक्स का बात कर रहे थे, ठीक है, इफ सर्टेन हेल्थ पॉइंट कम्स, যে কোনো হেলথের কথা আমরা বলছি, एक फीमेल को एक फीमेल अप्रोच करेगी तो वो ज़्यादा अच्छे से बोल पाती है, करेक्ट? ट्रू, एवरीवन अग्रीज? ओके, नाउ कमिंग टू द मेल पर्सन, अगर मेल को मेल भी अप्रोच करे अदरवाइज फीमेल भी अप्रोच करे तो उतना इशू नहीं होता है, करेक्ट? सो दैट्स वाई एक थोड़ा ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल इन्वेस्टिगेटर रहने से क्या होता है, कंसेंट लेने में ईजी होता है। মানে কনসেন্টটা যে আমরা নেব একটা হাউস হোল্ড থেকে, যত আমাদের মেয়েরা বেশি থাকবে আমরা তাড়াতাড়ি कंसेंट पाए, बिकॉज यूजुअली आप किसी के घर में एंटर कर रहे हैं, अचानक से 7 लोग मतलब जेंट्स चले जाएंगे, वो थोड़ा घबरा जाएंगे, थोड़ी ज़्यादा लड़कियां होंगी तो जल्दी एग्री करेंगे। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, दैट्स वाई वी आर टेकिंग मोर फीमेल इन्वेस्टिगेटर्स। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली सिर्फ फीमेल हेल्थ पे है, दो आवर core attention is to mother and child, but that doesn't mean that we are excluding male. ओके क्लियर है सबको? वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आप लोग कल जाएंगे कि कहीं पे सर्वे के बारे में बोलने के लिए, वो लोग पूछेंगे कि सर्वे किसके बारे में है, तो वाइल डेवलपिंग रैपो ऑल्सो मेंशन कि हमें लाइक वी आर ऑल्सो कंसंट्रेटिंग ऑन द मेंस हेल्थ एज वेल। समझ रहे आप लोग? ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट एल्डरली हाइपरटेंशन सोचेंगे नहीं वो तो बूढ़ों लोगों का होता है, हाँ मदर चाइल्ड का प्रेगनेंसी एंड ऑल दैट तो फिर वुमेन का हो गया, नहीं, मेन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके अच्छा, इसमें जितने भी सुपरवाइजर्स हैं ना, 23 सुपरवाइजर्स, तो इसमें भी 10-12 सुपरवाइज़र होंगे। आपका सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमें बिल्कुल ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि ट्रेनिंग के अंदर की चीज़ आप अगर हमसे पूछेंगे तो फिर ठीक नहीं है। ये आज से आप नोटिस कर लो, कहीं लिख लो, मैनुअल में जितनी चीज़ें हैं वो सुपरवाइज़र को पता होनी चाहिए, और डीसी और सुपरवाइज़र दोनों। अगर आपके एंड से ट्रेनिंग के अंदर की कोई चीज़ जो ट्रेनिंग में हमने बताया है, पढ़ाया है, समझाया है, उसके अंदर की चीज़ अगर आपने जेआरओ से या हमसे पूछी तो फिर आप समझिएगा। तो इसलिए आज से ध्यान से मैनुअल सारी चीज़ें घोट लीजिए। करेक्ट। एंड वन मोर थिंग, इंटरेक्शन। अभी इतने सारे हमारे मेन गेस्ट आए, कुछ कुछ टॉपिक पे बात कर रहे थे। सी हाइपरटेंशन हो, HIV हो, वॉट एवर दैट कॉन्सेप्ट इज़, भले ही मुझे मेडिकल टर्म मालूम हो या ना हो, आई एम फेमिलियर विथ इट। हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है, सबको कुछ ना कुछ तो पता होता है ना, जितना पता आप उतना ही बात कीजिए, बट मेक इट एन इंटरेक्टिव क्लास। आप लोग ऐसे चुप बैठे रहेंगे करेंगे तो फिर मोनोटोनस हो जाएगा। इट इज़ अ 28 डे ट्रेनिंग, 7 डेज़ का भी नहीं है कि बोल के ख़त्म करके हम लोग भी निकल गए, आप लोगों को भी बात करना पड़ेगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर कॉन्सेप्ट यू गाइज हैव, प्लीज़ पुट इट फॉरवर्ड, कि जो भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट है, ठीक है? बिकॉज नाउ ऑन हम लोग सिर्फ हेल्थ नहीं डेमोग्राफी पे भी बात करेंगे, ठीक है? तो फिर वॉट एवर कॉन्सेप्ट आर देयर, थोड़ा टेक्निकल होगा तो आप लोग उसको पूछिए कि क्या है, या फिर आपको कितना पता है। द मोर योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, आप लोग उतना अच्छा डेटा ला पाएंगे। क्लियर टू एवरीबडी? जी, रीज़न ये है कि अगर मैं किसी फ़ीमेल को इंटरव्यू करने जाऊँ तो फीमेल को
राइट मैंने पूछा था कि फीमेल इन्वेस्टिगेटर ज़्यादा क्यों है, मेल कम क्यों है, इसको लेके आपने क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा। तो जो आपकी फ्रेंड ने कहा कि हम लोग फीमेल हेल्थ पे ज़्यादा करें, दैट्स वाई आई वांट टू करेक्ट कि मेल हेल्थ भी हम लोग अकाउंट कर रहे हैं, बट लेकिन आप किसी एज अ बीइंग अ फीमेल आप किसी मेल रिस्पोंडेंट को भी इंटरव्यू कर सकती हैं, है ना। जी करेक्ट, राइट आई एम सेइंग इट, आई एम ऑल्सो सेइंग दैट। नहीं, आप जो बोल रहे हो सही है, आप भी सही बोल रहे हो, बट आई एम ऑल्सो सेइंग दैट हाँ। अभी का जो NFHS है ना उसमें अभी मेंस हेल्थ भी आ गया है, दैट्स वाई। राइट तो कब से था वो? 5 में भी था, आपका 4th में भी था, उसके पहले नहीं था ना। राइट तो इसीलिए वो अभी मतलब अपकमिंग है ना। तो अभी हम लोग मेंस हेल्थ पे जितना बात करते हैं तो उसमें भी हम लोग लेटर ऑन आपको बताएंगे कि सारे सैम्पल्स में नहीं, कुछ सिलेक्टेड सैम्पल में करेंगे। हाँ तो दैट्स आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स बिकॉज काफ़ी टाइम क्या होता है हम लोग जब सर्वे के बारे में जाके बोलते हैं ना, वी ओनली कॉन्सेंट्रेटेड टू फीमेल्स ओनली, मेल्स आर ऑल्सो देयर, यू शुड ऑल्सो से दिस कि हम लोग मेंस हेल्थ भी थोड़ा सा इट शुड कम अंडर योर रैपो। ओके अच्छा ग्रेट ग्रेट। ये आप जो बोले एकदम सही बोले हो। इसमें दो मैंने मतलब डायमेंशन है। फर्स्ट मेघा जो बोल रही थी दैट इज़ फॉर द रैपो बिल्डिंग पार्ट, ठीक है। रैपो बिल्डिंग अगर कहीं हाउस होल्ड में आप लोग एंटर करो, कोई कखनो कोनो যদি হাউস হোল্ডে তোমরা ঢোকো তো সেখানে গেলে মহিলারা মানে মেয়েরা যদি অ্যাপ্রোচ করে, ঠিক আছে, কেননা এর মধ্যে অনেক কিছু অনেক রকমের ইন্ডিকেটর আছে, অনেক কিছু আছে, তো ওইখানটা অনেক সহজে নিতে পারে, ঠিক আছে। যেরকম ধরো বাড়ির মহিলাদের আমরা হেলথ চেক আপ করবো, সেখানেও ফ্রুটফুল হবে, ঠিক আছে। আর একটা ডাইমেনশন হচ্ছে যে যেহেতু এখানে ফ্যামিলি হেলথ, কিন্তু ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে ইজ নট লাইক দ্যাট কি অনলি মেল অর ফিমেল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে। তবে হ্যাঁ ওমেন ম্যাটারনিটি অ্যান্ড চাইল্ড হেলথের ওপর একটা বড় এমফাসাইজ আছে আমাদের NFHS-6-এ। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য মেন রিজন why 3 female investigators are there. Even in our core team, one of the core team member is female, অঙ্গনা। সো মেয়েদের একটা ভাইটাল রোল অবভিয়াসলি আছে, একটা বড় কম্পোনেন্ট। इवन তোমরা যখন আলোচনা করবো, जब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चनियर के टाइम में, वुमेन क्वेश्चनियर देयर आर 11 सेक्शन, ठीक है, 11 सेक्शन है। मेल क्वेश्चनियर हाँ 11 सेक्शन है। सो इट्स अ ह्यूज थिंग, ठीक है, बहुत कुछ है, चाइल्ड हेल्थ है, मैटरनिटी हेल्थ है, सब कुछ है उसमें, ठीक है। सो वुमेन का एम्फसाइज थोड़ा ज़्यादा है, मेल का भी है, पर दोनों डायमेंशन इसमें है, ठीक है। ओके अच्छा সবাই বুঝতে পেরেছো? देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, नथिंग, ठीक है। तो आप लोग समझे हो ना जो डिस्कस हुआ? लास्ट से बोल रहा हूँ, हाँ। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? क्यों ये तीन फीमेल इन्वेस्टिगेटर ज़्यादा लगेगा? कोई बोल सकता है पीछे से? देखिए हाँ ये हम लोग को ना बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप जब हाउस होल्ड में जाओगे ना, ठीक है, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कॉम्फर्टेबल। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग अगर गलत होगा तो होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, पर बोलिए, क्योंकि हाउस होल्ड में जाके यही सब कुछ आप लोगों को बात करना पड़ेगा। तो मतलब आप में भी हो सकता है कि आपको वही मतलब ये आपको लगता है कि ये मैं गलत हो सकता हूँ, पर वो सब मत सोचिए। गलत होंगे इसीलिए ही तो आप लोग आज ट्रेनिंग में बैठे हो ना। আমরা ভুল করব বলেই আজকে ট্রেনিংয়ের মধ্যে বসেছিলাম। আমরাও কিছু জানতাম না যখন আমরা মেন ট্রেনিং মানে যখন আমাদের ট্রেনার্স ট্রেনিং হয়েছিল। তাই জন্য কেউ সবাই কিন্তু আমি আগেই বলেছি, मैं पहले भी बोला हूँ, सब लोग सब कुछ नहीं जानता है। तो वी हैव टू मेक अस লার্ন অর মেক আস মানে প্রিপেয়ার্ড, মানে উই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার আওয়ার সেলফ। আমাদের নিজেদের তৈরি করতে হবে যখন আমরা ওখানে গিয়ে हाउस होल्ड के কথা বলবো, जब हम लोग बात करेंगे उधर जाके, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन कुछ ना रहे, ठीक है।
हम लोग जो बोल रहे हैं वो वी हैव टू मेक अस कॉन्फिडेंट कि हम लोग जो बोल रहे हैं दैट इज करेक्ट, ठीक है ना? ठीक है जो तो प्लीज एक टू आप लोग पीछे से जो, हाँ बोलिए। कोनो फैमिली যদি ইন্টারেক্ট না করতে চায়, যদি বলতে না চায়, দেখুন ফার্স্ট আমরা বারবার যখন আলোচনা হচ্ছে পালিশ স্যারও বলার সময় বলেছে র্যাপো বিল্ডিং ইজ আ ভেরি ভাইটাল পার্ট। আপনি একটা বাড়িতে ঢুকছেন, সেই বাড়িতে গিয়ে কথা বলছেন, ঠিক আছে? র্যাপো বিল্ডিং যদি ঠিকঠাক না হয় তাহলে হবে না। আপনাকে ওখানে কোশ্চেনিয়ারটা যখন বলবো ওই কোশ্চেনিয়ারের মধ্যে একটা ডিক্লারেশন দেওয়া থাকবে, আপনি কোথা থেকে এসছেন, কেন করছেন, এই ডিক্লারেশনটা দেওয়া থাকবে। ভাইটাল পার্টটা হচ্ছে যেরকম লেখা আছে যেই রকমভাবে আছে সেরমভাবেই বলতে হবে, সেরমভাবে গিয়েই আপনাদের इंटरैक्ट করতে হবে। जैसे उसमें लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चनियर में उसी तरह से आप लोगों को इंटरैक्ट करना पड़ेगा, उधर बोलना पड़ेगा, दैट इज स्क्रिप्टेड देयर, ठीक है? अभी हो सकता है देयर माइट बी सम सिनेरियो, पर पहला चीज़ है कि वंस यू आर एंटरिंग अ हाउस होल्ड यू हैव टू मेक योर सेल्फ कन्फर्म कि आप जो बोल रहे हो उसी तरह से बोलना है, जो उसमें लिखा है उसी तरह से बोलना है। मेक तो आप लोगों को वो देखिए सर्वे जब चलता है ना फील्ड में आप लोगों को वो इस्टेब्लिश करना पड़ता है कैसे आप लोग एग्री करवाओगे, ठीक है? कि করে তোমরা এগ্রি করাবে, হ্যাঁ হাউস হোল্ডকে সেটা করতে হবে, কিন্তু ওটা স্ক্রিপ্টেডের মধ্যে থেকে, প্রোটোকলের মধ্যে থেকে। हेलो, जब कभी आप फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाने के बाद हाउस होल्ड में इन किए, आप अपने को इंट्रोड्यूस किए, जैसे सर बता रहे थे, इंट्रोड्यूस किए, फिर उन्हें आप बताए कि कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं। 3 शब्द होनी चाहिए, तीनों शब्द हो गए। अब उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है, जब आप बताएंगे ना इम्पोर्टेंस क्या है और इससे फ़ायदा क्या होती है, और डायरेक्टली भी होता है इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली कैसा होता है अब आपको जब आप पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। और दूसरी बात है हम थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं, जब भी सेक्शन चेंज करेंगे, जैसे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की बात किया जाए, न्यूट्रिशन की बात किया जाए, एनीमिया की, चाहे एनीमिया इन चाइल्ड, एनीमिया इन वोमेन, इस तरह जो भी सेक्शन आ रहे हैं, तो सेक्शन पूछने से पहले आप क्या कीजिएगा, उस सेक्शन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा ताकि वो व्यक्ति फेमिलियर हो जाए अपने उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, आप पूछिए। हाँ, तो उस पर थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्टली क्या है कि आपको जब भी कोई बनता, ये सर्वे जो हो रही है बेसिकली पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए बनती है, तो पॉलिसी जब फॉर्मेशन होती है तो डायरेक्टली तो आपको नहीं मिलती है बेनिफिट। डायरेक्टली बेनिफिट मतलब क्या होता है कि ये आपका जैसे क्या कहते हैं उसको, रेशन कार्ड सर्वे यदि हो रही है तो आपको डायरेक्टली बेनिफिट हो रही है, आपके लिए हो रही है सिर्फ, और घरों के लिए हो रही है, लेकिन वो रेशन कार्ड जिसके नाम से अलॉट है वो रेशन कार्ड आपसे बेनिफिट हो गया, ये डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा। लेकिन पॉलिसी फॉर्मेशन जहां से बात होती है, ये सैंपल बेसिस पे सर्वे जरूर हुआ है, लेकिन आपके कारण से सराउंडिंग एरिया में उस टॉपिक पे, उस ऑब्जेक्टिव पे सभी को प्रॉफिट मिलती है। एग्जाम्पल एक तो देते हैं, मातृ छाया योजना, जननी सुरक्षा योजना, इंद्रधनुष आवास योजना, इंद्रधनुष योजना, तो इनसे क्या होता है, इंद्रधनुष योजना वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ आपको या फिर आपके बच्चे को वैक्सीनेशन तो मिला नहीं, सराउंडिंग में सभी लोगों को वैक्सीनेशन मिला। ठीक है, मातृ छाया योजना जिसमें से जननी सुरक्षा योजना, मातृ छाया योजना दो है, तो उसमें सिर्फ एक जननी को तो नहीं मिला, एक मदर को नहीं मिला ना फायदा, सभी को मिला, तो ये हुआ इनडायरेक्टली। ठीक है, देखिए एक एक करके क्वेश्चनियर आएगा, वी विल डिस्कस, वी हैव 30 डेज। हाँ, ये लॉन्ग 30 डेज का प्रोसेस है, एक दिन में सब कुछ बोल देंगे तो कैसे चलेगा यार, तो सब कुछ होगा ना, एक एक करके होगा, सब कुछ होगा, इट विल बी वेरी इंटरैक्टिव सेशन। ठीक है, पहले दिन से बोल रहा हूँ। और हाँ, और एक छोटा सा करेक्शन है,
सर ने बोलने के टाइम में एनीमिया बोला, एनीमिया कवर नहीं होता है, मैंने ये इसमें NFHS-6 में एनीमिया नहीं है, एनीमिया नहीं, एनीमिया नहीं, एनीमिया चाइल्ड हेल्थ है, चाइल्ड हेल्थ इज देयर बट नॉट एनीमिया, ठीक। हेपेटाइटिस B C ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है पर एनीमिया नहीं है। ओके ए नेक्स्ट बाला। ठीक है, हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। POQR, ठीक है, प्रोजेक्ट ऑफिसर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है, ये दिस इज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल फॉर द क्वालिटी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ऑफिसर क्वालिटी रिपोर्ट, ये आप लोगों का जितना भी आप लोग काम करोगे फील्ड में ये चेक होगा, ये लोग मतलब JRO रिपोर्ट देंगे, उसके ऊपर क्वालिटी चेक होगा। सो प्लीज़ इंश्योर, बार बार जो बोल रहे हैं, जैसे कि मैडम पहले दिन से इंटरैक्ट कर रही हैं, ऐसे ईच वन ऑफ अस को इंटरैक्ट करना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट आगे आगे এগুলো কি বলবো, এগিয়ে যাই নাকি, একবার পিছিয়ে যা। एक मिनट, ये जितना भी हम लोग बात कर रहे थे, एक्सक्यूज मी, পিছনে যারা আছো এইদিকে, আমরা যখন কথা বলছিলাম বারবার আমরা বলছিলাম যে আমরা पॉलिसी জন্য खूब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे पॉलिसी बनाने के लिए। देखो नीति आयोग, 5 ईयर प्लान, ठीक है, सब में ये यूज़ हुआ है और होगा भी। আমি একটা ছোট্ট পয়েন্ট অ্যাড করব। হেলথ নিয়ে আমরা তখন থেকে বলছি, बट আমাদের बुझते হবে, लाइक हेल्थ के बारे में हम इतना बात कर रहे हैं ना, बट लाइक हेल्थ हम लोग किस तरीके से उसको एसेस करते हैं, राइट। हम लोग सर्वे के थ्रू हेल्थ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, बट क्या हम सिर्फ इससे ही पता कर सकते हैं? जस्ट मैंने आप फॉर एग्जांपल आई आस्क्ड हर आपका हेल्थ कैसा है, जस्ट बाई आस्किंग दिस क्वेश्चन मुझे नहीं मिलेगा इन्फॉर्मेशन, राइट। हम लोग यहाँ पे बात करें इंडिकेटर्स की, राइट। तो आप इसमें इंडिकेटर्स देखिए, एडुकेशन भी है, पॉवर्टी भी है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, टोटल फर्टिलिटी रेट। नाउ सी दिस पार्ट, जहाँ से ये है ना चाइल्डहुड मोर्टेलिटी से लेके अप टू दिस फर्टिलिटी रेट तक, अगर आपको थोड़ा सा पता हो, मोर्टेलिटी मतलब कितने लोग का डेथ होता है, राइट, एंड मैटरनल वर्ड और फर्टिलिटी मतलब कितने बच्चे होते हैं, दीज आर दीज कॉन्सेप्ट्स। यहाँ तक तो हेल्थ क्लियर है, बट वाई दिस माई क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग सर्विसेज, एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, इन सब का क्या रिलेशन है? इन सब का एक इनडायरेक्ट वे से तो रिलेशन है ना। सो दैट्स वाई द एंटायर क्वेश्चनियर जो हम लोग अभी स्टडी करेंगे ना, द चैप्टर्स, यू विल सी कि काफ़ी टाइम पे वो डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम इज अफेक्टिंग आवर हेल्थ, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि बस हाँ उनको टाइम पे दवा मिल गया, उनको टाइम पे डॉक्टर मिल गया, राइट। दैट पर्टिकुलर पर्सन का जो एनवायरनमेंट है ना घर पे, द हाउस होल्ड एनवायरनमेंट, তার পরিবেশটা কেমন, সে কীরকম পরিবেশে থাকছে, সেখানে সে জল পাচ্ছে, আলোটা কেমন, এইগুলোও তার হেলথকে এফেক্ট করছে। অল দিস ফ্যাক্টরস আর এফেক্টিং দ্য কনসার্ন পারসনস হেলথ। তো আমাদেরকে সেইভাবে বুঝতে হবে এক একটা টপিককে, কি পার্টিকুলার আমার ওই টপিকটা কীভাবে হেলথের সাথে রিলেটেড আছে আর আমরা কেন ওই কোয়েশ্চেনটা করছি। ओके क्लियर, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड वाई वी आर पर्टिकुलरली आस्किंग दिस क्वेश्चन, इन व्हाट रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर इज अफेक्टिंग आवर हेल्थ। ओके ओके, থ্যাংক ইউ মেঘা। মেঘা খুব ভাইটাল পয়েন্টটা ধরেছে। আমরা যখন हाउस होल्ड क्वेश्चनियर আসবো তোমরা দেখবে, आप लोग देखेंगे उसमें क्लीन किचन है कि नहीं, कौन सा फ्यूल ये लोग यूज़ करते हैं हाउस होल्ड में, ठीक है। क्लोज्ड मतलब वो क्लोज्ड है कि नहीं, उसमें वेंटिलेशन है कि नहीं किचन में, वो भी देखना पड़ेगा, मतलब वो भी हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। बाथरूम फैसिलिटी क्या है, उन लोग हाइजीन के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, हाथ कैसे धोते हैं, वाटर क्लीन वाटर आता है कि नहीं, खुद का बाथरूम है कि नहीं, हाउस होल्ड का स्ट्रक्चर क्या है, ये इकोनॉमिक स्टेटस भी ये करता है। और देखिए पॉवर्टी रिडक्शन, जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है,
एम्प्लॉयमेंट, एडुकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर, बैंकिंग, इवन मोबाइल, मोबाइल यूज़ होता है कि नहीं, कितना मोबाइल यूज़ होता है, ये हाउस होल्ड रेसिडेंट जो है वो लोग पेपर, न्यूज़पेपर, रेडियो, साइकिल है कि नहीं, सब कुछ, ईच एंड एवरी इंडिकेटर, कुछ इंडिकेटर छोड़ा नहीं गया है, सब कुछ वी हैव टू कवर. सो इसमें जैसे कि कुछ भी आप गूगल में, सिंपल गूगल, NFHS का रेफरेंस किस किस में मतलब यूज़ होता है, अगर आप लोग आप रूम जाओगे, आप आज ही देख सकते हो, जस्ट गूगल इट, यू विल सी कि जितना भी पॉलिसी बनता है, कहीं पर भी कुछ हुआ है, ये डेटा को रेफर किया जाता है. इवन आउटसाइड इंडिया जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट रेफरेंस अगर लिया जाता है तो NFHS का डेटा के ऊपर रेफरेंस लाता है, माने लेते हैं लोग. NFHS এর ডেটার থেকে রেফারেন্স নেয় ওরা, যে কি অবস্থা, ইকোনমিক কন্ডিশন, হেলথ কন্ডিশন, অনেক ইন্ডিকেটর আছে, অনেক. সো এই মানে মানে ইম্পর্টেন্সটা বোঝানোর আপনাদের বুঝতে হবে এবং কোনো ইন্ডিকেটর ছেড়ে দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে. নেক্সট নেক্সট NFHS ডেটার ওপর কী কী হয় এগুলো সব এখানে লেখা আছে, ঠিক আছে. এত ডিটেলসে আমরা যাচ্ছি না, সময় কম, এগিয়ে যাচ্ছি. এটাও দেখুন, চাইল্ড ম্যারেজের ওপরে ওরা মানে এটা দেওয়া হয়েছে, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট এর ওপর করা হয়েছে, এই HIV প্রিভ্যালেন্স, হ্যাঁ, সব কিছু প্রচুর জিনিস আছে. চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট 2021, এখানেও NFHS 5 এর ডেটা কোট করা হয়েছে, ঠিক আছে. অ্যানিমিয়া নিয়ে এর আগে কোট করা হয়েছে NFHS 5 এর ডেটা. তো যেই ডেটাগুলো আপনারা কালেক্ট করবেন, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা যত কম রিফিউজাল হবে তত ভালো. রিফিউজাল, আমাদের কাজটা হবে রিফিউজাল কম করা. যতগুলো হাউস হোল্ড আছে ততগুলো হাউস হোল্ডের ডেটা আমাদের ভিজিট করে ততগুলো হাউস হোল্ডের ডেটা নিয়ে আসতে হবে. হ্যাঁ, সমস্যা হতে পারে, কিন্তু সেটাকে যত কম করা যায়, যত ডেটাটাকে ঠিকঠাক তুলে নিয়ে আসা যায়, দ্যাট উইল বি আওয়ার মেন এম অ্যান্ড অবজেক্টিভ. আমরা কীভাবে ডেটাটা ওখান থেকে তুলবো সেটা হচ্ছে র্যাপো বিল্ডিংটা ভালো করতে হবে, ওগুলোই আমরা শিখবো. हम लोग सीखेंगे वो पूरा प्रोसेस में, एक के बाद प्रेजेंटेशन होगा, क्लास होगा, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा. इनफैक्ट हम लोग मॉक इंटरव्यू करेंगे, करके हम लोग सीखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट ये सब कुछ है, मतलब जितना प्रोजेक्ट में किया गया है. चलो नेक्स्ट 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 अच्छा, strategy for policy advocacy and awareness, organizing national regional seminar conference. हाँ, ये सब, ये जो हम लोग का NFHS का जितना भी डेटा होता है, ठीक है, सब इसमें रेफ़र किया जाता है. हाँ, ये देखिए, लाइव डिबेट में हो या इसमें हो, फोरम में हो, इस डेटा को लेकर डिस्कशन होता है, पॉलिसी में डिस्कशन होता है, ठीक है. नेक्स्ट पूछिएगा. हाँ हाँ, আগেরটা और जब फील्ड में जाएंगे, फील्ड के लोग आपसे पूछेंगे, तब दिक्कत हो जाएगा. আমাদের NFHS এর ডেটাটা, এই যেগুলো আমরা দেখাচ্ছি, এটা স্কিপ করে করে যাচ্ছিলাম, কারণ হচ্ছে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন সার্ভে. তোমাদের এটা বোঝানোর জন্য যে আমাদের বিভিন্ন ডিবেট বলো, কোনো फोरमे बोलो, NFHS डेटा रिसर्चर प्रोजेक्ट है, कहीं पर भी रिसर्च का प्रोजेक्ट हुआ, कोई डेवलपमेंट इशू लेके डिस्कस हो रहा है, हेल्थ का इशू लेके डिस्कस हो रहा है, सब में ये NFHS का डेटा रेफ़र किया जाता है. पॉलिसी एडवोकेसी जब होता है, पॉलिसी मेकिंग होता है, उसमें भी इसका कहाँ कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ लैकुना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ ये डेटा को मैंने रेफ़र किया जाता है NFHS. इसमें भी है पॉलिसी एंड अवेयरनेस स्ट्रैटेजी. अवेयरनेस যেরকম আমি বলছি, ধরুন HIV নিয়ে অ্যাওয়ারনেস,
HIV নিয়ে अवेयरनेस, ठीक है, HIV लेके अवेयरनेस, कितना अवेयरनेस हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है, वो एसेस इस डेटा से हो सकता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है, इसका अभी स्टेटस क्या है इंडिया में, स्टेट वाइज क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है, ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो NFHS का डेटा हर पॉलिसी मेकिंग हो, अवेयरनेस हो, अभी मान के चलिए कोई स्टेट में शुगर का बहुत हाई है, अगर गवर्नमेंट चाहेगा उसके ऊपर काम करना, कैसे मालूम चलेगा कि शुगर मतलब ये हाई है, माने इधर ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो मालूम चलेगा इसी डेटा से। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का अगर प्रॉब्लम है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा स्टेट में है, इसी डेटा से मालूम चलेगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग where NFHS played a very vital role। তাই জন্য যখন আপনারা কমিউনিকেট করবেন, যখন র্যাপো বিল্ডিং করবেন, তখন এটা বলবেন রেসপন্ডেন্টকে যে বিভিন্ন পলিসি তৈরি করতে গেলে, অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম তৈরি করতে গেলে, মানুষের জন্য ডেভেলপমেন্ট পারপাসে তো ইয়ে করতে গেলে ये यही डेटा लगे, तो कुछ भी डेवलपमेंट का काम हो ये डेटा लगता है, इसको रेफ़र किया जाता है। कोई अवेयरनेस का काम हो, इसको ये किया जाता है। पॉलिसी मेकिंग करना हो, नीति आयोग का कोई नया पॉलिसी है, हेल्थ का कोई नया पॉलिसी गवर्नमेंट लाने वाला है, स्टेट वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ये डेटा के ऊपर डिपेंड करके मोस्ट ऑफ द डेटा ये डेटा के ऊपर डिपेंड करके पॉलिसी बनता है, ठीक है। सो इट्स प्लेइंग अ वेरी 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 वाइटल एंड क्रूशियल रोल फॉर एंटायर थिंग, मतलब रिसर्च हो, पब्लिकेशन हो, आपका अवेयरनेस हो, कुछ भी हो, इसमें लगता है, ठीक है। नेक्स्ट किछु कन्फ्यूजन आछे कारुर? একটা জিনিস বলি আপনাদেরকে, আপনাদের বাড়ির পাশে হেলথ ফ্যাসিলিটিস কি আছে, কি হসপিটাল আছে, হ্যাঁ, আর এইগুলোতে সব রকম সার্ভিস অ্যাভেলেবল আছে, তাহলে কেন নেই? आप लोग को मैं पूछ रहा हूँ, आपके घर के आसपास निश्चित रूप से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, हर सर्विसेज क्या उधर अवेलेबल है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? होना चाहिए था ना। आजकल जो बीमारी आ रहा है, क्या आ रहा है? एजेड में कैंसर दिखाई दे रहा है, हर घर में ही कैंसर दिखाई दे रहा है, उसके बाद अल्जाइमर दिखाई देगा, उसके बाद है और क्या है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। दीज आर द डिजीज़ अभी, बिकॉज जितना आपका एज बढ़ेगा उसी हिसाब से ये डिजीज़ आना चालू हो जाएगा, आप रुक नहीं सकते। तो आपको कैसे पता चलेगा आपको एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, उसमें क्या है अभी और कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है? गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा? सर लोग जो आ रहे हैं, बैठे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन है उधर क्या फैसिलिटी, क्या रिक्वायरमेंट्स है ना नहीं है। बंगाल में एक जगह में काम हुआ था, सुंदरबन की तरफ, उधर में स्किन डिजीज़ है, दवाई नहीं दे रहे स्किन डिजीज़ का, बिकॉज उधर में नहीं हो रहा है बोल रहा है, बट हकीकत में जाने से पता चल रहा है उधर में स्किन डिजीज़ का बहुत ही प्रॉब्लम है। तो ये डेटा कौन देगा? ये NFHS डेटा निकाल के बोलेगा। इसलिए हर कोई वेट कर रहा है, कोई तो डेटा आएगा अभी जो डेटा से उसी एरिया का इम्प्रूवमेंट के काम करेगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ठीक करना। आप लोग को एरिया से, जिस एरिया में जा रहे हैं उनसे वो जरूर बताइए, कम्युनिकेट करिए, ওদেরকে ভালো করে বুঝান যে আপনাদের এরিয়াতে যে সেবা দেওয়া হচ্ছে হেলথ সেন্টারগুলোতে সেখানে প্রপার সেবা হচ্ছে না। ওদেরকে জিজ্ঞেস করলে পাবেন যে সব সেবা পাচ্ছেন, তো বলবে না আমরা প্রাইভেটে চলে যাই, গভর্নমেন্ট এখানে কোনো ওষুধ পাওয়া যায় না। এগুলোই তো আসবে। যদি এগুলো পয়েন্ট আসে তখন আনসারটা কোথা থেকে পাবে? যে গভর্নমেন্ট বলে দেয় না, এবার বললে তো হবে না যে গভর্নমেন্ট দেয় না, গভর্নমেন্ট সবই দেয়, কিন্তু গভর্নমেন্টকে জানাতে হবে। তো গভর্নমেন্ট অফিসার যারা বসে আছে তারা এইভাবে গিয়ে জানায় না, সবারই একটা লিমিটেশনস আছে। এই সার্ভেটা করার মানে হলো এটার থেকে ইনফরমেশন ওরা নিবে,
এই ইনফরমেশন বেসিসে তারা প্ল্যান করবে যে কোন কোন ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোথায় ডেভেলপ করতে হবে, কি কি রিকোয়ারমেন্টস আছে, এর উপর ডিপেন্ড করে। যদি এইচআইভি বলা হয়েছে, যদি এইডস বলা হয়েছে, যদি হ্যাপাটাইটিস বি এন্ড সি বলা হয়েছে, কেন আগে থেকে করাতে পারতো, কেন করায়নি? लास्ट स्टडी बेरिए आसছে যে এটা দরকার আছে, इसका इम्पोर्टेंस है, इसको कराना चाहिए, इसलिए हकीकत में है ना नहीं है, इस स्टडी के माध्यम से निकालेगा आपका हेपेटाइटिस बी एंड सी। इफ होता है तो दैन वैक्सीनेशन का बात आएगा, बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा, उधर में अवेलेबल किया जाएगा सामान। तो बेसिकली आपके जो रैपो बिल्डिंग में यू हैव टू से ऑल दिस थिंग टू प्रॉपरली कम्युनिकेट करिए, उसको इंटरेस्ट आएगा, जिसके साथ जिसके पास से आप डेटा ले रहे हैं उनका भी इंटरेस्ट होगा जो ना मेरा बेनिफिट्स होगा। तो इसलिए रेपो बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसे रेपो बिल्डिंग नहीं बन पाता है अनटिल एंड अनलेस आपका माइंड में इंफॉर्मेशंस और क्वेरीज और क्वेश्चंस नहीं है, तो नहीं बन पाएगा। पहले वो क्रिएट करने का कोशिश करिए थ्रू दिस ट्रेनिंग, देन यू विल फाइंड कंफर्टेबल टू गेट द आंसर फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। चलो, थैंक यू सर। सर ने बताया रैपो बिल्डिंग वेरी वाइटल, प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो वो हम लोग ये सेशन के बाद अभी और एक प्रेजेंटेशन, डिटेल प्रेजेंटेशन रैपो बिल्डिंग के ऊपर है, तो उसमें भी आप लोग अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर लेंगे, कर पाएंगे। तो इसमें आप देखिए इधर भी है जो जहाँ पर NFHS-5 का डेटा यूज़ होता है। NFHS-5 का ये जितना भी आप देखिए मीडिया का लिस्ट है, ठीक है, ये मीडिया लिस्ट है, मतलब इधर NFHS का डेटा रेफर किया गया था, ठीक है। देखिए न्यूज़ आर्टिकल यूजिंग रिजल्ट फॉर 1921 नेशनल फैमिली सर्वे 5, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 48। अच्छा, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए आपका 48 PSU है, और पर हाउस होल्ड 20, ये हाउस होल्ड है, एक्चुअली हम लोग 22 हाउस होल्ड में डेटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि 22 अगर कोई रिफ्यूज़ल हुआ इसीलिए हम लोग 22 हाउस होल्ड में करते हैं। और अब अगर अदर स्टेट इधर मतलब नॉर्थ ईस्ट छोड़ के अगर हम लोग देखेंगे 44 PSU है। जैसे कि हम लोग पहले सिक्किम किए थे, तो सिक्किम में पर डिस्ट्रिक्ट में 48 PSU था, और अभी ये स्टेट में वेस्ट बंगाल में 44 PSU है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एस्टिमेटेड सैंपल है, डिस्ट्रिक्ट PSU, हाउस होल्ड वाइज, स्टेट मॉड्यूल, डिस्ट्रिक्ट मॉड्यूल। आप अभी रेफरेंस के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेटर ऑन वी विल डिस्कस मोर इलाबोरेटली। हाँ, ये स्टेट मॉड्यूल क्या है, डिस्ट्रिक्ट मॉड्यूल क्या है, सब लोग हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये पूरा लिस्ट है जो डेटा कलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट, 40 हाउस होल्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अर्बन डोमेन है। नेक्स्ट, अर्बन देवे এটা তো আচ্ছা আচ্ছা, এর আগেরটা যাও। লিটারেসি রেট এগুলো, এটা আউটকামগুলো एक्सेप्ट केरल, जो आउटकम है, ये आउटकम लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइडे जाओ, आरबान থেকে শুরু করি। আমরা PSU এর কথা বলছি, ঠিক আছে। এখানে হচ্ছে ইউএফসি মানে আরবান, যেগুলো PSU হচ্ছে রুরাল সেগমেন্ট, রুরাল, আর এখানে আরবান হচ্ছে আরবান ফ্রেম সার্ভে, UFS ফ্রেম সার্ভে,
have less than 5 household, but cumulative population percentage of each UFC block should be less than 1% of urban population. First smallest UFC blocks has been excluded, followed by larger one. এই এটা কি এটা কি মেঘনা এক মিনিট আসো, এই আরবান এটা কি ডিসকাস করতে হবে? এটা তো কিছুই না। ইউএফসি তো হয়ে গেল, ইউএফএস তো হয়ে গেছে, এটা নিয়ে আলাদা করে কি বলবো? এটা আরবান একটা হচ্ছে ব্লক নিয়ে একটা ওদের হয়তো নলেজ না থাকতে পারে। আচ্ছা 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 হ্যাঁ, আরবানের ক্ষেত্রে তোমরা জানো, हाँ अर्बन क्षेत्र हमरा अर्बन अगर हम लोग देखेंगे उसमें वार्ड रहता है, अगर रूरल में आप देखोगे उसमें ब्लॉक रहता है, ठीक है। अर्बन और रूरल थोड़ा सा नेचर अलग है, ठीक है। तो पीएसयू के क्षेत्र पीएसयू में आपको ब्लॉक मिलेगा, ठीक है, पर ये आप अगर अर्बन में जाओगे उसमें आपको वार्ड रहेगा, म्यूनसिपलिटी एरिया रहेगा, ठीक है। सो ऑलरेडी मैप्स आर देयर, क्योंकि ऑलरेडी उधर वो पर्टिकुलर पीएसयू में वो हाउस होल्ड में ऑलरेडी विजिट हो चुका है लिस्टिंग के टाइम में। 22 हाउस होल्ड ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा उसमें, तो मैप रहेगा, आप लोग जा सकते हो। पर ये आप लोगों का माने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है पीएसयू और यूएफएस, ठीक है। यूएफएस ये आपका अर्बन में जो पीएसयू रहेगा उसको बोला जाता है, और रूरल में तो पीएसयू है ही, ठीक है। नेचर ऑफ टू थिंग लिटिल बिट डिफरेंट, मतलब वो ब्लॉक रहता है इधर, इधर वार्ड रहता है, दैट्स इट, ठीक है। चलो आगे ये तो देखे कि लाभ এগিয়ে যাচ্ছি, আগে এগুলো কি বলবো, এগুলো বলো তো। শর্টে আমাদের স্যাম্পলিং স্ট্র্যাটেজিটা তো বলবেন, রেটস স্যাম্পলিং এই পড়ে দে তো। আচ্ছা একটু বলে নিই, আমরা এখানে যখন আলোচনা করছি আমরা স্যাম্পল সার্ভের কথা বলছি, ঠিক আছে। স্যাম্পল সার্ভে ব্যাপারটা কি কেউ জানো, বলতে পারবে? कोई बोल सकता है सैंपल सर्वे, व्हाट इज सैंपल सर्वे? জানে বলবে? ধরো ठीक है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। मान के चलिए एक सर्वे हो रहा है ना, सर्वे ये सब कुछ पहले भूल जाइए। सपोज घर में राइस बन रहा है, ठीक है, एक हांडी में राइस बन रहा है, तो पूरा राइस अच्छी तरह से बॉयल हुआ है कि नहीं आप लोग कैसे चेक करते हो? एक दो उठा के चेक करते हो ना, ना पूरा राइस ढाल के उसमें सब कुछ देखते हो, हर एक इसको देखते हो, नहीं ना। तो व्हाट वी डू, एक स्पून से हम लोग कुछ राइस उठा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल। तो पूरा पॉपुलेशन में हम लोग थोड़ा उसमें हम लोग वो सिलेक्ट करते हैं, 22 जो हाउस होल्ड रहेगा दैट इज द सैंपल, दैट इज द सैंपल फॉर दिस स्टडी। जो पीएसयू रहेगा वो पीएसयू में 22 हाउस होल्ड, मतलब जैसे कि हाउस होल्ड लिस्टिंग में पीएसयू ইউনিট। হ্যালো, পিএসসি হলো আমার প্রাইমারি স্যাম্পলিং यूनिट, ओके। माने पर्टिकुलर ये जो আমরা বলছি एरिया, मतलब हम लोग बोल रहे हैं ना एरिया में जाएंगे, এরিয়াতে গিয়ে কাজ করব, ওই এরিয়াটা কি তার নাম হলো ফার্স্ট অফ অল আমরা বলছি সেটাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গা প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট। জাস্ট লাইক আমি এখানে ট্রেনিং করছি, এটা আমার ট্রেনিং ভেন্যু, রাইট? সেরকম ওই একটা এরিয়াকে আমরা, আমাদের টেকনিক্যাল টার্ম হচ্ছে প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট। আচ্ছা, আমাদের আপনারা স্টেট বোঝেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল কি স্টেট, কটা ডিস্ট্রিক্ট আছে? 23 ডিস্ট্রিক্ট। 23 ডিস্ট্রিক্টসের মধ্যে ইচ অ্যান্ড এভরি ডিস্ট্রিক্টে আমার কটা প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট মানে পিএসসি হবে, নোট করে নিন যারা নতুন আছেন, 44। প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে কটা প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট আছে?
44 এই যে স্যার বললেন চালের কথা ভাতের মধ্যে থেকে আমি দুটো মানে পিস তুলে দেখছি কি হ্যাঁ ওটা হয়েছে কিনা দ্যাট ইজ पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरा स्टेट বোঝার জন্য আমার 44 पीएसयू एनफ बुझेছেন क्लियर हुआ सबको एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा कितना पीएसयू था 44 था तो 44 से मुझे इंडिकेटर्स मिल जाएगा नाउ कमिंग टू दैट 44 पीएसयूज जिन्होंने एमएनएल किया है आपने सारे हाउस होल्ड्स को काउंट किया वहाँ पे अब हम लोग वहाँ से भी फर्दर सिलेक्ट कर रहे हैं कितने घर सिलेक्ट कर रहे हैं सर ने बोला 22 ओके सो 22 हाउस होल्ड्स में ही हम लोग सिर्फ क्या करेंगे सर्वे करेंगे क्लियर हुआ सैंपल कितना हुआ फिर मेरा फाइनल 22 सैंपल्स हर पीएसयू में 22 सैंपल 22 इंटू 44 जितना होगा वो एक डिस्ट्रिक्ट का सैंपल सिमिलरली मल्टीप्लाइड बाय 23 कितना होगा वो पूरे वेस्ट बंगाल का सैंपल क्लियर हुआ सबको क्लियर আছে হাউস হোল্ড কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে হাউস হোল্ড কি হয় আপনাদের মধ্যে কেউ একজন বলুন যারা নতুন আছেন স্যার কোনো নতুন ক্যান্ডিডেট हाउस होल्ड काके बोला हाउस होल्ड किसको बोला जाता है कोई बोल सकता है हाउस होल्ड क्या है हाउस होल्ड क्या है कोई बोल सकता है मैपिंग लिस्टिंग कौन किया है हाँ हाँ प्लीज A group of members of a family who eats together. One household, like who have one kitchen in a house. तेंजी ने बोला है कि एक हाउस होल्ड मतलब एक किचन में जहाँ पर इन लोगों का खाना बनता है मतलब एक हाड़ी में खाना बनता है उसको एक हाँ एक हाउस होल्ड बोला जाता है ठीक है एक हाउस होल्ड उसको बोला जाता है अभी मैम ने बताया पीएसयू क्या है ये उस टाइम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पीएसयू वो अच्छा ये आप लोग बोल सकते हो क्यों हम लोग हाउस होल्ड ले रहे हैं फैमिली क्यों नहीं ले रहे हैं हाउस होल्ड কেন দিচ্ছি तो हम लोग स्टार्टिंग से जिन्होंने एमएनएल किया उनको तो थोड़ा पता ही होगा हाउस
ফার্দার কম্পিউটারাইজড স্যাম্পলিং এর থ্রু আপনাকে 22টা হাউসহোল্ডে সার্ভে করতে হবে। 44টা পিএসইউ, পিএসইউ ইউএফএস, ঠিক আছে, দুটো আছে। পিএসইউ বা ইউএফএস এর মধ্যে আপনার 22টা হাউসহোল্ড থাকবে, মানে একটা ডিস্ট্রিক্টে 44 পিএসইউ আর একটা পিএসইউ এ 22টা হাউসহোল্ড। ক্লিয়ার? ঠিক আছে, এটা একটু নিজেদের মধ্যে ভাবনা চিন্তা হ্যাঁ, একদম একদম ঠিক আছে। এটা একটু নিজেরা ভাবনা চিন্তা করো। আমরা এই ইন্টারাকশন সেশনটা আরেকবার মানে ভালো করে আরেকবার রিকল করে নেব, কিন্তু সবাই বুঝতে পারছি ঘুম ঘুম। আচ্ছা, একটা চায়ের গ্যাপ আমি 10 মিনিটে আমরা দিচ্ছি, চাটা খেয়ে নাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, 10-15 মিনিট নাও, এর বেশি না। তারপরে আমাদের, কারণ আজকে এখনও দুটো প্রেজেন্টেশন বাকি আছে, ঠিক আছে, করে আমরা শেষ করব তাড়াতাড়ি। ঠিক আছে, চলো, থ্যাংক ইউ। কটা বাজে এখন? এখন কটা বাজে? হ্যাঁ, 15 মিনিট।
सो सब चाय पिए। हाँ, अभी एनर्जी लेवल है? कितना बजे तक आप लोग बैठ सकते हैं? हाँ, अभी हम लोग थोड़ा प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का, वो आएंगे। 5:30 बजे टाइम दिए हैं। थोड़ा आज फास्ट डे है क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही कंफर्टेबल जोन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज हम टाइम दिए हैं 9:32, आपको 5:30 बजे चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे जितना डिस्कशन हो रहा है आपका अंदर वो जाना चाहिए। लेकिन ये ट्रेनिंग का एक अच्छा ट्रेनर कौन होता है? जो अच्छा ट्रेनर वही होता है कि ट्रेनिंग का पूरा जितना डाउट वो क्लियर कर सकते हैं हम। इसीलिए हमारे लिए ये प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो आए हैं यहाँ पे सबके लिए इसीलिए रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ किया गया है। एंड हम कल का प्रोग्राम से एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारा टीम रहेंगे 2-3 मिनट का 5 मिनट का एनर्गाइजर है मेरा पास, काफ़ी स्टॉक है कि मैं बता दूंगा, जिसमें आप लोग कुछ 5 मिनट के लिए कुछ रोल प्ले करेंगे, गेम खेलेंगे, सो दैट आपका एटलीस्ट क्या है कि जो सपोज माइंड उधर नहीं जा रहा है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। मैंने 2-3 चीज़ ऑब्जर्व किया हूँ। एंड देन आपका अभी IIPS से जो रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर सुशांत मंडल, उन्होंने 1-2 मैं अभी जस्ट डिस्कशन कर रहा था, 2-3 एक्सपीरियंस उन्होंने बताया है कि ये प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे 2 टीम अभी काम कर रहे हैं, मार्ट ग्लोबल मैनेजमेंट सॉल्यूशन LLP एंड IIPS का रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि बोथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है। एंड आप लोग जितना डाउट क्लियर करके जाएंगे इतना अच्छा फील्ड में आप इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। तो इसीलिए जो PSU को लेके जो मैडम बता रहे थे, क्या PSU है, सैम्पलिंग क्या है, देन हाउस होल्ड क्या है, एंड देन अदर जो भी है डिस्कशन पॉइंट हो रहा था। मुझे मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा जो जितना रहेंगे टीम, इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ पे भी एक सेशन ख़त्म हो गया, 5 सवाल दादा उनको पूछिए ये 5 चीज़ आप डाउट क्लियर है कि नहीं, नेक्स्ट सेशन को जाइए, जिसमें आई एम श्योर दैट जो 77 और 80 पार्टिसिपेंट है सबका स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। कोई फास्ट जिसका लर्निंग प्रोसेस है फास्ट पिकअप करेंगे, जो एक्सपीरियंस वाला है करेंगे, नेक्स्ट जो न्यू कमर है उनको थोड़ा स्लोली जाएंगे, देन 3-4 दिन के बाद पहले जो उन्होंने कंफर्टेबल हो जाएंगे टीम के साथ, देन उनका लर्निंग प्रोसेस और पिकअप करेंगे। सो आप लोग जो है हाउस होल्ड को लेके जो बात हो रहा था सब क्लियर है। मैं मुझे कोई 4 वॉलंटियर बीच में यहाँ से पीछे से 2 बताइए हाउस होल्ड कौन है जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए? नहीं, वॉलंटियर से, क्योंकि अभी क्या है ना कि आप लोग लीडर बनेंगे कल। आप बताइए कि कौन बताना चाह रहा है? जो हाथ नहीं उठाएगा मैं उसको पूछूंगा। बताइए, आप बताइए। आप बताइए क्या है हाउस होल्ड? सर हाउस होल्ड इज सर हाउस होल्ड वो होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर किचन होता है, उस पर फैमिली रहता है। अच्छा, ये क्लियर है? यस सर। जब आप सपोज जाएंगे, मान के चलिए एक फैमिली के सर्वे करने के लिए आप चले गए, लेकिन वो 2 किचन है, आप उसको काउंट कर लिए 1 है, डाटा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं सर, अगर 2 किचन है तो 2 आएगा सर। 2 हाउस होल्ड, वेरी गुड, ठीक है। आप लेडीज आप बताइए दीदी। একটা হাঁড়িতে যারা মানে একটা হাঁড়িতে রান্না করলে যে যে লোকগুলো খায় তাদেরকে একটা হাউস হোল্ড বলে, মানে ওদেরকে নিয়েই একটা হাউস হোল্ড। 7 জন হইতে পারে, 2 জন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। नहीं, যত মেম্বার হবে একটু কিচেন এক ठीक है, वेरी गुड। मेंबर है, जैसे हम लोग किसी हाउस होल्ड में गए, उनको पूछा कि आप लोग कितने मेंबर हो, मतलब कितने लोग रहते हैं, तो उन्होंने जो बोला उनको फिर पूछ सकते हैं कि आप लोग सब एक संग खाना खाते हो या नहीं, या इसमें से कोई अलग है, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड। आप पहले सर्वे में इन्वॉल्व थे? अच्छा, इसलिए जो सर्वे में कौन इन्वॉल्व नहीं था? नया जो लोग हैं हाथ उठाइए ना। अच्छा, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, मुझे लग रहा है कि क्लियर है। सेकंड पॉइंट है कि देखिए ये जो सर्वे में आप लोग जाएंगे, कोई
कमिटमेंट, फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना है, क्योंकि हम लोग मिनिस्टर तरफ से आए हैं, सर्वे कर रहे हैं कि आप लोग को XYZ ये मिलेगा, कुछ नहीं करना है। वो कमिटमेंट देने से क्या होगा, क्योंकि ये शायद वो बता देंगे हमारा फैमिली में इतना मेंबर है, शायद उनके पास एक किचन है, बोल सकता है चलो शायद हम बता देंगे 2 और 3 ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं देना है। एक चीज़ समझना है, बिकॉज आप लोग अच्छा काम करेंगे, हम लोग आपसे लॉन्ग टर्म के लिए आपको उठाएंगे। शायद ये स्टडी नहीं होगा, अदर स्टडी में लेंगे। तो क्योंकि आज का डेट में मैन पावर इज आवर एसेट। जो लर्न करेगा, जो सीखने के लिए चाह रहे हैं कि अच्छा डाटा अच्छा कलेक्ट करो, अच्छा एनालिसिस करो, देन अच्छा रिपोर्ट बनेगा। तो इसीलिए आज इसी टाइप का आप सर्वे कर लिए, कल अनदर एजेंसी भी आएगा तो देन आपका मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड पॉइंट है कि हम इनिशियली जो है स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारा जो ट्रेनर है प्लस जो टीम है IAPS का, जहाँ पे लग रहा है कि डाउट है कि नहीं ये सेशन में शायद हमारा ऑब्जर्वेशन है कि उसमें और 5 मिनट 10 मिनट डिस्कशन करके उसको क्लैरिफाई करना है, मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपका क्लैरिटी आएगा। थर्ड है कि मे बी ये दादा ये तो सब एक जगह में है, सो हम लोग एक ग्रुप टास्क क्या दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो सब रहेंगे यहाँ पे। मे बी जितना टॉपिक आज डिस्कशन हुआ है, ठीक है ना, उनको जैसे कि एक मिली होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन लर्न यस्टरडे, ये कल के लिए हो जाएगा। आज सपोज जो है टुडे, कल हो जाएगा कल का लिए जो यस्टरडे हो जाएगा आज। तो इसीलिए आपका जितने हैं टोटल 77-80 पार्टिसिपेंट है, सो 4-5 वॉलंटियर है को लेके एक ग्रुप कर सकते, मोटा मोटा टॉपिक को लेके आप उनको दे दीजिए कि ये पॉइंट को लेके डिस्कशन कर लीजिए। कल आधा घंटा यार्ली कर लीजिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट रेडी है, यहाँ पे लंच है, टी है, डिनर भी है। सो वो डाउट को क्लियर कीजिए। डे 1 का डाउट जो 4 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन, उसका डिस्कशन करो, नेक्स्ट प्रोसीडिंग करो। लेकिन ये वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा सिचुएशन अलग है, लार्ज डिस्ट्रिक्ट है थोड़ा, एंड कुछ कुछ एरिया भी सेंसिटिव हो सकता है। तो हमारा उसमें बायस होने का ज़रूरत नहीं है। हम जो पर्पज़ के लिए आए हैं वो स्टडी को लेके पूरा क्लैरिटी के साथ जाना चाहिए। आपका जितना मेरा रिक्वेस्ट है जो है, आप लोग पूरा 100% क्लैरिटी के साथ जाइए। एंड एवरी डे के एक्सरसाइज इंद्रानील कीजिए, ड्राइंग शीट एक मंगा लीजिए, या एटलीस्ट सबको सब ग्रुप को दे दीजिए एक ड्राइंग शीट, चारों ग्रुप में डिवाइड करके। एटलीस्ट ये प्रैक्टिस होगा। आप किसको टीम लीडर चुनोगी, जो आपको लग रहा है कि ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, आप उनका नाम पकड़ लो। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शाम को डिनर के बाद थोड़ा टीम के साथ डिस्कशन करा के डाउट क्लियर रहेंगे, एंड वो लेकर आएंगे। प्रेजेंटेशन कौन देगा उनको मत दीजिए, अनदर पर्सन को, जिसमें सब सीरियस हो जाएंगे। अच्छा मेरा भी शायद कल नंबर भी आ सकता है, ठीक है ना। किसी का कुछ है, कुछ लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो रहा है पीछे। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट कल तो ट्रेनिंग देखेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा। जो फर्स्ट टाइम में जो बैठ रहे हैं उनका सीट चेंज करके दूसरा जगह में बैठाइए, ठीक है। चलो थैंक यू। एटलीस्ट ये प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, 1-2 लास्ट 2-3 पॉइंट और हैं। आप सबके पास मैनुअल है, ठीक है, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं कि आपको फील्ड में क्या फॉलो करना है। अगर हमारे में से कोई भी आदमी अगर आपको बोले कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, और मैनुअल में जो लिखा है उसके अगेंस्ट बोल रहा है, तो आप मैनुअल को स्टिक करिए। समझ में आया? क्लियर हुआ? जो भी रूल है, कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोटोकॉल है, सब कुछ मैनुअल के अंदर है। मैनुअल के बाहर कोई भी काम नहीं होगा। जितनी चीज़ें होंगी सब मैनुअल के अकॉर्डिंग ही होंगी। अगर कोई भी बोलता है, मैं बोलूँ, मेरा डीसी बोले, कोई भी बोले XYZ, अगर मैनुअल के बाहर वो चीज़ें बोली जा रही हैं तो आप रिटर्न में लीजिए, ठीक है। अपने मन से कोई भी कोई काम नहीं करेगा। क्लियर? ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबको। विदाउट अपार्ट फ्रॉम मैनुअल
कोई भी काम अपने मन से या किसी के बोलने पे नहीं होगा, वर्बली कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी फील्ड में। जो भी चीज़ें प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे सारे मैनुअल के अकॉर्डिंग फॉलो होंगे, मैनुअल के बाहर कोई भी चीज़ फॉलो नहीं की जाएगी। অ্যাকচুয়ালি বিজয়জি যেটা বলছে একটু বাংলায় আমি ক্লিয়ার করে বলে দিচ্ছি, আমাদের কোনো ডিসি বলুক বা এক্স ওয়াই জেড যেই বলুক না কেন, ম্যানুয়ালে যেটা আমাদের থাকবে, যে গাইডলাইন দেওয়া থাকবে সেই গাইডলাইন আমরা ফলো করব। যদি ম্যানুয়ালে কোনো চেঞ্জ করতে হয় তাহলে সেই ম্যানুয়ালের যে গাইডলাইন চেঞ্জ করবে সেটা আইপিএসের থেকে আসবে, ওখানে রিটেন হবে, তারপরে আমরা সেটা মেনে নেব। ঠিক আছে, ডিসি বলুক এক্স ওয়াই জেড যাই বলুক, আমি বলি র্যাম বলে, ম্যানুয়ালে যেটাই থাকবে সেই হিসাবেই আমরা চলবো। যদি কোনো ইনস্ট্রাকশন আসে ফার্দার আইপিএস থেকে যে এটা চেঞ্জ করে এটা হয়েছে, তখন ম্যানুয়ালটাকেও চেঞ্জ করতে হবে, তারপর আমরা সেটা মেনে নেব। আন্ডারস্ট্যান্ড সবাই? हाँ। और जहाँ भी आपको डाउट हो तुरंत आप इंद्रनील हैं, रुद्र हैं और अंगना देवनाथ भी हैं, डॉक्टर मुश्ताक हैं, जिसको जो समझना है आप लोग तुरंत रेस करके क्वेश्चन पूछिए। मैनुअल पढ़िए, मैनुअल में जहाँ भी कोई समझ में नहीं आता आप मार्क करके रख लो कि ये चीज़ें, इस चीज़ का क्या मतलब है, क्योंकि इसमें कई लोग फ्रेशर्स हैं, सर्वे में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो कई एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आप अप्रीहेंड नहीं कर पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे कि इसको कैसे पूछना है, कैसे हमको क्वेश्चन किससे क्या पूछना है। तो ये समझना आपको आना चाहिए कि किस क्वेश्चन का क्या मतलब है, उसको अगर हम किसी से पूछना है तो उसका क्या वे ऑफ क्वेश्चनिंग होगा, उसको कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को पूछने के 4-5 तरीके हो सकते हैं। अगर आपको आंसर लेना है, एक तो सीधा लिखा आपने क्वेश्चन पढ़ दिया, उसने बोला नहीं बोला आप आगे निकल जाओगे, वो नहीं करना है आपको। प्रॉपर फ्रेमिंग कर रही है क्वेश्चन की, और फ्रेमिंग क्वेश्चंस की n नंबर ऑफ टाइम हो सकती है, 8-10 तरीके से 12 तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन पूछना है ताकि वो उसको एब्सर्ड भी ना लगे, बुरा ना लगे। पहले आपको कंफर्टेबल करना है उस फैमिली को जा कर के कि हाँ हम आए हैं, हम किस लिए आए हैं, क्या हमारा मोटिव है ना। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चनिंग करनी है सारी। ठीक है, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 7 मेंबर हैं, अगर कहीं पर किसी की तबीयत खराब है, कुछ है, प्रायर गोइंग टू द फील्ड आप अपने डीसी को बताइए कि ये प्रॉब्लम में फील्ड में नहीं जा रहे हैं, ऐसा ऐसा है। ये ना हो कि कोई जाए वहाँ 5 आदमी मिले, 6 आदमी मिले, 1 आदमी गायब, ऐसा मत करिएगा। ठीक है। বিজয়জি যে কথাটা বললো আর কি, সেটা খুবই ধ্যান দিয়ে শুনতে হবে। যে কিছু কিছু কোশ্চেন আছে খুব ইমোশনাল কোশ্চেন। ইমোশনাল মিনস আমরা কোনো মাকে যখন কোশ্চেন করব যে আপনার ছেলে কটা বা সন্তান কটা, সাপোজ ওনার একটা সন্তান মারা গেছে, সেই সন্তানের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করতে হতে পারে আমাদের কোশ্চেন, এবং হবে যে ডেথ, কিন্তু সেই ব্যাপারে খুব ইমোশন হয়ে পড়ে মায়েরা, যে সন্তান মারা গেছে তখন তার চোখে জল এসে যায়, আমরা ইন্টারভিউ করতে গিয়ে দেখেছি। তো সেই রেসপন্ডেন্টের ইমোশনালকে মর্যাদা দিতে হবে। সেই সময় একটু তোমাকে ওই মানে কম্পিউটারের মতো ফটাফট ফটাফট কোশ্চেন করে গেলে হবে না, তার ইমোশনালকে মর্যাদা দিয়ে সেখানে একটু শান্তভাবে তার মধ্যে গিয়ে, হ্যাঁ আমি জানি এটা আপনার পক্ষে খুবই দুঃখজনক ঘটনা, মৃত সন্তানের ব্যাপারে কথা বলতে, সেই ব্যাপারগুলো সেই সেন্সে নিয়ে গিয়ে কিন্তু অ্যান্সার বার করে নিয়ে আসা, এই ব্যাপারগুলো একটু ধ্যান দিতে হবে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা বিজয়জি বললো, হিন্দিতে কেউ বুঝতে পারলে কিনা বললে, এই ইমোশনগুলোকে মর্যাদা দিতে হবে, রেসপন্ডেন্টের ইমোশন। ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস, এখন থেকে আপনারা এই যে আমরা ট্রেনিং चलবে ना, আপনারা কিছু না কিছু জায়গায় আপনাদের इमोशंस कंट्रोल करा सीखून। माय पॉइंट इज़ कि अब से जब भी आप बात करते हैं ना, हम लोग अभी बात करेंगे, बात करने के तरीके में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। सपोजली अभी हम लोग भी आपसे बात कर रहे हैं, एक सर्टेन टोन, एक सर्टेन वे में आपसे बात कर रहे हैं, है ना। अब हम, अगर मैं अभी आके आपके ऊपर चिल्लाने लगूँ, ए तुम उठ जाओ, ये तुम यहाँ चले जाओ, वो करो ये करो, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो दिस इज़ हाउ वी कंट्रोल आर बिहेवियर। बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। আপনার যে বিহেভিয়ারটা থাকবে সেটাতেই আপনি মানুষের মন কিন্তু অর্জন করতে পারবেন। কথা বলতে হবে, খুব ভালোভাবে বলতে হবে, একটা সার্টেন টোন, একটা ডিগনিটির সাথে, তাই। আরেকটা জিনিস যেটা এখন বিজয় স্যার আরেকটা ভালো পয়েন্ট বললেন
কি ফিল্ডে গিয়ে কাউকে ইনফ্লুয়েন্স করব না আমরা, এই নয় যে আমি रेस्पोंडेंट के मैनिपुलेट করছি। हिंदी में भी बोल रही हूँ, पहले एक बार बांग्ला बोल देती हूँ। আমি গিয়ে এবার কাউকে বলবো না কি, ধরে নিন আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করছি আপনার হেলথ নিয়ে, ঠিক আছে, এবার উনি যদি বলেন কি আমি সুস্থ আছি, এবার আমি গিয়ে আমার ডেটার জন্য তা বলে ওনাকে ম্যানিপুলেট করব না, না আপনি ভালো করে মনন করুন তো, একবার প্রোব করব। প্রোবিং ইজ ডিফারেন্ট দ্যান ম্যানিপুলেটিং, ঠিক আছে। প্রোব করা মানে কি আপনি নির্দিষ্ট কি মানে আপনি তো ক্লিয়ার কি আপনার কোনো অসুবিধা আছে, অন্য কোনো অসুবিধা আছে, জিজ্ঞেস করলাম ছেড়ে দিলাম, তা বলে এই না কি আমি ওর পেছনে লেগেই থাকলাম, না আপনার নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধা আছে, এরকম হতেই পারে না আপনার অসুবিধা নেই, তখন লাস্টে কী হবে, রেসপন্ডেন্ট বলবে আচ্ছা ঠিক আছে আমার অসুবিধা আছে। আমাকে ম্যানিপুলেট করব না, আমি প্রোব করব, ঠিক আছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম উনি আমাকে কিছু মিস ইনফরমেশনও দিতে পারেন। ফর এক্সাম্পল আমি অনেকগুলো কথা নিয়ে এবার কাউকে গিয়ে হঠাৎ আমি উপস্থিত হয়েছি একজনের বাড়িতে, তার পুরো বায়োডেটা জানতে এসেছি, তার কখন কি অসুস্থতা হয়েছিলেন বা কিছু হয়েছে, তার পক্ষেও সম্ভব নয় আজকের ডেটে সব কিছু মুখস্থ করে বসে থাকা, আপনি এসেছেন বলে বলবে বলে। আপনাকেই আমি যদি এখন এক একজনকে জিজ্ঞেস করা শুরু করি আপনার কখন কি অসুখ বিসুখ হয়েছে, আপনি বলতেই পারবেন না, তাই না। সেই রেসপেক্টটা দিতে হবে কি উনি আমাকে একটা কথা বললেন তো আমি হট করে মেনে নিলাম সেটাও না, আমাকে বুঝতে হবে উইথ ক্ল্যারিটি উইথ কনসায়েন্স কি এটা ঠিক কি না, আমাকে সিকোয়েন্সটা বুঝতে হবে कि उन्हीं যেটা বলছেন রিপোর্ট করছেন সেটা आदौ ठीक कि ना, लॉजिकल कि ना। एक बार हिंदी में बोल देती हूँ, सर ने क्या बोला कि हम किसी भी रिस्पोंडेंट को जाके मैनिपुलेट नहीं करेंगे उनके स्टेटमेंट्स के लिए, हम लोग उनको प्रोब करेंगे, पूछेंगे 2 बार 3 बार करके कि ये एक बार मैं यही नोट कर रही हूँ, या आपने ऐसा कहा ये ठीक है ना, कुछ और है, आपको कुछ और याद है कि नहीं, दिस इज़ प्रोबिंग। मैनिपुलेट नहीं करना जाके कि नहीं आप ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे आपको कुछ नहीं हुआ, ऐसे मैनिपुलेट नहीं करना, प्रोब करना है। सेकंड, अब ऐसा भी नहीं कि रिस्पोंडेंट ने कुछ बोल दिया तो वही सुन के आ जाना है, थोड़ा सा देखना भी है कि वो लॉजिकल बात है कि नहीं है, बिकॉज रिस्पोंडेंट भी उसको भी वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि मेरा अचानक से अभी एक सर्वे होने वाला है ना, उसको भी थोड़ी ना याद रहेगा कि थ्रू आउट माई लाइफ मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, समटाइम्स वो लोग भी कुछ ईयर भूल गए होंगे, कुछ होंगे जिसके कारण लॉजिकली कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलेगा। दैट लॉजिकल रीजनिंग शुड बी विथ यू, आपको देखना है कि हाँ ये मेरा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऑन दैट बेसिस यू कैन अगेन आस्क कि हाँ ये आपने ऐसे बोला था ऐसे किया था, दैट इज़ इट। क्लियर हुआ सबको? হ্যাঁ, আরেকটা কথা যেটা এটা 7 জনের টিম, সম্পূর্ণ কাজটা টিম ওয়ার্ক। কোনো একটা কেউ ভালো ইন্টারভিউ বেশি হয়ে গেল 3টে, আরেকজনকে হেল্প করবো না যে আমি করবো না, পুরো টিম ওয়ার্ক, এটা মনে রাখবেন। কেউ সবাই একটা টিমের একে অন্যকে হেল্প ছাড়া এই কাজটা হবে না। একজন একটা ইন্টারভিউ নিতে পারে সারাদিন, তার হয়নি কোনো কারণে হয়নি, রেসপন্ডেন্ট মেলেনি, আরেকজন 4টে ইন্টারভিউ হতে পারে। এটা সম্পূর্ণ টিম ওয়ার্ক। যত সময় না পর্যন্ত ওই পিএসইউ সমস্ত কিছু কমপ্লিট হচ্ছে তাহলে তো এই টিমটা অন্য পিএসইউতে শিফটিং করতে পারছে না, এটা মনে রাখতে হবে। সেম হেলথ ইনভেস্টিগেটরদেরকেও হেল্প করতে হবে, তারাও তোমাদেরকে হেল্প করবে। একটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট টিম ওয়ার্ক। কোনো টিম যদি একটু দুর্বল হয় তাহলে পুরো টিমটাই দুর্বল। টিমটা কেউ যদি ওই টিমের মধ্যে খারাপ কাজ করে পুরো টিমটাই খারাপ কাজ করবে, টিমটারই ব্লেম হবে। ভালো কাজ করলেও ভালো বলবে পুরো টিমটাকেই, কারণ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ভালো বলবে না, এটা মাইন্ড ইট। কোনো টিমের মধ্যে কেউ যদি একটু কম বোঝে, সবাই আইকিউ সমান নাই, আইকিউ লেভেল ডিফারেন্স হতে পারে, এটা কিন্তু একে অন্যের মধ্যে সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা করতে হবে, সকলের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা একই লেভেলে একই পয়েন্টে নিয়ে আসতে হবে, এটা একদম মাইন্ড ইট। ট্রেনিংয়ের মধ্যে আস্তে আস্তে ইন্দ্রনীল, আমাদের রুদ্র আছে, আরও অঙ্গনা আছে, ম্যাডামরা আছেন, পুরো ডিটেলস জিনিসটাকে জানিয়ে দেবে এবং সেই বোঝাটা প্রত্যেকের একই লেভেলে নিয়ে আসতে হবে, একটাই পয়েন্ট, একটা ইউনিফর্মে আনতে হবে। এই একরকম বুঝলো আমি একরকম বুঝলাম, এটা চলবে না। আরেকটা জিনিস, এখন অনেকেই আমাকে ডাউট ক্লিয়ার করছিলেন ম্যাম ওইখানে গিয়ে কীভাবে করবো, এটা কী হবে। দেখুন প্রসেসটা 28টা দিনে আমরা ডিভাইড করেছি, বিকজ আমরাও জানি একটা দিনে একটা জিনিস বলাটা সম্ভব নয়, তাই তো। তো আপনারা যদি আমি যদি পার্টিকুলারলি এখন একটা কিছু ডোমেন সম্পর্কে বলছি, আপনি আগে এইখানে আপনার ডাউট ক্লিয়ার করুন। আমরা যেভাবে চলছি সেই পার্টিকুলার চ্যাপ্টার থেকে ডাউটটা বের করুন কি না আমার এইটা ক্লিয়ার হয়নি, একটা
করে আপনারা আমাদের সাথে ফলো করুন, ফেথটা রাখুন, আমরাও এমনি ছেড়ে দেবো না আপনাকে ফিল্ডে, ঠিক আছে? আমরা যেভাবে চলছে আপনারা আমাদের সাথে চলুন, সেই পার্টিকুলার टॉपिक কোনো डाउट থাকলে क्लियर करूँ, देन আমরা नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करब। मतलब जो भी टॉपिक हम लोग अभी बोल रहे हैं ना, उसी टॉपिक में आप लोग पहले अपना डाउट क्लियर कीजिए। अगर आपको कुछ फर्दर डाउट्स भी है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम लोग एक एक करके सब कवर करेंगे, ठीक है? जो भी डाउट्स है वो प्रेजेंट सेशन का क्लियर कीजिए, ये मत सोचिए, अभी से मत सोचिए कि वहाँ पे जाके क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो भी हम लोग बताएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू मेघा। थैंक यू सर, थैंक यू मेघा। ओके, तो सबने बोला कि जैसे कि जो हम लोगों का ट्रेनिंग मैनुअल रहेगा, दैट इज़ अ स्टोन कार्विंग थिंग, तो वो ही सब कुछ है इस प्रोजेक्ट के लिए। दैट हाँ, पेज 1 to 24 आप लोगों के पास मैनुअल है। 1 to 24 आज रूम में जाके आप देख लीजिए, गो थ्रू कीजिए। सो और इधर जो टीम मैंने जो पार्टिसिपेंट है उसमें कोई ऐसा है कि जो पहले काम कर चुके हैं, कोई मैपिंग और लिस्टिंग में काम कर चुके हैं, কেউ কেউ ম্যাপিং লিস্টিংয়ে কাজ করেছে, কেউ আগে কোনো প্রজেক্টে কাজ করেছে, আর সাম পিপল আর লাইক মানে একদম ফ্রেশার। তো এই মিক্স যেহেতু, তাই জন্য আপনার হয়তো কারুর আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা একটু ওপর লেভেলে আছে, তাই জন্য মাঝখান থেকে কোশ্চেন করবেন না। লেট আস কনসেন্ট্রেট অন দ্য পিপিটি যেটা প্রেজেন্টে হবে। প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্ট আমরা কভার করব, প্রত্যেকটা জিনিস আমরা কভার করব, আমরা সেই স্কোপটাও পাবো। যদি কোনো কিছু আপনাদের মানে বোঝার ইয়ে থাকে, সেই জায়গাগুলো তো আমরা কভার করব। জাস্ট দিস ইज़ द फर्स्ट डे, सब কিছু একসঙ্গে করলে না, যারা एखोनो पर्यंत जो लोग नए हैं ना, एकदम नए हैं, फ्रेशर है, तो उन लोगों को समझने में प्रॉब्लम होगा। तो वन बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है? तो ये जो है हम लोग जब हम लोग व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडिकेटर्स, कौन कौन सा एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द कौन कौन सा एरिया है, ये हाउस होल्ड में है। जैसे देखिए माइग्रेशन स्टेटस, मतलब काम के लिए कुछ दूसरे जगह में क्यों ये लोग जा रहे हैं कि नहीं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, करेंट स्कूलिंग, स्कूल ड्रॉप आउट है कि नहीं, कोविड वैक्सीनेशन, ये सब कुछ कवर हो रहा है, ठीक है? हाउस होल्ड एसेट, बोट, मोटर, माने मोटर बोट, मतलब मोटर लगा हुआ, विदाउट मोटर, और किचन गार्डन है कि नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी ये यूज़ करते हैं कि नहीं, या प्राइवेट में जाते हैं, ठीक है? यूजुअल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड आफ्टर जनवरी 2020, डेथ केस कितना हुआ है, हाँ, आफ्टर जनवरी 2020, इसमें अगर कोविड के लिए कुछ डेथ केस है, सब कुछ उसमें होगा, आपको ये सब कुछ मिलेगा उसमें। तो दीज आर द मतलब एरिया। और भी है, नेक्स्ट स्लाइड। माइग्रेशन स्टेटस, ये देखिए, कोविड सफरिंग, हॉस्पिटलाइज हुआ है कि नहीं, डिस्ट्रेस था कि नहीं, डेथ केस, सब कुछ है, ये सब कुछ कवर होगा। SHG मेंबरशिप, उसमें SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप जानो तो তোমরা, সেলফ হেল্প গ্রুপ ওতে মেম্বার আছে কি না, ঠিক আছে? কোনো ডিজাস্টার, ন্যাচারাল ডিজাস্টার কোনো কিছুতে এক্সপেরিয়েন্স করেছে কি না, হ্যাঁ, লাস্ট 12 মাসের মধ্যে, তো এগুলো আছে। नेक्स्ट इंद्रनील, इनको बोलिए कि ये फोटोग्राफ्स जो लोग ले रहे हैं ना पीछे, ये सब कुछ मैनुअल में आप यहाँ कंसंट्रेट करिए। जितने देर में आप फोटोग्राफ लेते हैं उतने देर का मिस हो जाता है आपका। आप ये सर जो बोले कि फोटोग्राफ उससे ज़्यादा रहेगा, आप मैनुअल खोल के इसको कोरिलेट कीजिए, ठीक है? मैनुअल में सब है, मैनुअल से ही पीपीटी बनी हुई है। पेज 21 तक आप लोग गो थ्रू कीजिए तो ये सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट 21, अच्छा, डेथ ऑफ एनी यूजुअल मेंबर, ये हाउस होल्ड क्वेश्चनियर में, हाँ, उसमें जो मेंबर है, हाउस होल्ड मेंबर, ठीक है, जो पहले मैंने मतलब उस हाउस होल्ड के, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स हो, ऐसा किसी का डेथ हुआ है कि नहीं, ठीक है?
तो वो, और हाउस होल्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे, हाउस होल्ड क्वेश्चनियर में जो माने किस हाँ 21 অবধি পড়বে তোমরা, 21 অবধি পড়বে, এগুলো পুরো কভার করছে। এটা এরকম নয়, दिस इज़ नॉट द थिंग कि कोई पर्टिकुलर है, मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा ओवरऑल कवर करने के लिए 21 तक आप लोग पढ़ लो। हाँ, वो जो बोल रहा है कि कहाँ ये लिखा है, ऐसा नहीं है, ये पूरा ये एक शॉट में हम लोग दिखा रहे हैं, पर ये आपको मिलेगा ग्रेजुअली जब हम लोग उसी सेक्शन में आएंगे, ये सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे कि मैं बोल रहा था यूजुअल मेंबर, इधर एक क्वेश्चन आता है कि किसको हम लोग इंटरव्यू करेंगे, कौन एलिजिबल होगा, वो भी आपको हाउस होल्ड क्वेश्चनियर में मिलेगा। लास्ट नाइट जो रहा है, लास्ट नाइट उस घर में जो रहा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किसका इंटरव्यू होगा, लास्ट नाइट जो रहा है उसका इंटरव्यू होगा, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ये उस टाइम में जब हाउस होल्ड क्वेश्चनियर वो इलेबोरेट मैनर में करेंगे। पर यूजुअल मेंबर का जो डेथ है, फैमिली का जो मेंबर है उसका, ठीक है, उसका अगर डेथ हुआ है कि नहीं, ऐसा वाला हम लोग उसको भी कैप्चर करेंगे। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग उसी सेक्शन में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वुमेन क्वेश्चनियर सेक्शन। अच्छा, ये कॉन्ट्रासेप्शन का सेक्शन है इसमें, ठीक है, कोविड का सेक्शन है, ठीक है, डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन हुआ है कि नहीं, हेल्थ इशू के लेके, ये सब कुछ है उसमें, अदर हेल्थ इशू सब कुछ, वुमेन क्वेश्चनियर का ये सेक्शन है, तो ये सब कुछ उसमें कवर होगा, এগুলো ওখানে কভার হবে। ওমেন কোশ্চেনিয়ার, দেখো ওমেন কোশ্চেনিয়ারের প্রত্যেকটা দেওয়ার আছে। চাইল্ড ইমিউনাইজেশন, দিস ইজ ভেরি ভেরি ভাইটাল পার্ট, তোমাদেরও বলছি, কিন্তু কারণ ছেলেরা মেয়েরা মেয়েদের ফিমেল ইন্টারভিউটা নেবে, কিন্তু ওখানে তোমরা সবাই একসঙ্গে তোমাদের বোঝা যাতে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়। চাইল্ড ইমিউনাইজেশন ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, ঠিক আছে। এটা তোমরা কিভাবে দেখবে, कैसे तुम लोग चेक करोगे, कार्ड है कि नहीं, कार्ड से चेक करोगे, अगर कार्ड नहीं है रिकॉल कैसे होगा, दैट वी विल डू इन अ डिटेल मैनर। पर ये सेक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन, आगे 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 फिनेंशियल इंक्लूजन, ये हुआ है कि नहीं, ये भी ये सेक्शन है। फैमिली प्लानिंग का बारे में कोई सुना है कि नहीं, कोई फैमिली प्लानिंगের ব্যাপারে শুনেছে কি শোনেনি, সেটা আমাদেরও পর্যন্ত এখানে মানে ওটার মধ্যে ক্যাপচার করতে হবে, ঠিক আছে। कॉन्ट्रासेप्शन डिसीजन, ठीक है, कि बच्चा लेना ही कि नहीं, ठीक है, ये भी हम लोग को उसमें कैप्चर करना है वुमेन क्वेश्चनियर में। तो जो आप लोग जितना भी फीमेल इन्वेस्टिगेटर इधर बैठे हैं या फीमेल हेल्थ इन्वेस्टिगेटर बैठे हैं, यू नीड टू बी क्लियर कि आपको रैपो बिल्डिंग स्ट्रांगली करना है। इसके बाद वाला सेक्शन मैंने प्रेजेंटेशन जो है रैपो बिल्डिंग का है। सो आपको ये बहुत क्लियरली माइंड सेट करके रैपो बिल्डिंग करना है। जेस्चर ऐसे होना चाहिए जिससे वो लोग डेटा दे, मतलब इंफॉर्मेशन दे। और ऐसा और एक चीज़ वेरी वाइटल, जैसे मेघा बोलने के टाइम में बोल रही थी कि আমরা যখন কথা বলবো आवर एक्सप्रेशन शुड बी फॉर्मल। कोई हंस दिया, कोई कुछ कर दिया, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशन व्हाट एवर द सिचुएशन इज। कोई भी सिचुएशन होता है कि जे कोनो सिचुएशन, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशन, दैट इज़ वाइटल। देखो सोचिए आप कहीं पर डेटा मैंने कहीं कोई हाउस होल्ड विजिट किए, उधर कुछ मतलब कुछ भी सुन के आए हैं, तो बाहर आने के बाद आप डिस्कस कर रहे हो, अरे वही उस हाउस होल्ड में गया ये सुना, अपने में डिस्कस कर रहे हो। बगल वाला कोई हाउस होल्ड का बगल वाला कोई मेंबर हो या उसका जान परिचय का कोई किसी ने सुन लिया, শুনে নিয়ে তখন ওই বাড়িতে বলবে, नेक्स्ट टाइम उसमें एंटर भी करने नहीं देगा आप लोग। तो जो हाउस होल्ड आप लोग डिस्कशन होगा, डेटा उधर आप लोग जाओगे, जो बात होगा फॉर्मली डिस्कस करोगे, प्रोटोकॉल मान के डिस्कस करोगे, इंफॉर्मेशन लोगे, हाउस होल्ड से निकलोगे, ख़त्म, नो फर्दर डिस्कशन, नथिंग। अगर कोई क्रूशियल कुछ है तो सुपरवाइजर के साथ या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ अलग से बात होगा,
not in माने चाय दुकान और something like that, or in a public place. वैसा नहीं करना है, ये क्लियर हो जाइए, ठीक है? क्योंकि ये जो डेटा है बहुत सेंसिटिव डेटा है. आप में भी हो सकता है आप कहीं दूसरा कुछ डिस्कस कर रहे हो, पर मे बी दे हैव दैट माइंडसेट कि ओ अच्छा ये शायद मेरा वो बात लेके ये लोग हंस रहे हैं. सो जो भी होगा फॉर्मल, आपका अपीयरेंस फॉर्मल होना चाहिए, आपका अप्रोच फॉर्मल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रैपो बिल्डिंग होना चाहिए, ठीक है? और कोई भी इनफॉर्मल एटीट्यूड फील्ड में, कोई भी कैजुअल एटीट्यूड फील्ड में ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है? दिस विल इम्पैक्ट द डेटा क्वालिटी. ये सब सुन लीजिए, ये इम्पैक्ट करेगा. क्योंकि देखिए आप हाउस होल्ड में जाओगे, फीमेल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, चाइल्ड के बारे में पूछेंगे, हेल्थ चेकअप होगा, सब कुछ होगा. सो द नेचर ऑफ जॉब वेरी सेंसिटिव इन नेचर, ठीक है ना? যদি ঠিকঠাক ইন্টারাকশন না হয়, মিসকমিউনিকেশন তৈরি হয়, তাহলে অন্যান্য হাউসহোল্ড করার ক্ষেত্রে প্রবলেম হবে. মিসকমিউনিকেশন উইল কজ প্রবলেম টু গ্যাদার मीन्स डेटा फ्रॉम अदर हाउसहोल्ड इन दैट PSU, ठीक है? तो ये होना चाहिए, ठीक है ना? नेक्स्ट, माइग्रेशन, बार्थ हिस्ट्री, एबॉर्शन हुआ है कि नहीं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मैरिटल चॉइस, ये सब कुछ उसमें आएगा. हेल्थ वर्कर, ठीक है? एक चीज़ है, ये हेल्थ वर्कर उधर कैसे काम कर रहे हैं ये भी हम लोगों को उधर फीडबैक लेना है. नेक्स्ट, ये देखिए लोन, SHG से लोन लिया है कि नहीं, फैमिली प्लानिंग के बारे में आशा ने कुछ उन लोगों को बोला है कि नहीं, ये सब कुछ. न्यूट्रिशन, मलेरिया रिलेटेड, आंगनवाड़ी, सब कुछ है. नेक्स्ट, देखिए यू सी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज कवर्ड हियर, ठीक है? मोटा मोटी आप कोई भी हाउस होल्ड में घुस रहे हो, मतलब आपको पूरा माने स्टेट मॉड्यूल में तो पूरा ही जानकारी लेना होगा. डिस्ट्रिक्ट मॉड्यूल, स्टेट मॉड्यूल है. स्टेट मॉड्यूल इज़ वेरी इलाबोरेट, ठीक है? तो उसमें तो आपको तो पूरा ही जानकारी लेना होगा. तो कहीं पर भी आप काम करो, उसको आपको पहला चीज़ है, बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि द ट्रेनिंग मैनुअल इट्स लाइक गीता, बाइबल, कुरान फॉर ऑल ऑफ अस, सब कुछ है वो. दैट इज स्टोन कर्व. मैं भी अगर बोलूँ दैट, मैं भी अगर गलत बोलूँ, उसमें अगर जो लिखा है वही सही रहेगा. हाँ, whoever it is, उसमें जो होगा दैट इज द मेन थिंग, ठीक है? दूसरा, रैपो बिल्डिंग ठीक होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए. नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस. ये हेल्थ इंश्योरेंस पार्ट इट्स अ वेरी वाइटल पार्ट. हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर NFHS-6, ठीक है? ये अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है, टोबाको, ओरल कैंसर, ये सब कुछ रहेगा, ठीक है? हेल्थ इंश्योरेंस पार्ट, लाइक पहले बोला था कुछ कुछ इंडिकेटर, ये हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ वेरी वाइटल फॉर दिस, ठीक है? ये सब कुछ गलत, मतलब मान के चलिए कहीं पर लिखा है यस किया है, मतलब रेस्पोंडेंट बोला किया है, आप लोग नो करके चले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो गलत ये जाएगा. तो जो है वो ही कैप्चर करना है. नेक्स्ट, माइग्रेशन है, पहले ही बोल दिया. ये देखिए एडुकेशन के ऊपर है. एनीमिया, ये एनीमिया नहीं है, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी है, ठीक है? सोशल मीडिया है, ठीक है? आगे चलो, HIV है. हाँ, एनीमिया, हाँ, অ্যানিমিয়ার আপনার ওরা যে নলেজটা আছে কি না, मतलब एनीमिया का क्या है, एनीमिया, ये सब कुछ नॉलेज है कि नहीं, वो एक सेक्शन है, ठीक है? पर वो DBS में कलेक्ट नहीं होगा, मतलब खून से वो देखा नहीं जाएगा. DBS वो एनीमिया पर्पस से नहीं लिया जाएगा, पर उसका अवेयरनेस है कि नहीं वो देखना है, वो उसमें लिखा रहेगा आपका, ठीक? DBS मतलब ड्राई ब्लड सैंपल. जो लोग कैब में काम करेंगे वो लोग जानते हैं कि वो फिल्टर पेपर में है, उसमें 5 बूंद खून लेना पड़ता है, ठीक है? 5 ड्रॉप्स, ठीक है? वो आप लोग जो हेल्थ वाले हैं वो लोग आगे जाके सीखेंगे.
হ্যালো, তো আপনাদের যে আমরা যে সার্ভেটা করব, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা বাড়িতে যাব, নিশ্চয়ই কয়েকটা কোয়েশ্চেন ওদের জিজ্ঞেস করব, সেই বেসিসে ওরা যেটা বলছে সেই ইনফরমেশন নেব। বাট স্যার যে বারবার বলছে না হেপাটাইটিস বি এন্ড সি, হাইপারটেনশন, সুগার, এইরকম যে ডেটাটা, এইটা আমরা কি করে কালেক্ট করব, ইভেন হাইট, ওয়েট, এইগুলোর জন্য আমাদের সাথে যারা হেলথ ইনভেস্টিগেটার্সরা আছেন তারা কিছু ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যান্ড ইকুইপমেন্টস নিয়ে যাবেন, প্যারামেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যান্ড ইকুইপমেন্টস, তার মাধ্যমে আমরা সেটা মেজার করব। অ্যান্ড পার্টিকুলারলি যেগুলো ব্লাড রিলেটেড, যেটা ব্লাডের বেসিসে আমরা ব্লাড টেস্টে পাই, তার জন্য আমরা 5টা তার ড্রাইড ব্লাড স্পট নেব, মানে 5টা তার স্পট নেব, মানে একটা স্যাম্পল কালেক্ট করব ব্লাডের, তার মাধ্যমে আমরা সেটাকে নেব। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস, এটা সব পিএসইউর ক্ষেত্রে হবে না, কিছু কিছু পিএসইউর ক্ষেত্রে হবে, राइट, ठीक है, मतलब हम लोग ये जो डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड द हेल्थ इन्वेस्टिगेटर्स जो भी हैं आप लोग, वो लोग आप लोग जाके क्या करेंगे, वहाँ से ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स है ना जो हम लोग मेजर करते हैं, जैसे हाइट, वेट, शुगर एंड ऑल, एंड कुछ में आपको ब्लड लगेगा, तो ब्लड के लिए हम लोग ब्लड सैंपल लेंगे, दैट इज़ द ड्राइड ब्लड स्पॉट, ओके, 5 ड्रॉप्स लेना पड़ता है। एंड वन मोर थिंग, आप लोग क्लियर होइए, यहाँ पे 2 मॉड्यूल्स भी आएगा आपका, स्टेट मॉड्यूल, डिस्ट्रिक्ट मॉड्यूल, आज नहीं बात करेंगे, हम लोग लेटर बात करेंगे इस पर। ऑन दैट बेसिस हम लोग डिसाइड करेंगे कितने घरों में हम लोग जाके अलग से ब्लड सैंपल या मेजरमेंट्स करेंगे, या फिर कितने घर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर, माने আমরা সব বাড়িতে গিয়েই যে এইগুলো মানে মেজারমেন্টগুলো করছি তা কিন্তু নয়, আমরা কয়েকটা নির্দিষ্ট বাড়িতে করব। এবার সেটা কেন আর কোন বাড়িতে করব সেটা আমরা পরে ডিস্ট্রিক্ট মডিউল এন্ড স্টেট মডিউলের মাধ্যমে বুঝবো, ঠিক আছে। বায়োমার্কার, বায়োমার্কার কি একবার, আচ্ছা, এই যে আমরা বললাম না, মানে আপনার पैरामेडिकल जो इंडिकेटर्स गुलो के बायोमार्कर इंडिकेटर बोला है, मतलब जो ये बायोमार्कर क्या है आप लोगों का, ये जो हम लोग अलग से मेंशन कर रहे हैं ना, बायोमार्कर, क्लियर है सबको? बायोमार्कर इंडिकेटर, বলছি আপনি বললেন না যে প্রতিটা বাড়িতে মানে যতগুলো হাউস হোল্ড করা হবে প্রতিটা বাড়িতেই চেক আপ করা হবে না, তো আগের বারে প্রতিটা বাড়িতেই ছিল, তো এবারে কি করা হচ্ছে না প্রতিটা বাড়ি? না না, ওটা বলছি না, মানে ডিবিএস এর ক্ষেত্রে স্টেট মডিউল আর ডিস্ট্রিক্ট মডিউলের ক্ষেত্রে, ডিবিএস এর ক্ষেত্রে হয় ওটা, কিন্তু চেক আপ তো প্রতিটা ফ্যামিলিতেই করা হয়। হ্যাঁ, ওটাই আপনি বললেন কি যে হবে না, তাই জিজ্ঞাসা করলাম সব বাড়িতে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিবিএসটা স্টেটতে হয়, টোটালটাতেই তো বায়োমার্কারটা হবে, কারণ প্রতিটা ফ্যামিলি চেক আপ। जेटा होच्छे ब्लड सैंपल लेने के लिए, ठीक है, सब हाउस होल्ड सिलेक्टेड नहीं रहेगा, वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पर बायोमार्कर डेटा, ठीक है, कुछ इंडिकेटर में हम लोग लेंगे जिसमें खून का है, उसमें नहीं लेंगे, तो दैट वी विल डिस्कस लेटर, वो जब आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, अच्छा, ये बायोमार्कर क्वेश्चन, बायोमार्कर में क्या क्या लेना नहीं है, ये एनीमिया टेस्टिंग छोड़ के ये देखिए ये सब कुछ होगा। ये सॉल्ट टेस्ट होगा, वो किट दिया जाएगा, আমরা ওই সয়েল টেস্টের কিট, এই সল্ট টেস্টের কিট দেবো। হেপাটাইটিস বি ওই আপনার ওই প্রিক করতে হবে, ওটা হেলথ ইনভেস্টিগেটর আছে তারা করবে, মানে ব্লাড স্যাম্পল নেওয়ার জন্য। এটা ডিবিএস যেটা ওই যে ড্রাইড ব্লাড স্যাম্পলের যেটা থাকবে 5 ড্রপের কথা বলা হচ্ছে,
ওটা থেকে হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, এইচআইভি নেওয়া মানে আমরা ডেটা নেয়, কিন্তু হ্যাঁ টেস্ট হয়, কিন্তু এছাড়াও অন্যান্য ডেটা হতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু সেটা এটা হচ্ছে প্রাইমা ফেসি, এগুলোই নিতে মানে এই ইয়েগুলো নেবে আর কি, ঠিক আছে, এগুলো টেস্ট করবে আর কি। ব্লাড গ্লুকোজটা 15+ তাদের নেওয়া হবে, ব্লাড প্রেশার 15+ তাদের নেওয়া হবে, হাইট লেন্থ ওয়েট সবার নেওয়া হবে। হ্যাঁ, হেপাটাইটিস বি এটা হচ্ছে 4 থেকে 5, ওই প্রিক করবে, রক্ত নেবে ওটা। বালা নেক্সট। এগুলো দেখে লাভ নেই। আচ্ছা, ওয়ান মোর থিং, আমরা এই যে মেজারমেন্টস বা এগুলো করছি, ঠিক আছে, আর একটা জিনিস যে র্যাপো বিল্ডিংটার উপরে কেন এত এমফেসিস দিচ্ছি, একটা হয় কাউকে গিয়ে কোয়েশ্চেন করা। আমি আপনাদের কাউকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনি আজকে সুস্থ আছেন কিনা, বা সামহাও আমি জিজ্ঞেস করছি আপনার অ্যানিমিয়া রিলেটেড কোনো প্রবলেম ছিল কিনা, বা কিছু জিজ্ঞেস করলাম, কোয়েশ্চেন আনসার ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। আর যদি আমি তার থেকে কোনো তার ওয়েট নিচ্ছি, তার হাইট নিচ্ছি, ওটা একদম আলাদা জনার, ঠিক আছে। এবার অনেক রেসপন্ডেন্ট থাকবে যারা খুব মিনফুল হবে যে হ্যাঁ আমি বিলিংই দিতে চাই, অনেকেই থাকবে না, তাই না? তো এই যে ব্যাপারটা, ইভেন আপনার কাছে কেউ হঠাৎ করে অচেনা মানুষ জিজ্ঞেস করে আমাকে আপনার এইটা জানতে চাই, আমি এটা জানতে চাই, আপনি কি ইজিলি দেবেন? দেবেন না। তো এইখানেই আপনাদের রোল আসছে কনসেন্ট, মানে ইমোশনালি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তার প্রাইভেসি, এই সমস্ত জিনিসগুলোকে আপনাকে রেসপেক্ট করে তাকে কনভিন্স করাতে হবে কি না আমার এই সার্ভেটার এই ইম্পর্টেন্স আছে, আর তার জন্য আমার আপনার এই পার্টিকুলার স্যাম্পলটা লাগবে। ক্লিয়ার হয়েছে সবাইকে? মানে এখন আমরা যদি র্যাপো বিল্ডিং এর জন্য বলছিলাম, এবার আপনারা বলছেন কি র্যাপো বিল্ডিং এর মধ্যে হঠাৎ করে এগুলো কেন বলছি, বিকজ আপনারা নিজেরা একটুখানি ভাবুন, কানেক্ট হওয়ার চেষ্টা করুন। আজকে হঠাৎ করে আপনাকে কেউ এসে যদি জিজ্ঞেস করে, আপনি তো এত ইজিলি বলবেন না, তো আপনাকে কেন আপনাকে কনভিন্স করা, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि आप अचानक से ये सारे क्वेश्चन है आप लोग से पूछेगा, आप तो बोलेंगे नहीं ना जल्दी से आंसर, क्यों बोलेंगे, कोई स्ट्रेंजर है, दैट इज योर रोल, यू हैव टू अप्लाई इट टू योरसेल्फ। मैं तो नहीं बताऊंगा, किस बात पे बताएंगे, अगर मुझे आपको कन्विंस कर पाए कि हाँ इस चीज़ का ये सर्टेन इम्पोर्टेंस है, देन ओनली यू विल गेट आंसर। दैट्स व्हाई आपका जो रैपो बिल्डिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि रैपो बिल्डिंग के अंदर ये सारा पॉइंट्स क्यों आ रहा है, बिकॉज ये इसीलिए बोला जा रहा है ताकि आप लोग समझ पाए कि एट व्हाट पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है मेरे रेस्पोंडेंट के साथ। हाँ, उनके कौन सी इमोशंस को लेके हम लोग बात करने वाले हैं या सर्टेन टॉपिक पे बात करने वाले, बिकॉज डेटा इज वेरी प्राइवेट फॉर ईच एंड एवरीवन, है ना। आज मुझे कौन सा डिजीज है, ठीक है, इवन फॉर एज एन इंडिविजुअल मेरा वेट कितना है, मेरा हाइट कितना है, मुझे पब्लिकली डिस्कस करने का मन नहीं हो सकता है। इट्स अ सिंपल थिंग, हाइट एंड वेट, बट आई एम नॉट विलिंग टू शेयर व्हाट इज माय वेट एंड हाइट, करेक्ट। तो वो मुझे समझना पड़ेगा कि हमको कन्विंस कराना है, दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग दीस पॉइंट्स। अब कन्विंस कैसे कराएंगे आप, देयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे, कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्यों इतना इम्पोर्टेंट है उनको बताना पड़ेगा। एंड स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू, जो अर्बन पॉपुलेशन होता है ना, जो शहरों में रहते हैं, हम लोग समझते हैं बहुत एजुकेटेड है, दो पीपल नीड मोर कन्विंसिंग, क्योंकि वो तो मानना ही नहीं चाहते कि हाँ हमें बताना चाहिए। हम এটাই বলছি যে আমাদের এই যে নানান রকম জিনিস, ইভেন সিম্পল হাইট এন্ড ওয়েট, আমি সেটাও শেয়ার করতে চাইছি না, কারেক্ট। তো আমাকে পার্টিসিপেন্ট বা রেসপন্ডেন্টকে ওইগুলোর জন্য কনভিন্স করাতে হবে। ক্লিয়ার হয়েছে যারা বাংলা আছো? এই ওইখানেই আমার সার্ভের ইম্পর্টেন্সটা এসে যায়, যে আমাকে সার্ভের সম্পর্কে বলতে হবে কেন ইম্পর্টেন্ট। হ্যালো,
अच्छा मैम, ये सारे पॉइंट्स आपको ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हम छोटी सी बात करना चाहते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आ रही है, सपोज एक उदाहरण देते हैं, सॉल्ट टेस्ट या सॉल्ट आर्टिफिशियल क्यों किया जाता है, आप लोग से पूछना चाहिए। आप लोग पूछिए क्यों है, इसका मतलब क्यों क्वेश्चन किया गया है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है पॉलिसी का, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको फील्ड में रेस्पोंडेंट पूछेंगे। क्यों कराएंगे, आखिर क्या मतलब है इसका, रोल क्या है, ये सारे चीज़ पूछिए। मैम आप लोग कुछ पूछते नहीं है, चुप हैं पीछे बेंच। या तो फिर आपको खूब अच्छा समझ में आ गया होगा, या तो फिर समझ में कुछ नहीं आया होगा, दो ही कंडीशन होती हैं। तो आप प्लीज पूछिए, शायद आपके क्वेश्चन के कारण इन सभी का अच्छा हो जाएगा। या फिर आप पूछेंगे, ये लोग आंसर दे देंगे, ठीक ना? तो पूछिए। ओके बार बार सब लोग यही बोल रहे हैं कि इंटरेक्शन सेशन होना चाहिए, आप लोगों से पूछना, आप लोगों से क्वेश्चन आना चाहिए। क्यों? जैसे हाइट वेट ये सब कुछ क्यों मापा जाता है, बच्चे लोगों का मापा जाता है, एक सर्टेन एज में सर्टेन हाइट वेट ये सब कुछ होता है, तो वो है कि नहीं वो देखने के लिए पॉलिसी में वो भी इम्पैक्ट करता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर 15+ इस एज ग्रुप से लेके वुमेन मेन ये सब कुछ का लेना पड़ता है। तो दैट इज़ द मेन थिंग, आप लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये हेल्थ का ये सब कुछ जो भी है एज रिलेटेड वो हम लोग पॉलिसी में डालते हैं इसीलिए, ठीक है? नेक्स्ट 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 अच्छा ये वाला देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेनिंग प्राइवेसी। उसमें सेक्शन है जिसमें आपको पूछा जाएगा, जैसे कि स्पेशली फॉर वुमेन, मेन का भी है, वुमेन का उसमें लिखा है कि प्राइवेसी मेंटेन हुआ है कि नहीं। अगर नो करेंगे, प्राइवेसी मेंटेन नहीं है, तो पूरा सेक्शन स्किप हो जाएगा, ठीक है? तो वो प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए, एक जगह देख के ठीक ठाक जगह जहाँ पर प्राइवेसी मेंटेन हो वो फॉलो करना होगा। মেয়ে লোকে মানে ছেলেদের ক্ষেত্রেও তাই মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই প্রাইভেসি মেনটেন হচ্ছে কি হচ্ছে না। कॉन्फिडेंशियलिटी, मैं उस टाइम में बोला था कि आप लोग हाउस होल्ड में जब बात कर रहे हो उसमें कॉन्फिडेंशियल मतलब जो डेटा है आप लोगों को उन लोगों को एश्योर करना पड़ेगा, उधर एश्योर करते হবে যে डेटाটা कॉन्फिडेंशियल। हम लोग जो डेटा ले रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, बाहर किसी को वो आपको डिक्लेरेशन हाउस होल्ड क्वेश्चनियर में जो डिक्लेरेशन है, हर किसी क्वेश्चनियर में जो डिक्लेरेशन है उसमें मेंशन है, ठीक है? वॉलंटियरी पार्टिसिपेशन, ये लोग वॉलंटियरी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसीलिए हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब कुछ पैसा वैसा देंगे वैसा कुछ नहीं है। दैट इज यू हैव टू मेक देम क्लियर। पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट, ये डेटा लेके क्या होगा, कैसे हम लोग क्या करेंगे, वो सब डिक्लेरेशन होगा, ठीक है? वो सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट कंसेंट लेना। आप कैप के लिए मतलब हेल्थ के लिए आप लोग डेटा मैंने मतलब ब्लड सैंपल हाइट वेट ले रहे हो, या आप लोग उन लोग से इंटरव्यू ले रहे हो, जो भी कुछ हो उसका कंसेंट होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी वाइटल पार्ट। विदाउट कंसेंट कोई भी डेटा हम लोग ले नहीं पाएंगे। फिर वही रैपो बिल्डिंग वाला पार्ट आ रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कंसेंट इज़ वेरी वेरी मीन्स मतलब इम्पॉर्टेंट थिंग, कंसेंट लेना होगा। रेफरल, HI लोग को पता होगा, मैंने जब आप लोग ट्रेनिंग लेंगे रेफरल होगा। HIV का रेफरल है, ब्लड प्रेशर का रेफरल है, और आपका हेपाटाइटिस B हेपाटाइटिस C का रेफरल है। मतलब रेफरल मतलब आप उधर एक रेफरल लिख के देंगे जो पास का हेल्थ सेंटर में जाके वो रिलेटेड, अगर HIV का हुआ तो HIV का टेस्ट होगा, अगर हेपाटाइटिस है हेपाटाइटिस का टेस्ट होगा, ये सब कुछ रेफरल है, ठीक है? तो ये सब कुछ क्या HI के अंदर हेल्थ के अंदर आएगा, ठीक है?
और इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर, 3 इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर है, वो भी आप लोगों को टीम ट्रेनिंग के टाइम में दिए बोलेंगे। एक है आपका वो आप ब्लड प्रेशर हाइट वेट का, दूसरा है आपका HIV का, तीसरा है आपका कोविड वाला। ये 3 ब्रोश्योर देना होगा, ठीक है, वो भी आप लोगों को देंगे। नेक्स्ट ये ब्रोश्योर 1 है जो हाइट वेट ये सब कुछ का लिए है। नेक्स्ट ये मतलब दोनों पेज का है, ठीक है। ये कितने स्लाइड है अभी बाकी? हो जाएगा सर, अभी खत्म ही होने को है। हाँ ठीक है, नहीं तो लेट हो हाँ ये कोविड का है, ठीक है। नेक्स्ट ये HIV टेस्ट पोटेंशियल बेनिफिट ये सब कुछ है, ठीक है। तो नेक्स्ट जाइए, ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर ये सब कुछ है। वो जो आप लोग HIV वाले लोग जो है वो जो टेस्ट करेंगे उसमें सब कुछ आएगा। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन दिस मैटर मोर इलाबोरेटली, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ है? थैंक यू, बहुत लंबा सेशन था। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू ऑल। अच्छा वेरी মানে ইম্পর্টেন্ট मतलब অ্যানাউন্সমেন্ট, কাল মর্নিং 9 বাজে সকালবেলায় 9টার মধ্যে সবাই আমাদের ওই যে রাজারহাটে যেখানে ট্রেনিং হল আছে ওখানটায় গ্যাদার হয়ে যাবেন। एक मिनट, हेलो, ये थोड़ा सा बैक कर लीजिए एक बार, सिर्फ 1 टाइम। ये क्लिक कर लीजिए सभी लोग फोटो, क्योंकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे कल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, थोड़ा इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है।